tai le lofa le tua o fai on tatou toi mafuta le leitai ao e ala le tautua le sifonga le laumua e Wellington ia malei fua mai Samoa le atunu pele I whanunga le lei vi ai le lofa ma le anga le lei o le tua le nei aso fau le astofi le nei le aso lua se fulu ma le iwa le masino iuni lua fe lua se fulu ma le tolu. Good morning TALOFA lava alo maia o le tatou sauninga loto le leitai ao le ataita I lea le sunga le whiautoina Reverend lau iula lau yang e kalesia whapoptonga a Yesu I Samoa matunu I whafo I Wellington e usimaya le whafonga. O te moai whatalofa atu le paia ma le mamalu o le au whaponga nei tai ao talofa lava ua tātou whailoa I foi ia I lo mo le no ua le o tua le no ua o lo talitonu le wha moe ia o lo iai lava ia le atua ia tātou ala uma ia mo tātou ainga uma ia wha manu ia foi le atua nei tai ao tātou tāpua inga ia o le tātou tāpua iatu I le atua ta mā le alo ma le nganga pa ia nei masa uma se yo vau ina pe se ia Yehova o tou o e a mi tonu e ono lava ye wa mi sao ona viviatu ia viviatu ia Yehova ile kitara ia fai pe senga ile na peri se fulu ona manoa ia mata tau Yehova ato uma le lolangi ia fefe lava ia jeia o tō uma o e no nofo le atu lau. Awa o ia lava na fetala iane o na iai lava lea. O ia na tulei mai lana fionga o na tū mai lava lea. Amo ia le nuu ua atua ia Yehova o le nuu ua filifilia e ia e fai mona lava tofi. Se tātou talo. Papatai le atua lo mātou ta mā ua maua po I le nei awa noa sili o na tāua e mātou te tāpua I whātasi atuai I lau a fio o le na au maia le manuia sa e maritia le soifua ma lo lātou wola ia mai mātou uma a mātou o momoe ma mālolo ia I po I lātou sa ngā lulue ia whāwhetai ua mātou au lia manuia le nei aso fau e whau popo yaso lo mātou wola. Whāpetai te le lava. Talo foi ia pio mailo a nganga pa ia e taito o luaina I mātou umalava a mātou tāpo yatu ia te oe I le nganga ma le whamaoni. O le mātou te talo lea e ala lava lo suafa pele Yesu. O le mavala awa tuai. Amene. Mla tātou viatu I le atua ilona vi inga. Let's go, my
le mo Samuel wala nam ta po fitu alfa yu po tolu se ia fangata mai fa yu po fitu ia al tato fa tau mo Samuel nam ta po fitu fa yu po tolu fangata mai fa yu po fitu pa po mai ia fiong pa ia al tato wali o fa atu Samuel ile ainga umo Israelu o fa pe atu a fa to te fo yatu ya Yova mo o to loto atoa inatu ese ia o tua ese ya te o to atoa a saira masau nyuni atu o to loto ya Yova na o ia to te au na yai o na lave i lea o ia ya te o to ai le lima o Filistia on tu ese ai lea ele whanaunga Israel o pa ala ma saira o na o Yova wala tau au na iai. O whai atu fo i Samuelu. Ia wha poto mai Israel uma i me sepa o te whautua i a Yova mo o tau. O na la tau wha poto atu ai lea i me sepa wala tau utu vai ma sa saa ai i luma o Yova. Ma ua lātou ana pongi i lea aso. O na lātou whaiane ai lea, ua mātou anga sala ia Iova, ua whaamasino Samuelu i le whanaunga Israelu i me sepa. Ua whalongo Filistia, ua whaapoto le whanaunga Israelu i me sepa. O na oa e lea o alii o Filistia e tauma Israelu. Ua whalongo ai le whanaunga Israelu. O na lātou mātata wai lea ia Filistia. Whamnia mai lea tua ma whamamala ma mailo na nganga pa ia. E ala tātou whaitau ma whanongo i lana pionga. Nei se ia o le whavavau tu maupe ia jeia le vi inga. E o lava i le whavavau. Ia. O le tātou tus whaitau le nā. Ia. A ole tātou matua e whapese manatu o tātou tā upu le nei tai au whaasili le atua ia whaasili le atua o tātou malama fo i le tala le nei i le ia Samuelu ia o le teimi fo i o lo ua iai le atola au sa ia Filistia le atola au ia ai peitai ua lātou au mai fo i ma tuu i le whale o apina tapu ia o lea ua iai Iova i le ainga o apina tapu a ua alu ese mai i le ainga o Israelu ia ele ngata fo i lea o whaapa ia ina Eliasaro lo nā tali e leo i le atola au a Iova ia o tātou masani le nei tala o te tala sili o na tātou mana tunatu a tili iai awaia e teimi tātou te whaasili ai i atupua. Ai, e peiei fo i tātou o whanaunga Israelu. Ai, a lefa mai lea o onga mo i tātou. Ia, male natu mo i tātou le nei tai au. Whaasili le atua. Whaasili lo atua. Whamai ia, Samuelu le ainga umo Israelu o whapeatu. A whaitou te po iatu ia Iova mo o tau loto atua. Ina tu ese ia o tu ese ia te o tau atoa ma asaira. Ma sauni atu o tau loto ia Iova na o ia tau te au na iai. O na lavea i lea o ia te o tau i lima Filistia. O lona winga o tau mai ia i tātou le nei tai au. A inga o tātou uma ia ea tātou whanata i le atua, tātou atu i le atua mo tātou loto atoa, ave ese mea le lalolangi, ai tātou wō whatasi i le atua, ona alea, ona lavea ina leo tātou, ele tātou atua, mai fili masawanga, ia o lo whasanga mai ia i tātou, awa oaso whaingata ua tātou, o iai nei, ai le ngata i lea, o naia tātou whanau. O ai ea ta talo mo naia tātou whanau. Ia,
o tātou lava. Nā o tātou te whaia ngā luenga lea. E tātou te talo. Whanau e usu i ngā luenga. Whanau e usu ia o onga. Po whea lava e o iai lātou. Ia. Le wa o mai ia le. Ia. Samuelu mo i tātou. Ia tātou muli muli. Tātou te au auna i le li. Ta watu iai. Ia. Nā e tātou whanau o lo malanga. Tuilunga leala. Ia. Ia iai le. Le lofo le tua. Pui ai la tau. Ia e whapena foi ona whai mai o le whanaunga Israelu wa ona tu ese ai lea e le whanaunga Israelu o pa alama a saira wa na o Iova wa la tau au na iai. Ele o se mea le lei ele mea o se mea sili o na mātango pie o le wa ai i se ainga au na i le li lo tātou tua awaia. Awa fo le fo fa sino mai le tala le nei wa na au mai le atola au le tua ua tu i le fale apina tapu i lungo le maunga awaia. Awa ua le mawhai seisi lava ona tau fia le ato o lava i tangata o Kiriata i a rima o lato ia na au mai le atola au. O le mawhai fo i la jo ona tau fia waia sa la jo te le i tausi le lei i le atola au o le tātou o li a o lea tua lava lea wa pio mai ai i o lea na au mai ai whapa ia ina e lia salo le atali o apina tapu ina ia eva ia le atola au le hale me o tātou i loa ai le iai o lea tua i le a inga fai mai ua sili o na whaamanuia ina o le a inga o apina tapu i ainga uma o Israelu. Aisea, awa po i olo o iai le tua, e onge uma a inga, ma fia a ai, e ma o ona lava, ma li lie le a inga o apina tapu, aisea, le anga olo o iai le tua, pa pena po i tātou, a whaia ia te tātou le tua, ya wai ese pasanga tau mai ya te jato ya peo na mai ya jato fa mai ya Samuelu ya pa poto mai Israelu uma mai I me sepa o te fautua ya Yova mo o cho o lo o na lato fa poto mai ai le me sepa o lato utu vai masa sa ai I lumo Yova ma o lato ana ponge I le aso lea Ole ale winga o le mea. Ole ale winga o le mea. Ole se saa. Ole utu vai. Ua lato utu vai e se saa I luma. Ua se saa o lato wola ia. Ua se saa atu malo lato anganga. Ina ia. Ua. E ta ua ai lea. E ta ua. Ua salamo ato atoa. Ua tu ina atu o lato wola I le lii. I le atua awa asa saa le puvai. I lunga le palapala. E le mawhai e se tasi ona. To e wha putu. Ai a na o le atua. E mawhai ona whai o so se mea. Le ua ave iai. Lo lato salamo wha maoni. Ua tau atu iai. Lo lato anganga ia te ia. Ona le ona lavea. Ina leo lo lato wola. E pei ona iai le tātou tala. Ua whiu Filistia e o mai. Ai ua ave se ina e le antua ma I lātou. Ua salamo ato atoa. Ma tau ua whamai. Ua mātou wanga sala ia Iova. Ua whaamasino po I Samuelu le whanaunga Israelu I me sepa. Ia, ua whaimai po I le whanaunga Israelu Samuelu e. Aua le mapu I le vala au I le atua. Aua le mapu le vala au ia Iova lo tātou atua. Mo I mātou. Ia mātou whaola ia na whaola mai ia te I mātou. Ai lima Filistia. Le ale mena whai Samuelu wha mai. Ua tango atu Samuelu au mai. Le tamai mā moe o lo susu. Ua na whai ai le tāulanga. Mu atoa ia Iova. Ua wala au fo Samuelu ia Iova mo Israelu. O na whaapuponga mai lea o Iova ia te ia. O loo whai Samuelu le tāulanga mu. Ai ua whaalata mai Filistia tau ma Israelu.
le ale mena faia le tua wa lofa le tua lo nu fa mai wa salamo I la to uma le ale mena faia le tua fa mai wa fa pa mai le tua e ova le paitili ma ta lili tele I le aso I lungo Filistia o fa ta ape nai la to o fa sia po I la to I lumo Israelu ya le nu ue o le tua I le nei tai ao tatou tio e se ea ma le tua isea leo fai mai tatou muli ia sili lo tatou tua I tupua uma fa mai ia le fionga le tua ia Yeremia tau pe lima fai ube e ono au le muli atu ia tua ese e au na iai maifo iai au ne I fa ono foi ia chau I mea e whaia e o tau lima ona o le pātinga ina lea o tau. E sea mea tātou tinga ina ai. E tātou tinga ina o le tātou le ma ai I le tātou le muli tātou au na le tātou wali. A tātou muli I tupua ia e whape nā foi le upa a mai le fionga le tātou tua. Ya na te whaatinga ina I tātou ai a whai tātou te watu ia jeia e mapu tangata uma e a while mō tangata uma e a ngale leile atua I tangata uma e whamahoni lava o ia e pe ona ia au mailo nalo pele o Yesu Keriso ina ia manu malo ina le oche ma le tunga mau ina ia le whano se tasi o I tātou ai maua le ola e pāwawau ia whamanuia le atua I ngā luenga mana tua le ne yaso ia paa mua le atua paa sili le atua ona muli mai leo mea uma tātou te mana na oai ia I tātou tāno le atua lo mātou ta mapa ia o le atua lava o oe na petalai o na iai lava lea mātou watu po I o luma le nei taia. Mātou te watu se tāulanga e vi ia I oelo mātou ta mā. Ia iai lava le pāmianga I lunga le papu potonga nei o o pāpuponga mai ia ai maise po I le ala leo iai lau pāmianga I le siupoponga o le lau mua ia whapea po ina whamanuia ina o mātou ta mā manai o mātou tina mātutua. Oe o mamai fo mai lau a fio mo I lātou. Oe fo I o loo wha anoa, wha mawhana whana lo wanganga pa ia I o lātou loto nuti mo moia. Wha manuia o pia maua le fesoa soani I le ne yaso. Pole nei po I tae ao. Ia iai lavau awa lofa. I o lātou lunga o ma. Whamanuia na ia mātou whanau, whamanuia ua uswai te au mga luenga. Ia iai lo tamau a inga I lunga o le whaapot putonga nei. O whaapoponga mai, whaamanuia tamau a inga le tino, ai sili le tamau a inga whaale nganga. E mātou te ola ma manu iai, ai sili lava laua pio na mātou bi ia. Yaso uma le au noa ia la mato talo le tu mau mai lo mato manuia o lo mato tama le lofa sili o Yesu Keriso le alo pele ia le fa mafanga malenganga pa ia nei se yo le fa lava amen. Whaafonga tātu wa tenu ui le sauninga lotu whaafetai o le nei tae ao ia mori ainga le nganga whaafetai tele le sungal to ina Reverend Lau Ilo Lau Yang le kalesia whaapoptonga Yesu I Samoa mātunu I whafo I Wellington mori atuele nganga whaafetai tele sungal to ina ia mori tātu sauninga lotu e meisi le ufola le nei tae ao e tō matau ina I foi ia ngā luenga mwhaiwalo filima o le anga ia toili tātu wa tenu ui le nei aso whaamani atu foi ia fuafuanga le awhenga iai le nei aso whaafetai tele lava. Luas fultolo minute o te ai nei le tu la fitu
o le sifonga le lau mua i Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa.
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia, awet sona ata le tai au. Ia, e malo lava le soifu manuia le tai au le tātou watinu. Ia, i le ngata lau whaafonga, la tau wa whaalongolongo mai foi, ma ki mai lau le tio whaalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, le si fonga lau mua Wellingtone. Ia, whapea foi tātou paanga wo ma au mea mai olo mai mua mai lungo tātou wala ata le Facebook, ma le YouTube le tai au. Ia, me se foi le tātou app lua se fulfai tu la. Ma lo le awale soifo lau lei, ma lo fo le lange ma, ia, whaftai le atua ua. Tātou toi mafuta fo, ile nei tai au fo. Ia, meise o le lei aso fo ilo na lo fo malo nanga lei, vatala fatu. Pue, ma lo ale usu nei tai au malulu. Ia, ma lo whaftai, tai lama ua, tai le li iwa. Mo folo ta malosi, ia, mo folo soifo lei o le tunu ua alfa imen nei tai au. O le tanu moni ata sia, tātou malo lo le po, ia, e pei al te talo nei to ina ia soi. Pei mātou tangata woti, reis wha moi moi. Ia sa leo leo ale tua le tātou malo lo le po. Ia le vo malama le tai au fau, ia manava ato le sa o le manava, ia. Aftai le li, le vo e tala noa tua leo te ilo leo te mana tua lo ingoa, lo inga lao le sa o fau ingoa fa. Ia, e ta o la, ia, le vo te mana tua lo ingoa, le vo ua, o sawa nei fai tau le tasi o le se furu. Te milo sawa fafu maritavane. Piso utango e fai tau le tasi o le se furu, po sao. Ia, la ena sa o le le ia. Sa o le le ia. Ia, le fai me vol le ia so, e whalo e vai to ina ua. O e se au na winga, ia, le fisili le, fai ni fisili maasani, o ie, sa o le. Se su e ngā foi le no tai au. Ai, se le fia o si au to ina, e se a la mo tai au. Pe whaasanga le wō, fo le le atau tatu i le wō, lo whare, le pāpui pui o whare. E le fai tole, o le ngolo tama. Ia, le na. O le a whapea ua whisasi a ila ingo ia. Fai tau mana tasi o le afe. Ia a whapea la, fai tau anua ngata le lufulua. Le lori in mele utupu to ina. Sa o ilo le fai tau ngō popo le sto ina na. No o limas whaavalu, whaaiva, fast food. To e o mea fast food. O pena vel to ina ava atu lo tua vole le poltina le inga e fo inga e fa ali mai sa o le ia fa no fo le lan vai no fo le lan mala vai to mana vai fa fo fai tau tasi o lusfu ava atu la fsasia lo inga ni mele tu mana ia ava pe po tele te multina lo Facebook ala titi sta mi vole le ma ta ia lo por ma fu anga na ton a mane fo la o ta fa mana tu va anga le la stem ya la ta usu mel ta ya la ta fasili tu ja, se pela ele si ringo les. Ana se ya na comments mai le les se. La wala na lewa. O mai sunga to tai te vitu. Ja, e moi. E sia ki e po a melma fa fa se tu lo wa. Sa ole le. La wala ma na ya na o les foi tu a va tu tama o la wa. La wala to so mai tu talo ne la pisi ele le sound on la pisi. Ja.
ia fai le nofo la nofo a se fo fa nofo le mana va to mana va fa Ia. o ile foi oi ia fa lo tele so tali o mose ia i lona il mele tu O to inga tai au fa manuru va pene uri e se nei se tangata. Pa pea la wa tu lo la pisere lo la fito au. ia mo Ia te ia wa o ia lana sa o ala uma fa se tu lo lena ia lua to so tatu la pise vanga na va tu la tiro tau fa. O to ino next to na le po ia no la pisila o te o mai tu ia la tu lo. e se lo la ma ta o bodi ia ma lo se fo le ia tolu ia o lo se so lo le me uba Io ia fatalo fatu tatu tunu le nei tai au manu lu ma lo la ma so fu la u le ia I au na le tua ia o fai la ungo de tala le ia mai se foi o tatu tua ama tua o tua sina le tunu o tau de tai le tunu ia o fa fonga mai foi le nei tai ma le tai au wa fai mai foi ia wa mata foi no tu tapo inga ma tu no fo talo a o anga ia tu foi fa na nga wenga le nei tai au ma lo la foi talo ia ma lo foi tapo ai Talo fo I le lo le tunu ia ina to fo I wa anga I fo nga luenga le nei tai au mai na to nei lunga le awala o nei ki mai lau le tio tono lau ta vale mai fa longo mai mai fa fonga mai ai ia fa mana tu pele sa nga le mu ia wa fo I le anga ia tu to ma tato umana mai nga luenga le nei tai au ia o ina to fi sanga luena po ia moli atu fa malo le a tawa ta I fa au manga luenga man fa malo losi ia ia fo le mana tu te fa pe nei wa langona fo o to le vai ia ai o fa manatu masani lava ia na ia tau sia pelo saunga le mua o anga ia tuai nga I ai nga nei taimo le tai au o mana vai fo inga ruenga ia fe fe lava se va enga lo langi na te mafuta mai ai le lo le atinu pa anga si fonga lo mua Wellington ia ilungo tata wala hata lo Facebook ma YouTube ia mantua ia share tata Facebook ia ona tau ai mai leo nei fatu mu na mama o nei tai au ia mate lo ai ia ona te uti fia mai pe tata tua ia o le la fanga solo tatou tautua ma le proklame ia sin fa fianga nei mai le rosa pai ia na amata tu ile fo tatou tara le tau ia o aso fa nau o swinga le tupe ia ma talo mena tupu le tara fa solo pito la langi tare valu o pongo mo tatou telefon tala mai Samoa. Good morning, TALOFA lava.
Ia whatal whātu nei teimi e le tātou tunu, si mele whafonga le tātou tala o le tau mōle nei tai au. Pio le whaalia e le ofisa o le wā i tau. O le asola wa ia le weli swing o le tau pe fwena walo ia mai lamtanga o le wā i aso, ia e moni lava o le umalu lu tātou. A langi le lei le tau le aso nei. O le aso a tai au, ia nai timu. Ia e wha malu malu, o wha pe fwena stona ima le aso sa e tele le wha malu malu le tau. Langi le lei le tau le aso ngafua ma le aso lua o le vai aso fau, o le aso lulu e inai timu e le tele. O le stofi ia e langi le lei le tau. Le malu lua le so pa uma ilano le ono. Le mafana fana ia o le maulunga le ua iai se fulima. Ia, ma nei o le malu lua le tau nei aso ile. Sa vali wale la oso a ele la. A mo la tau e whangota ia o Wellington na sua le tai nei le waviao i le lata i le tasi. Pe le tai Wellington le toi sifuru minute le fitu, toi sua le tai nei le tele titi o le tasi nei le awa uni, o le toi pe le lufu le tasi minute le fitu le fiafi. Poli lua, sua le tai, toi iwa minute le ono nei le tai au. Pe le tai, la tai le sifuru lua i le awa uni, e o le toi sua fo ili o le tai te o le ono na nei le fiafi, toi pe le te o sifuru lua na nei. Tala nao le tau, ia ma le suinga fo i ma le taimi o le tai, ia wala tau si fia ia ai mo le au la tupe le nei aso ia lo lava le anga lei o le tupe sa mo le so le ua valia mai le ofisa o tupe kasi tala ni usila mo la tupe sa moa e tala lima sfuru iva sene tala lima iva sene o le pa anga tonga mo la tolo la fo pia la tupe tonga ia tasi tesi ma le tolu pa anga tonga le wa iai, lo inga ta la tolu sifuru pe a liu mai le tatou tupe. Ia po le foi tau o tatou Samoa. O le tupe Amerika i le so, tasi tala New Zealand, maula o tupe Amerika. Ia, so mai nunga Amerika, ono sifuru sene, ono sifuru sene, o le tupe Australia iwa sifuru sene i le so. Tasi tala New Zealand, maula o tupe fiti, tala tolu sene, tala tolu sene whaftai lava tatu se atu lava noa whamarianga wa soifua. O whamarianga wa soifua ma so whanau tatu imeli masani lava na so whanau at samoacapitalradio.co.nz manuia tele lava o tau wa soifua o tau na soifua mai nei aso le aso luas fulu malaiva o le masina o Juni whaamania tele lava le atua ia ma whaapopo ni stau sanga stele mo tau aso whanau at samoacapitalradio.co.nz tatu imeli na ai ole tusi whai tau mo mai lea ile i saia o lona mta upo e whaasi fulu male tolu a lona whai upo e lua a e sopo i atu le vai o te i ate oe a e sopo i atu le vai tafe e le lo fi ai oe a e savali i te tonu o le afi e le mu ai oe e le susuina foi oe i le mumu o le afi. I saia whaasi fulu male tolu a lona whai upo e lua a e sopo i atu le vai o te i ate oe a e sopo i atu vai tafe e le lo fi ai oe a e savali i te tonu o le afi e le mu ai oe e le susuina foi oe i le mumu o le afi. Nei tele le upo nei tai was fa. Nau manu tele o to was soifua o le pese nei ia mo to. Siva mai fa'apea, siva mai fa'apea, siva
Talfa le tunu malo so ifo smel fa fongo le va ifo ile talfa sol pito lo langi me le tupua ile so te usanga I o mavai ile so lo sfur le ivo uni o le sol te usanga e tasi valu lima na no mia ile pepa lea e ta o le Daily Telegraph tono lontona o le lo minga mua le nei o le sol te usanga tasi valu o na pue vai lua I falani le nuu o Tahiti, tono le Pasifika, sue ngā nuu nei malo te tele, sue ni alato kolone I moto le Pasifika, ia ma isi nuu foi e pe ole nganga sue ngā nuu o mato nuu te tele o laulangi, ina ia mawhaio na ia ini alato naval base po o vaengai
e taulai ai whatatainga e peo Amerika na la tōpu ea ia Hawaii ma Amerika Samoa ma Guam. Ia watu sia mani pu e Samoa pasi mai a New Zealand Britania. E mawhaiona wha mautua ia la tau fita pe aini taua e ole awala na sa mafua yaso o mawai. Ia mawava ai pe in tamau a inga maua ai. Taiminei e watele an tuto tasia tunu usai pulenga a Lucia, Britania, o Falani. Ia maisia tunu o lalangi. Te tele. O le solta usanga e tasiiva 5 na champini ai le nuu lea o Brazil. I le ipo lalangi le taimi le na. Au le taimi fole na. Fato a se furu fitu tausanga o le tamale o Pele. Ia o le superstar na Brazil talonga soka. O le solta usanga e tasiiva onos fulu na tatala ai le ofisa autu o whaasalalaunga le TV o le PPC e se fulu 2 miliona pauni le tau o le ngā luenga ma o le whale televise le nei na lātou pule ina ma taula mua i whaasalalaunga i Peletania ma Europa le nāwai tau ia le nawai o matemi nei lātou na whaia le ata leo le Coronation Street, Doctor Who ma le Faulty Towers o atana ta ua te le whale televise le nei. O le solta usanga e tasiiva onos furufitu na avesea ia Israelu ia le pā na vaelu ai sa sae masasifo i Jerusalema ia e toe whatasi le aipa ia. O le solta usanga e tasiiva fitu sfun malfa na whatautoa ai tamaitai o Isabella Beron o ia le urua i Palestine tamaitai o le nuu leo Argentina. O le solta usanga tasiiva fitu 5 na whataitai e Steve Wozniak ia lana computer mua le Apple. O le solta usanga e lua afe ma le fitu na whaataua i tua mo le taimi mua le telefoni le iPhone na saunia e le kompania le Apple. O le solta usanga lua afe ma le iwa na whaafale pui pui el tama loa leo Bernard Madoff se lau 5 furuta usanga le whale pui pui o na whainga pio pio na ia whaia i tupe tangata na teu e lana teu ngā tupe. O le so e manatua ai e le nuule o Roma ia Peter ma Paulo St. Peter's and St. Paul's Day i le aso le nei e whaia la tau asa wha manatu e manatua i voinei tangata pa ia i ni usila nei o le aso le nei tau sanga tasi iwa sfuru o le urua i tama i tai nei wa umia le tofinga o le Bishop a le lotu Anglican Church. Na ngalua i Wellington i se parisi i Wellington le tausanga tasi iwa 5. Ia e o lo tausanga tasi iwa sfulu. Ia e tofia lolo o ia o se uluai. Tama i tai Bishop a le fo i e kalesia o lona suafa o Dr. Penny Chermison. Tatou tala na, te maul wapoponga tai masani, whaftai.
Tenga mala ke pese alo au ina ua to e tasi minuto na tale o le tula valu tale valu tala mai sa mo me fa pongo mo ta tu telefone ni ta ya malo la vale malo si ni ta malu nu nga luenga Sao le ya. Ya o tato umma le ya si o tato le fie pe o fa ngol va yes. mo ile le mo O vole la malo lo me ngalo kum tut. ya Ya ila to nga lu pe ya malo la val fa malo si ngalo ngo to fe ya. yo Wa ya si te o mai wai o valo nga lu e ta tele la val malo lo. Fa lo ngo to o le fitau. mo Ya mele ya la ta inga foi mo la to lo ngalo malo si le malo lo. Fai mo fai si na malo lo nga. sa o le Ya sa vusta mai fale ya te lo tu i leva no malo lo pa fe wa lu va so lu. yo Al fa inga foi va ya so te le me o ta fa nga. ya Mai vanga. mo Ya va pe o ele te nga lu e malo si tasi ele lava su te mi te malo lo ai. Ala tu la u le fa la ve ya o fa inga lu ya so mo fu fu. Tu so le wati le le lava la malo lo. sa sa o le ya e me se pe va pe lo te va mai ia wa o la o se va tu o fa lo fa na o se te io o to lo wala mai to sa fu ia le alu se ma fu tan le ma se to lu me se fa na o sa fa nga luenga foi ya se Sao tai au? Sao tai au? Ele te fata tau mal te me vela ma to kuka. El te vela fief. Esse lo o te so. O te pe se lo ma tu o te so. Ya no le o tal va. Ya la va forma i tatu tala mai sa mom tal fo. Ya to tata no to ile ma no la volon sa. O te toi whatalofa le tātua te nuu nei aso fau, al mai o si whao poponga, o tau tua si fonga le lau moela en telefou mai Samoa. O se fia ngai le ngate lea fia onga sa lua manono tai e whapena foi le motu, o whaia onga whapea foi whanau a onga, e na ua mai a toi wha le leia a toa lātou potua onga e wha le malo i Apani, e lalo ana whasoa swani wha a wawi a onga, i le whainga pa anga lava lea ma Samoa. O le aonga tūlanga lua sa lua manono, e na o le toa whawhai a onga o loo ngā lulue ai, e a oa oina le sona i whaanau o loo a onga ai. O le viso swane le malo i Ampani, wa wha le leia i potu a onga e wha, whausia le potu computer, o le potu mo le ainga whai a onga, matane vai mo whale le ta ua. O viso swane i Ampani o loo wha wopei le antinu, e lano ana porkalambe wata o le Grassroots Human Security Project. Ma ua mtua te lese swinga fau le mai tau le fio anga. Mai nei whalea onga tuai ua leva, sa tau mawhai mai ia onga le whanau o toe la wafa aleang ina. O le tau au ina ki o ia poto fau o toe fausia mo lea onga sa lua manono. Na whaatasi atu ia i lea sau ninga le sui fong fitalai o le mauta, le fio ngā ua pa amu le polalo i te fua. O le whaatun sili o le mtanga wenga wa onga ta longa maanga nuu, ai au Chris Hazelman, ma le ampasa le malo i Apani, Senta Keusuke, o ia le na oti ina ripine, e te tala alua i ai whalea onga utoe whaafu wina lun tūlanga ato ton le lei, saunga le mu, mo le ai ngā whaia onga ma nei whanau, o le onga tūlanga lua a sārua manono tai. E leo whaavai vaile whinau o le social tausi mai pasi a Samoa. E whinau ina ai le komisio tangata whainga aluenga le malo i lana whaai unga o whaata oto mai. Wa sui ai le whainga o lātou te tongi o teimi ma alauni, mai le whainga saa iai mo mua. Wa tali mai le social tausi mai pasi a le atino. A whai ai o atu le tūlai se furuma le lua le asfarilo le vai aso nei, e le iai se swing o le tali mai al komisio tangata whainga aluenga le malo po le pisa si, e toe tolo toa i tua mo se isi teimi la lātou whainga fau lea o iai, mo le tatongi o lātou o teimi ma alauni, o le a matai lo le whai unga le vai aso le nei, o nau lātou le toe whainga aluenga ma fo mai, se i vanga na ai ngā se ngase tinga aina o mo mia le fiso swani, a waso ngalue mai le aso ngafue le aso whareile, o le anga lulue amata mai le valu le tai au i le lima i le afiafi. E le pepo whaamtalanga i whai unga le pisa si na tu ina mai. E whaawau peo na maua alauni o fo mai, o lo iai tutongi le ono se furua whetā la anga ele se furwalu wa whetā la il tau sanga. Ai ua ave ese la tu alauni mai tu la iwa mai o na whainga aluenga,
Ai toi wala awe ngā lulue mō ni mai tinga ina, o se whalawe o tūla i mai, wa ave se fo ia lātou o launi sa iei mō mua, mōlo lātou saonga le mū. O alauni uma ia pe ana tā ua le pepo whaamtalanga mai le pisa si, o le ua tu fantasia o mai lalo le alauni whaambito wa whaingoina o le responsibility allowance. Wa mai ona whailoa e le asosio fo mai a Samoa ma le ofisa silio na tanga luenga le soifua malolo ina, ma ua whailoa e tu fo i le ofisa silio le komisio tangata whainga luenga le malo, ma ua whaailoa mai ai o le aso mua o le masino iulai, o le a mata ia swinga. Ai wa whaailoa fo iai le asosio fo mai, la lātou fo i swinga lea o le a mata le whaai unga le vai aso nei, pe a whai e le talia la lātou tālo sanga. E le whontanga le pālemene le neiva yaso o se tasi le neo mata opo na langalanga e fina ngalo o sui whai pule. O le savalio le tolu vai yaso e le o toi vai se suka ena i lungo whatau fale o loa i le atunu. Ai wa tele i mawhai te o watu i nātu le ofiso bisinisi ala manuia maleipa ona o le avea i o le sioki o loa mai atunu i fafo. Wa whaatupula ia e pia ma le whaafita auli le ua vai i le atunu. Oni o lo te toe mai ia o lo sioki, wa whaatuluina lo na tau e pe o na iei fo le suka na tu toe mai le tele o fale o loa. Wa moli mawina e au telefou le whaongai ne nison wa manu le atunu o le icing, e whaasua malia ai se titau mafa, pe a le maua fo i se suka pai. O nei a inga i Amerika Samoa le ofsosoani mai o latu a inga i Samoa nei, e au mai le suka pai le ofsosoani tali ai, se teimi e maua ili suka ena. E ui lo tu ina mai pele ofisa o bisinisi le pepa e whaatu langa meita wa o loa i tutonu le atunu. Peitai o atunga lungo tangata whaatau, e nā o le tu ina mai lava o whautuanga, ai fōringa mai ele o a ngai le ofisa e whaamalo siel tula fono ia, e whale o loa ia e watuai a lātou whaasea. Mai fōringa mai, wa nā o se pepa la patai, ai le aiso na whaamalo singo le tula fono. O se isi pepa la patai watu ina mai le ofisa o bisinisi ala manuia maleipa i le atunu. Ina ia reporti atu fale o lolo o si itai tau o loa mai tau whaatulanga ina, mai atu inatu risiti mo whaamao ninga. Ina ia whaatupula ia na nau male fie su enga whaasai nisi, e puna o maua i o tātou lava lau whanua e ngao siai o loa e awina atu i atunu o i whafo. O le aunga leo le sainia le neiva yaso se whea ngainga ngā lulue whaatasi e le tātou whale su e Samoa Police Ross. Ma se sui mai kompania le Farmers Plus mai New Zealand ma Australia, e ngā lulue whaatasi e sa ilia manga osi ni o loa mau mai o tātou puna o whale nātura. Moni au lo le e whātau i nātu i marketi atunu i whafo, mō se isi tupe mawale atunu. O le bisinisi le Farmer Plus e tau la ia na fesoa swani, e leuna ia lo le tamau aingo atunu taitasi, e ala le leo ana o loa ngau sia e awina atu isi atunu. O TALOFA wia mai lo tātou atunu nei fo yaso, on via Samoa, whasoi fo ia. TALOFA lava o talafou mai le siufofongo le lau mua mo le nei tae o le aso luas fuluivo Iuni lua afe lua tolu. Ua a matata penaina e le faletupe o le ANZ, se polokalame wha amalosia i le puipuinga o tangata, mai i whainga tau whaasise ma le tele o tupe ngā wai. O le awha alawiloa mai se whe autustusia, e whaailoa mai ai le tangata pe amasalomia ua alu ese se tupe i se whaataunga, na whaia ini a wala tau whaamalea, ma e mawhai foiona otomiti lava na poloka e le whale tupe o le card. O le polokalame ua tā ua o le fraud check, e la fuatuai e le whale tupe o le ANZ, se whe autustusia po se text i lau telefoni, e la pata ai le tangata mai i whainga tau whaasese.
E to'aluani ali ina lokaina i le asona nafi, ona o le la feso o tainga i le maliwai o se tangata i le vai whakatane i le amatanga o le masina nei. O i la uana loka i leo e au fia i se tala vau se fulu whātau sanga na loka mua i le tale pefale ma le ngaoi. O ali i tolu se fulu lua tau sanga ma le lua se fulu lima na loka fo i leo ina uala ave whaamalo sini tamaiti ma o loo whaia ia isu esu enga ale matanga luenga. Ua whaalia i se ripoti mai le au nanga le soifua malolo ina lea e nafa mamata upu mo le pui ngō whatonga o tangata i New Zealand. Ua si itia i lunga le numera o tangata i New Zealand e sa ili tonga fiti atu mo se fesosoani. Peitai, o loo whaale tonu porkala me whaatino mamasini e whaonga aina mo le au nanga. O loo talosanga ina le au nanga le malo, le whatuora, ma le te aka whaiora. Ina ia toilo i lo whai unga whaia, a wase fesosoani mo le whaatino ngonga luenga. Ai mai se le vaenga e wheangai ma le au nanga whaamama toto se itulou. A tupu mai ni whaalavelave whafua sei e au fia ai ni tamaiti a onga. E longo ina le au whaito wha e wheangai mamata upore soifua malolo ina le mawhauwhau. Ua lava tā pena e fesosoa ni malango i whanau a onga. Na whaalia le matanga luenga a onga, mai le amatanga o le tausanga nei, e 5 fitu wala au na whaau o atu i le whaalapotopotonga o le au whaito wha. Ina ia fesosoa ni i mata upu onga e tutupu mai i totono a onga. O le tausanga taluai e se lauwalu whavala au mo fesosoa ni e langolango ai whanau a onga ma whai a onga. O ia mata upu e au fia i le whaalavelave lea na maliwai se tamaititi a onga i lea nei whangarei, whaapea tamaiti e toa lua lea na maliliu i rua kaka. I whaamatalanga ni siopule a onga, e sele tā ua o le matawhai oi marenga luenga a lea whaalapotopotonga, mai mo o mia le toa tele e whaatinoina le ngaluenga, mai mo o mia le toa tele e whaatinoina le ngaluenga, ona o suinga ua iai le lalolangi i le taimi nei. Ua iai se popolenga i le pulisili o le ofiso whaasao Penny Nelson i le whaamava e ai o se tamaita i whainga luenga, mai le ofiso le tamaita i minista i a Kiri Allen ona onifesa o tainga mani mata upu i le vao le au whainga luenga. Ua ave Nelson le mata upu i le ofisa e wheangai ma mata upu le loto i whale, la tau te sila mai lo mata upu i au nanga wha a minista. Na whaalia i reporti a le staff, ua iai fo ini whaasea anisi o le au whainga luenga a le ofisa tali atu i whaalavelave whaafosei, ma le embi po o le matanga luenga o pisinisi whaafotungo ma e fōmanga luenga, i le lei o le whainga o le au whainga luenga. E alia e nei mata upu a o iai le minista i malolonga, ona oni a fianga i le soifua malolo i naolona mawhauwhau. Na tali Kiri Allen ina ua fesilingi e tu stala i lea mata upu, masai a whaamanino, ua telewai aso o wheangai ma whaafita au li olona mawhauwhau. E le ngatai whaafita au li patino la vai a teia i whafola na ngaluenga, ai whaapea le tele olu i tau ma fesuia inga o leo langa waiai nei. O Ellen o se tasi o poutu ma alosi ale pati o le Labour i le tele o ana matawhai oi wha minista ma minista lango o lo o ia tau aveina. Na vaaiga le tumutumu o tangata i pamu penisini au kilani i le vai aso nei, e utu ta avale a ele i mai a le fesosoani a le malo, lea e pa ua i le penisini, wha amuta i le whai unga o le vai aso nei. O le taimi nei e 2.5 sene i le lita o lo o whai titi a i le tau o le penisini, na wha alia finangalo o nisi o le aio au kilani, e le o sao ni e vaaiga le si itanga pe a mai a le aso to o nai, mai lata i le toluta la i le lita pe sili atu, pe a wha amuta le fesosoani a le malo. E tusama le 2.5 a whea inga ma pisinisi na motusia le eletise i le a aio Hawke's Bay le po na po, ma fua mai se pusi o lo o masalomia na lavea i waia eletise, na mawhai ona toi whaola le eletise i le a ai i le po na po. I whaamaumaunga lata mai a le te whatuora, na whaailo ai e le tasi mai le to'atolo o tangatanga sengase sa whaatonuina e aia fō mai e iaito mai whaapitoa, ua silia ma le whamasina o whaatali se awanoa, mai le silia ma le whamasina o whaatali tangata i awanoa e ai fō mai. E 2.10 te simaltasi pasene na si iti ai i le masina o me i le lua lua. 3.10 te simale whapasene si iti ai a aperila i le tausanga nei. Ma e tusalea ma le silia ma le 5.10 afe o tangatanga sengase.
O whaamaumau lata mai e le oa o fia i le isi to o tele o tangata, pe ona moli mau fo mai whaale a inga. O loo whautua ina i le soifua malolo ina tangata lau tele, a whai o iai se popolinga pe le i mau atu lawa se tali, i se awa noa whaatali e wa ai se fo mai whaapitoa, e tā ua le whaafaso o ta ai atu le au nanga, pe e vili lau fo mai whaale a inga. I se suesuenga lata mai na whaia e le University o Otago, na mawai e le sa o le mau o lo tau ave nisi e winga i le vaping, e whaapea e tau mawhai e tu uai le ulaula sikaleti. Na moli mause tasi o li isu e sue Andre Mason, o le vape e le aisona ese nga masikaleti. Ma o le toa tele o tangata ua tuu pe tau fia le ulaula tapaa, la tau tele i mo mia le ulaina o le vape, ia tau whaititia pe tau fia i le ulaula. Na maua isu e suenga, o le vaping e whaatetele i nai le ulaula, ma e le aise fisosoani i le tangata o lo o tamawhai e tā ofi le ulaula tapaa. TALOFA ia ma le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malova tai fa fonga mai le tino le fa pongo mo na ta telefone ni tai ao ta pe ni le tama ya na fa solo ya ma tala mai Samoa me lo tupu ta tu tino pe tu ina mai le sunga ta se salam sem tu lai vale tau ne tu fa fonga le fa ponga ya ma lo ale ma futa mai yo ni tai ao ya ma vai por ase malu tai pa se malu tai fa tau le malu lu ta tu ni sila ta fonga mai ole ala fo ngole tampo le police bio tangata ya ma tu vo le fa mai ia o le polisi ia o ngal tau malulu. Sao. Ia. Lala whainga te whai el polisi. Ia, o te leo taimi awa pia e tamoiti. Ia na whai lele ulo. Wa pia na oe. Ia, whai e tono microwave. Wale uwa ai wei polisi au whaatau le pusa. O mea ma le pepa. So e lava ia whaatau peia le pusa sai mini vole. Tasit sai mini lua tōrua. Ia. Pena foi le polisi le wene wo si polisi fata wa to mal pe pa to ta tala tu so lu matala to al pe pa to ai ta foi le ul polisi o le ma fa yo le pe pa ni ta uma ye e ma fa ta ma fa pe alu to no tino ya ai ma le ya le tu fo ye mi singa fa pula vo le to no polisi e su ye fo ta ya me se ala le tu langa le wa ye yo o lo le to ye la fatia foi le malo lo si o masi ma ai malo e vai le ia se e malo ai pe ia o lo sa to te le foi mai mo mai ya tamana o malulu o polis e moni ya pe ole kokolaisa o su fa i nei mi ai foi fa me vela ya e le fa mo na o ia i le si ya so na fai la ole o tamaftanga la na fai le fa enga o fa enga so o le malu lu o le tau taimi o le tau malu ai me tau mafa ko se malu lu o pe so te o fo le tangata foi nei fa le enga so le ko malu lu la so te malu lu me ya what you tell if tu ale nga fatia le malu lu o me ai so e pe vola na eta o ya pe la taimi ni o tau malu lu ya sa le toast o le si va nga fa o ai fa la o ye le to fa ngai tu le tono pusa isa ia ele o furisa la al pusa isa vo ele ia na mai lo le fai ele pa nunu ia o wa le si na fai nga ia umena le leita uma fo le pusa isa ia wa al fala vo ele le fato atasi le aso la u malo na wa ia ele uti ele la piscine le fala o tele atu ti tolu ta la ta u fala sa o le pa nunu le fala wa ia se fe le tupe ia se fe foi me ai wal fai nga na isi ainga vai tu lo tasi le aso le fala wa lua ia la tu lo tina ia pa nunu ma falawa wa ya ngai ummi la na ina tu lo tono tanga pepa ho no au sa o ile e to ya ina le atu ata mai ti fa ko ko le sa lo il pa nu va il fa ngai no tama mana ya se fe fo ia sa wa utanga na fo mana ia le tau la voka te min nei le tau lo ye o la tu i le fale vo le i fala wa ina le ia tato na sa fatala atana mo lima la avocatas ia na fiolo pe a foi te vile no os futa sitala le avoc ia o se longa tongta le avocata tu lo o ai bele off le pa langi to ina pa na tu o taf le live na fo avoc
Ia. Vai meltoina. Se pia lo ave ba. Ulo te ilo me eu na eu foi pala. Eu foi pala i lo ave te ilo panal te mitas. Mtoria ave la boka. E te ave avo kala utau pula. Ia ma avo kala mtu ila no me mata la maloti ia. Ia fika vitawele umane na tau mafo avoka ia. Mata foi na pula isi avo. Ave o mata mai wa pula uma ave le lima ke. Ila tangwa ilo mpena le lua avoka pula. Tamora ie le to tau fa pula ho le mo si na tamala na. Vai met palang pa peso. Tu ale le al mafo tangata le so. Le lo fol palang i tangata na tutu avoka va pela ma la piscina ia mai ba. E tangata le mana. Sila avoka le tai au. Fel toast. Lo te ofo ia o se longa tango ta so le avoka fa to afi ai. Ioi. Ai tango fie tele ano ia. Iwa tango fie fulele o tele ano ia i pe tango fie. Ona lau telo e ora tem tango fie a mata no tangata fo ie ele lava te su o lo tango fie fa pe io lo ngala fo ie kiu o le falele a fo le motin ia a tango ta ia te la tu ha e sa o to wa le ni si fata tala pio tete ia va ia va pe le si a Luisa mo le va yaso mo le anga i tu o lo le mtu amana mi isa mo le suka Olha? Suka. Sole. Lo winga la lo wo sole le yana afi. Ave suka tu. O la tu le wo so sa mo. Te no o mai tau te ave sa mo. Mau o mai sa mo. O suka lati, o chips, o mei e fifita to fa pi amata to ai. So al wo tu me na sa mo na va ia to bil sa mo le ta ho fi. Wo vo le va ia so uma. Ai le ile si o na fa mai ya. O lana malanga la ta mai na lusa mo. Na alu malana pusa ta yo. Pusa? Ele ni lo ta yo. Sole. E vai le tala la to ai. Nga lo fa mai la to ai ngene. Au ane ato e sau se si pa wana le oso au mai. Pusa ta yo. O fa tau tis fulu pes fulu lua ta la ta yo ta si jamo. Fa to le mama o le melu atu e pusa ta yo. Ai mele alu me se pusa pisu po. Ai bako le pisu po la fu e mau e jamo. Ai pasi ya fu meo pisu po ye. Toi lolo. Ala talala sia uolea. Ala mona le pusa ta yo. Ala na oso na na. Ya wata mama na ia. E fa mai la sio na tina wa. Ia mta luta tina sa mo e pisia tato isi me aia fifia ia eleni. E fa mai fo i mai lan malanga la wa ia eleni sio tina. Tala lo na aso. Fa ila na skiriu eleni. Fa ila na supo eleni. Ia. Ia la aia inga ia isi tau mafavo i e fifia i tato. Mane. Pela mana ia na ai al foi lai sa mo nei taimi. Ave sa nyau suka. Tu mai si me o tele sa mo. O suka la mo mia ma. Mana ia. Ai wala ave atole ave lunga. Ai avele. Ave la lo la pise tasile ave la lo. E wa mama fa fo. Io mama fa suka tango le a fu al fale te ua over le mama fa. Ya mo no pepa suka e na pepa suka papa e ma wole supermarket. Ia. So le fu al le ya. Mo la pise ave la mai foi ave container. Le mo container ye la nu uli la papae. Ia. Sa wa fu le le ya container. Pa wa no lo so ave o la mo mia mai samo. O suka. O suka. Ai po ala ni me o fa te mire na si o ke suka po ani a me se ai ngoi inuti a tangata. Ia. Koko sa mo ma. Le lo pe fa fen fa suka. Ia sola. Ia so. Ia ma te mire na si. Ia. Wa la le ta wa la le o le mele ta to mo fa ye le foi ta te fa ni ta office. E no ona ta ti. Ia. Ia ela le o mo si o ki suka sa. Ano sa mo le ta te ia. Ia. No no da to wa le office la inu ti ya wa inu fu ele se suka ta to. Mo. Ya, malo. Ya, le si o ti ai suka le no fu da no fu mai suka. Yo aso ni tasi. Tole. O le swinga le langa yaso ia ma so nei. O le fatu la tala o mo ma. O le mena o mai tau ta tanga fatu stusa ta ita te mi o lima tau sanga fitu. Ia. O meia sa ta fi yaso ai suka tu loa le to te. Te bin nei. Ata tia suka za mo le te tanga o sta mai titi. O pasi ya ele ando ila to. Ia. A o le taimi o tātou, wafo i le tele ni me somali e na mō tātou taimi. Pi o le suka. Ioi, ia. A o le vai taimi lan nei. Wa ese la ioi, tele me ai. Tele tau mafa, tele me o latu ia inga e, ia, ta ilo i te o se la, tala o tele o inga o tūlanga na ue. Leo te ilo ai ana i la mai fui lele
ana si atua pe pasuka tua ia heto O meia sa so ia tatu ia so ia le suka. O le pata. E le fa pat fai para nga mo mo toma i mai tu o le mele o le sosi o toma le sos. E o so ia ngol fasi uno. Ya. Ale la o sui le tem. Ya le tal no atu i te lo tau sanga o te. Mo. Ya. Matuina fa vianga le ya na tatu tal no foi le ma ini se vai nga fia o natu. E te lo latas. Ma le foi ya so ai e te le lu mawani vai nga sa fa nga fa so mali e tau mafa. Ma ti ya so ai te. Fa ona ia tau fa so mali. Wa le sa le se suka na pe sa ini suka foi na taimi. Ya wa foi ni me sa fa so mali e tau mafa. Ya. Ya, vile ma le tonu va Ia ma suka foi sa ma tau ma foi sa sa le ni ma siokin ma sima. Po foi men fa ona nei kuka ya sola. Ya, sa. Ya, vatu nei fa fianga le ya manisi ona nga fa la ulo ia na tatu tal no foi le vili mai ton va le moro fa tasi pe fia tal no mai. Ya mani fulu tal no mai ro poisi me wa fia lo ma fo ni ta o le ma vai la we fo tu ai.
Oka se mana i o le pese mai le sunga ya li whaalava au i o le pese moni le alofa. O le ongo e ama tala whaapitoa a le Digicel i asfore le te tasi. E whailonga ta i 5 lau tala cash e te ono manu malo ai pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand pe sile atu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i lato e whaonga le tautua le Click X e lafo ai se leni Samoa tonga fiti ma Vanuatu. Whaatau loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy supermarketi ma pamu pensingi mo songa vado ai te ono manu malo ai i whailonga tupe ta i 5 lau tala i asfore le te tasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O le o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whao pia tātou whaaseresilanga, e il tātou whalaulole i Neipia, e tau le Seki Super Save i Marewa Neipia se laurua Valu Kennedy Road, ia o le whailo mai. A whaisau whātaua e ova ma le lua se lau tāla lau whātau, pe lua se lau foi. E alulo sua whalisei, pepa malanga mo Samoa. O le se i whai lesto na isfuli mo Julai, ia e malanga au kilani Samoa au kilani. O le whaloloa tala fitua so le vai aso ma le valu le tae o le valu le pō. O lo nei o lo maua le teminei, le maua le whai mata e tāla iwa le kilo. O le talo mai fiti e fitu tā laiva iwa le kilo. O le pepa masi o le breakfast crackers e tasi le tā la. O le leni le o le mackerel tin fish e tasi le tā la. Pepa kara tasi le lita whata laiva iwa. Ea o le tanga UPP tasi le kilo se furu tā la e le kilo. Ea mau fo le tanga avoka. O i leitu e whasa o se atu lau avoka li tasi. La ele o mau le whare. Ole tanga manioka e 5 tala le pepa. Ia o lo mo foi tau mafavela i le pan ke puaa e 2 tala. Ia o le CCPP vela 2 tala ia ma le fasima mo 2 tala. Ia o le tala atu na ma le upu. Ia ma le tatu whalolo le Seki Super Save Marewa Neipia se launua Valu Kennedy Road. Ia mo le tausi fia. Malo Mari foi lo foi tau atu le ele tala le au le tamaita i New Zealand. Ia nofo ai lisi aso o ia e o le designer. Por nós foi le na te nga o sia ia mo mei o jewelry o meu filifili o tautalinga. Ia nofo ale mai tai le fai tautalinga e mo meu tautalinga mo sanuisi. O sanuisi. Ia, ai te lola, pe ona e fwile le whaamava me unofua ia mawhaila na Instagram account. Pe whata ingo Facebook, o ia le Twitter, le Instagram, o TikTok, o me o mawhapena. Whamaila, nofua lea fwile le mawhai ia mawhatana pu ea na ata. Ia, ona ngā ruenga umae whai wale na te ngau sia meo filifili, tau talinga, o me tau Tuulunga. Pu ea la na ata. No folo ma fai e tau talinga mo meu pe pasanuisi. Te lo pe au mai lau ai pe faali atu ia le ata le i le ta. Ala jo nga sanuisi. Abai. Oi, ole. Falawa ma le. Yo. Mo meu sanuisi le ton no mo falawa. Ai lo sanuisi la ai o meu ata na fai. Ole meu fau le ta. Ya o te ila mai ta ile o mai. Ole. Se lau mo tupu wafe tangata o muri atu ia followers. So Muri atu ia marakanuelo. Ai ova male 4 miliona tangata le ua mata ila na Instagram lea. Ova male 4 miliona. Eva maila o ia ina ngofua manga o sia le tautalinga ia. sanuisi. Whaamali, so tautalinga sanuisi. La, tautalinga sanuisi. O lo watu le oka tangata o lo watu e mtautia. Sole. Tele le oka lo oka atu.
O whapea, ui. Oi, fo se tama o mana o kani ni tautalinga sanuisi a son to lua, o la me tu ua. Ia, sawa. Por tina vo le fia e tautalinga. A me sa tina vo e o la toa matai ai o sanuisi. E sa ole le, ia. Ia seka sanuisi. Seka sanuisi e le ni a oe. E mahani e vo. So le mana ia vo i lari. Ia, ava pela i te o iei se potpotonga Samoa, pe te vai se tina lai whai ona tautalinga sanuisi. Ia. Ia nai mana tua leo leo matana le whai atu ngon le tio le taia. Po se pe tautalinga na oka mai i lai. Ia, sa ole le. E o ngā fwoi mo whanau i e popoto e whau i o me whapea. Ia, a mata whai mata pueni a wata. Ole mol pesinisi, e i pesinisi te au whanau mai se mele i mawhawhawin. A waila le teine leo. No whampo e pue anata. Whai a tautalinga ma. E whau mga osi tautalinga. E ale leo a mata na ola ne sian pesinisi. Ma, na ia tele. Tele tangata mwha maila le mol tele. Tangata mai i ma o le lalolangi. Lau oka mai ala tu oloa. Pero le sile au ala vave na lau i loa pesinisi taimine. O leo whai ko fio pe ngaf so tainga. Na, tonu. Aba ia so ia e te fia vai ai se akta ma se video taimine. Pe tu malta tolo ai ngai Amerika ma ia vavai mwela o ia. Mata o mata to. Mo. Sui inga lang suinga le wei. Ma, na ia tele. Ua wha o sumanatu ai a ula u le pisinisi le tinale. Te loa lala o mele la o alo e taum whaina whai. O tautalinga vo lele mo meo whala waina. Le atar a boka, le atar whaipula, le atar tamato, le atar kukama. Ma, na ia. Le atar pateta. Ai tu sala tasi, tu sala tu e whaasa o atu o lopo a urena se atu. Tu sai leo le ata. A o le mea moni ia. Ia, le mea moni, Ia, tu sala wa atu o le sanuisi mo ia, langa la o le plastic po le mea lai whau. Ia. Au tele no la po le ala po a whai pe o la po o le mouse le. Ia, na o mo. O mafa tele no, ngai alu a whape tasi tuto ringo, ngai alu whape. Se lo ngara alua, ngai alu whape le. O petau ia mata ringo le vanga le. Ale tinale te lua o fie tu nada talinga iso loi. Ioi, ia o fie ia no la tu ai ngai e fulile ile fie te le. Si le bole lunga. Talo nona vai tau te si limau no sfuru le tano. Ia le aira mane tu vui, mane te le wa fa manatu mai pisinisi stinale. So tau whairo iai. Ready loa. Mo saulo e tau atu se tano e whataitai. Whataitai iau taringa pe. A me sea ia le a foile mo le. A boka. Vai te fia te le a boka. Ma le watu bela no tatou laina. O anisi vai nga sa whaasuka i pe whaasumari e tau mawhaia so i mati. E mai nga fo i sa whao na i tau mawhaia so ia. Si o kere so o le suka i sa mou tau o le ise suka. Fiu tangata e whiwa i o le siari ina whaeran pisinisi i Samoa. O le mela leo pai mo meo keke. Ai lau atu resi a inga e whafso ta i voini pai man keke o latu whamoe mo e mai. Mari e resi suka. O le tei mo mua la leo. O le anu el pisinisi ala utama leo. Wa whamoe mo le suka. Ai sa o le lei ala. Ya o le mela le whaina a inga leo. Lo a inga le su e masi suka e mare ni ina. Se vole mari o meo. Tu sa la vole a inga le tutuila. Wa vili la to inga tutuila. A mole mai ni suka. Ai suka la se ave fai pai mo ke kele. Vai la to fa moi moi. Vai la le afiango pisinisi le tempo po le na sio ke suka. Ia vai poi ponga mo me aso fa na u fa bitoa. A vai mana o mia mo ke vole le fa Io. Ya na tau su suka. Oh so. Ole le si tala vole le tatu talie. Pe o tatou li tio le sile tio le ia il meta o lapta inga i tatou no o tatou manu lauti. Pe whalonga talfo na fi o whano noa i le si tu hoi le leo nole. O i tangata i e mautofi mautulanga i tatou malo. O le whaatauina al melo la isa pe ilau le li le maulunga nupi wha. O i e whaururu istasio vaenga nupi wha. Le na mau le lei atua. O le valana loe leo leo. Ai e fai so o atala tangata o le ali i le whatau le isa. Le nanu lolos fa inga leo leo. Maua le lei atua, le lau tawhia. Ono na winga.
a fa pio in tangata fa pio tonu tatou malo i Samoa o le whataua le aisa malato. Ia. Ma na iar ngā luenga le whai te mine. E le tatauna in tangata fa pio nai umia to finga mo lunga le whataua le aisa tatou tunu. Po la ula ula i fo. Sao sole a le tu te ofoi. Io tangata ia le tau fia mo lia tangata tama mai. Ioi. Vai na tatou il melo manao. A fa pio ia lon to tongi te le umai to tongi tangata le lalo mai. Ia. Au le tau fia le manao ve tu mana ia sau le tupe ia le mala palpala. Ia ai o le mea tau nei loe tangata ne. E se aso o iluma. E ile aso e ta o toi tangata ni wale anga o la tau tōtonga. Ia. E na fasiri le aisea. Toi fo ia i tuol te mine lua fe lua sifuru, lua tasi, lua tonu. O fo sa fa le anga e la tau tōtonga i mea ia la utono la tau tino. Ia la o tātou ilo o mamsila fia le tō te. Tangata o tāngo fia ia mo meo whala ufasaina ia. O isu o mamai, o isu o whea wa iso lua tau whale tonu mawhau. Nā tonu a. Ia ai. Mele, e whamanato to i fo i lopo whafonga mai seisi ia uni a whaina no whina ngalo o le tango e tuuru mātala le o le leo le alofa le matawhai atua. Nga whai o e whaia. Ia o le ae tangi atua whapea. Ia o leo le au vale le tufu e matasi le. Ia ai sa o ai ele so e o ngā e te langona. Ai tu uala ne whapea sa o al fasa mea nai tamara. Mate alo lofa te le mo oi. A whapea ni tamata le voulu ana te whaia. Ia i lo le ia tamata le voulu. E le tau nuu ia stau nunga le lei. E lo pe maliu le la ai te tamaiti. O fia tangata ua whaina le isa. O mea o nei e la utono le tino. Ma nei ale a whaina ai ngol tangata po le tala voulu. Ia whai mamao. Na ui longa lumana i uman whaafasenga le tuolo na ia fo fuanga o lona o langa e tau nui. Alo e se mai mea. Ai si le fia fo istanga tau whataua mea. Musu i leo leo. Tato ngā luenga whai wa tupu te le aisa i Samoa tasi. Mato ole o tu te ofo le po fe le sawa tuai. Ia te awaia ina o. Tasi le vaenga o te iloa le sawa tuai le isa. O le vaha o motu e lua o Amerika Samoa tātou. O te iloa tasi na vai. Tātou si fo le tanga luenga o leo ia na tofu ngā luenga o lo whanga solo te minei. Ia wa whape ia whaina fo inisi o la tō mtanga luenga. Ia la tō kengi fo i o lo. Ia whaina i fo ngā luenga. Ia wha māloa mō la tō o lo o. Ioi. A lue malos. Te lo tupe pito sili na mamā tō i le lei. Tupe alue lea fo tangata. Pe la tangata le usu ne tai au. Le whenga luenga malos. Sina no na afu. O le tupe na te mau. O le tupe mamā lawa na. A tupe mau mai mea. Ia matua ele au tupe na. Ia ele si vaenga le ua misi atu whea ta ua le tai o le tatu wha mai moe. Ia le umo mai moe la tau ia na restala le na restala mai o la tau suafa vo le tanlo la la tau app le taimi o mole o le api. Ia ua fole le ua tutuma manoa po ua fole le ua tasi sa tapunia le restala Ia mon o le vaenga lea sa tu lava noi le tu le stala mai. No fuanga le fai i wa tumu le ala no fo mai le se fulu anga i le tasi. Ia. A le taimi la ngal tasi anga i tolu le ia le tatu o fenga le ngela lo. La la mau lava no e te afio to i le tasi anga i tolu le valia. E tu le api le telefoni. A le se fulu anga tasi. E wa tumu la lava no na fa mole. Le te wa ona te wa what te wa la tu se le stala la tu le zone no fo ia ma le fito no fa le fa mole. Ia ma no se fo talofa. Malo se fue le son tu fue fue le son tafi. Ai lava. Lo lava tu tu mo Samoa. Ai lava. O mataa. Lo manu lava le lo fole ri. Patea. Oi. Oi. Po tu ta lavo e lo leo ri tu fo. Tu lavo tu no patea. Ja. Ya sa no mai. No vili atu. Ole el stille mai po an me sa fa so mali me ai Samoa ya so na mua. Ya o ile la au Samoa masalo esele salo uteli lo le sili somali o na sa fa nga Samoa ya so ya uteli lo pe lo mantangata ole la ole ti vao ole la una sa fa ino ti so ya mo sa fa nga haila me ya fa somali ya pe la o tau folo me ai fa pena
ole la una ese le manungi o lona sua pe a wai pe a tole vai aso e tau ai tulu la pa e ni mai lona yo na mai lo le tipi hole ya ona faile ole le e a tau ai ya o le fainga lai o mai mala fala po yo o le niu na ona tule o le fa tu se tu ye lunga ya la fala na e kavaile ai tau la pe tai a tol vai aso pe o le umu le tau me ai ha pe o le fainga le umu le tau ma fa ulu fa o le fa al so va e fa fena al fainga ai a tola le vai aso o tau le umu le ele ia vai eli mai le la o na a fa tu o le sumali o le melna te malona manung o te le lo asin e o ho le mele o le afale masela o mai fa mai nei a fa ho le o sumali le o mai fesi siamo ho le e fa nga ho le malase e si to nga e se le sumali e malona manung o te fa tu saina le melna tu lo lava ile mele kalevele o mai le motule o to kelau ale la una sa o wai sa fai lo tama ai a to la le vai so tau fa vai a to la va so na langa melia o malili e te tau la vai la e te tau na so ia fa so melia la te tau folo me fa pena ia o te le fa so kaila ni ti al mela fa una me sa fa nga ye na o te tono na pa o me so malina sa fa nga sa mo ya so boa o te tono fo ele to te ngata la to te lo mai o te le lo fo to fo ye ne ya so ai o ola ti sa mo ye tu no e ola ile la au ai longo to fo mai o te tono ele to te ngata sa mo la to te lo le menla o lo que si le fi fo ye a faile le umuti e faile umuti le no pe faile umuti le ai nga ia e faile le umbola ai nga ia e faile umuti le ai nga ia tu sa mai lo le tatau e su ela le sua le tiva inga pe o su engol tau anga mal masima e su e fa pena ai nga ile si ai nga le sua le ti e su e pe yo ason pe yo su engol tau anga mal masima ai longa ele ai e fai ale muti ele ai fai ele ai nga ia mai te fatu to vai o te le tanga ta la te le loa ale o la ule mo li mau le nga sa fai lo te ma o vai fo ia o to fo ai e se le ma lascia te no fai nei mo ma fo le ai ai la nala o nei vai te ni wa le til na ia pe ale o me no na la fo ita pele ni mo fai ai le la no me matcha le la io fai la na ai fu vo le to forsi puni io o le man le ia o mo so man le ia o le su o le ti eso todo fue le tai pe le mele le afele mo fata nei le la pasu su to o le su malia pe la yo era no mu a pe le kale tai pe kale to ke la tai pe le afele fata nei fo le fele le malase le fata nei mo le hani tai fo li to en la le hani to la le umi te ua mata ofi ai e si aso o mai na nga ia ele sena me wa o male tai lo va so o mo to fai fo le si muti sa tu volele ia sa tu pu ia so na mo na ai le menga sa fa ngai wa sa le ni ta to fa mo voi tu voi ai o le mena o vile to ile nga o vai ai o te ton ne vai tai ia o la pe la te le ti e longa wa ele so tele ni sila to telo wa a ele mele ia el ti o na mo to se to le a hole na mo le ti ti to lo la va ia
an fai ele lo tau e vai aso la foi si vai e foi la na e tu e mala pala pai a one e mu malo foi ai tu sai fai ti e ma ai a ola ina wa tol vai aso Pom tua vai a te tau volele te tau te tau volele ele le ale Pom tua vai a vetai patea fe pe ana ni saina o fai volat pisinisi o ila tunu o mele taimil nei ya la ngale wo mo atu asa mo fa tai le le ngatu pulanga o le mana tu o fai nga after tele lava patea mo lo usau fo tat por kalame ya fa tai lava tu fo no tasi o te fo ne lo fa kalame o tama ya fa sai fo no fa ile pese no fa longo ile kolaseti ele sin o ele pese na fatu le umuti sa mo o ina na fa longo le umuti sa ya o le pese na fatu o fa longo ale la fa matala mai ne ya o la tra pete o le umuti po le meta o le umuti ale o le su enga mai ngol meso maliele le a o le la a o le ti e mai fa so maliele tau ma fa sa mo ya ai sa ma le te le so ya se vai la o le ia vai ngai e tau le su e su ka pe ya no wingol taimi nei a fai atu tupulanga o eli meleti u te tonga ma i di to infaito eli Jesus lo to fu mal telefoni le lo poio fai ya le to mata vata mai nei o le la au le ti e le se mo edi gal pu nga mai ya se va pe fina eli mai wale mai to tu sa no nga pati eli mai ya fai de ya matua ele fai ngo fie vo ila fai ngole ta mai la pala pa fo la lo tu e nga au le ti ina ia kavale le mai ma asa uni pa se ma va ya so ato tao fa to ata tau lo le ta no e la ta tu tini pu ile le pu mo me ni afala po vo ia la umana tu le le ia to tonu ia la wa me lo le fa aso mali ia ta ma ni wala no fa pe ta to ai fa sta to imuti ai alu pia e fu mai vai a sole ringa foi se sa wa fele fu el tatum alona e fa te va so atola wala ngai lunga to ata silia so la wala ngo se vai a po mai ti le na lo se le mau manato le to ina ya so ia mal na e fo mai nei le su tato fa lango o lo mai fa ai sa fa lango nei tato matua i tato o lo ya vai la le e pe foi la el fengo le fa o tanga le fo i te lo ya o la le o mi fa o tanga i lo si le fia ya pe lo le todo aso ya msalo stula ngo pena e lo to ina la so salo to mai te fa o tanga po le so fua ya ma lo so fua talofa talofa tu le lua wase lua ni taiao lo su tasi a mi se foi tainga ya ai lava no so fua o ta ngalo tu le so fo tu fue ya so ya ko pole te kon ya ko po oi ma check what lo pas marole so fue lu sunga malo da fia fa ya tu semana tu ile afo fa so sta mana o tu na ya tu e wino ile de muti fa pe le sa no fa pe e va ya so ta o ile mo e wa fo ile a fa pe va ya so no wino e o tu e wala se su o le tu o matu yo le mena le no se lo ya ma e wa tu fa lo fo e pe sa o le sa no ga o tama pe o mena sa fa nga tra yo te te le i lo a no tu fa lo nga fo itala tra matu ya la ngala le sa ma isto ina ale mena te fi wa so tu o le tu la ngale le ai sa le nga ta o lu su o lo fa tu pula ia pe le tu la tonu se ta tu ia me se fo tu o ma la lang o ma time sa o fa wa i taxi sa o a ver se o lina mo salo e ti li vale mele o me nga lo que mala le mele o le ine ni usila o ngata ine ni usila tele ia o mo le te fa tu e to ruala o li to tong ya la o li lo ta vale tolu se rewa me tongi po a tolu ma tolu ti liwa so a to tolu o tilo la e whainga le wali so e o mare a wali mala a ko hole ku pa me a whuna ta te pole skaimia
I ke o mai wai le o misar me o mai malfanga. E mo. O ki lo le wali e o ko fale ka foi le ka te vai fale. Kulo fo I fale pinga o ko mai kai ko fale pe po sa ka ko le asu le be a. Fai la si ubi pe kula pe a fa su ni ko ala ko fo ka ba. Yo kere pole ala e wa me silo me la ku yo mai. E mo ke o fa so me ingo me o kengi ya a. Me ala ko lo mo ke me fale. E o foi me o kengi ko uji. O nga o mai e la wali. O me la ka fa ko o ma kwa ma lo sere me lo ki kilo o wali ma ko so e ma kwa le famile wali ka le le o so fia. E vai fole ma ko ka ko ku lo fo sa lo ma fa fo ma ni so la ko. E pela o mai fo yo ma ko ka mo ma lo sere me a. E sa. O me la nga lo ke lo le o la le taimi le e tu te o la le taimi le fa nga le ta taimi le so la le taimi le so por le fa nga o le po mo me la yo wa no foi le vele o que no para un fo ko kai ya so nga ko o te ka po le o le ki o o le ya ka ke le wa la ka ke lo ya o la foi le nga ya o la foi lo le o li wa lo ke ma la le le ke fi mo su le o li va pe ke o pe a o ka sa wa lo ke fa o so a ko si la ma ko ma a o fai ya o ki pia ro fa pe a no wa ke o ki ma o la wi sa a le me ro fa ko le o le me poco que ka fa de be e ma kwa ki lo le fula ki lo ke mi ka le lo ke fa ya ko ma kwa ma ka u le ka ma le ki di wa mi ko ni si lo ka ke lo le fa no la puskai pe fola sa mo pe la le wi no fon kala ma kwa le foi ka ko ka o fi me la ngo mo wa foi me foi ni ngo le ma mo be fa nga le wo mo sa wa ma o ka le a bi se wo li ngo ya me nga lo le wo li ko lo ka ma me la le ka fa ya ko o ma ko ka ki o me me fa mo kala nga le wo li le so se fi ai a ko ki ka ko ba so le ai ska il ma lo sir me ar me ko la le o fa sa o ya o la over me que si o fasi ko ka le ko lo fa fo ngasa que si o ka ku ya ku ala ya ka ma ya ele ilo ba me fo na le que le lo le ku por que fa la ve igual ka le woli e fa no fi mo lo ka o ba ka ngol me ko me ya ngar me que le fe que ska a gola nga ka ngol e fa nga ka pe fa si o ka so ko ba pe ya le ka ngol fa ngal me o la woli me o nga le que fa ko lo fa mo ka la no ka ku po fa la ve ma ma fa si o ki la ko ka ko o wala mo o le alsare la ka fi le ko o ba lo si tire me o le ko te a fo se me o sa fa e mi ka ko ma tro si fi ka mi na ma ka o le foi mo ya le ava ma ah ele ma lo si tire ko na fa si ka ko te ala me lo ko pu ma ko la me tani ka lo na la ko me le esa o fa no fi fa si ki le si te yo me fu o le ma lo si ke le o le esa mai ko fa ska ka ke le me o ki lo fa si no vale o ka ma i me ai o se ka o le me so me fu la ga se fa ko ma kwa me man ya le o tele tu pe ta tele ko fa so aku malo e o po e fa ga le ya so e fa ga venga le lo ke of le o ni ma ga fi o fa si ta fa le con o savani vole le vai ko oi o va sa o me fa malo lo le a sa atina te no ke le ya so de fa lo foi ma o mo ni ke mi ko lo foi ma so ka e foi lo so me lo po kala me ba ko fi ala fsili le fa ya tu e ni sia wo ina o kilani we fa so tu el tato Facebook mo tato YouTube mo tato tautua que le ga ko e mo fácil go ele Facebook ficar no fi ya foi download le app na ko sa foi na wa porque ele ga ka no tona ya foi ma ko ai yo sa ku ka o toni le wa ma sa ya no fa no longo to ka me na ma ko ni ya wa sa fa no pe o si de ko fa no longo ku ya o
Mo foi le aka ngai lua me sa ho iskai me ngai lua me pelo iskai. Ya ma ngai ya wa la tu ka ko foi tu pelo ma ale aka le pelo ko le ma ngai se fa ko. Ma lo te. Ya me sa si o sore aka si ke fa ko pelo iskai ya ko fa ko foi no pelo. Ya ma ai sa Wellington de afe mai. Ya ma ke lua va lua mare. Malsunga fa feringa ya ku. Si mai Wellington e afe mai ma le ve afe mai ya fa tai tele. Ke wa se kai mi ka ko ba se. Ya ona ku le ka ko ka fa le lo ngapa. Ya ka mo filmaro le ku. Ya dai le lo tele to mo male ainga mo pelo malos. Ya fa kai la wa mo ya po le la sina ne yaso ya fa ke le ko lo ngapa. Dai la so Ko pa se fo. Tala mai sa mo le la tatu se tu yai tu fa wo lo tatu fa so fa tai o te toi fa TALOFA le tato te nul nei aso fou al mai o si fa poponga o te tu al si fonga le lo moela en telefon mai Samoa o se fia ngai le ngate le afio anga sa lua manono tai e fa pena foi le motu o whaia onga whapea foi whanau onga, e na ua mai a toi wha le lia a toa lātou potua onga whae le malo i Apani, e lalo ana whasoa swani wha a wawi a onga, i le whainga pa anga lava lea ma Samoa. O le a onga tūlanga lua sa lua manono, e na o le toa whawhai a onga lo ngā lulue ai, e a oa oina le sona i whanau o lo a onga ai. O le whasoa swani le malo i Apani, wa wha le lia i potua onga e wha, fausia le potu computer o le potu mo le ainga whaia onga, ma tane vai mo whale le ta ua. O fisoswani a Japani lo wha wo pe le antinu, e lano ana porkalame o ta o le Grassroots Human Security Project, ma ua mtua te lese swinga fau le mai tau o le fio anga, mai nei whale a onga tuai wa leva, sa tau ma whai mai ia onga le whanau o toi lava whaaleang ina. O le tau au ina ki o i poto fau o toi fausia mo le a o ngā sārua manono, na whaatasi atu ia i lea sauninga le sui fong fitalai o le mauta, le fionga ua pa au le polalo i te fua, o le whaatun sili o le mtanga wenga wa onga ta longa maanga nuu, ai au Chris Hazelman, ma le ampasa le malo i Apani, Senta Keusuke, o ia le na oti ina ripine, e te tala aloa i ai whale a onga o toi whaafu wina nun tūlanga ato tōn le lei, saunga le mū, mo le ai ngā whaia onga ma nei whanau, o le a onga tūlanga lua a sārua manono tai. E leo whaavai vaile whina o le social tausi mai pasi a Samoa, e whina wina ai le komisio tangata whainga aluenga le malo i lana whaai unga o whaata oto mai, wa sui ai le whainga o lātou te tongi o teimi ma alauni, mai le whainga sā iai mō mua. Wa tali mai le asosia tausi mai pasia le atino. A whai ai o atu le tūlai se furuma le rua le asfarilo le vai aso nei, e le iai se swing o le tali mai al komisio tangata whainga aluenga le mālopo le pisa si, e toe tolo toa i tua mō seisi teimi la lātou whainga fau lea o iai, mō le tatongi o lātou o teimi ma alauni, o le a matai lo le whai ungo le vai aso le nei, o nau lātou le toi whainga luenga ma fō mai, se vanga na ai ngā se ngase tinga ai nau mō mia le fiso swani, a waso ngā lue mai le aso ngā fue le aso whareile, o le a ngā lue amata mai le valu le tai au i le lima i le awhiawhi. E le pepo whaamtalanga i whai unga le pisa si na tu ina mai, e whaawau peo na maua alauni o fō mai, o lo iai tutongi le ono se furua whetala a ngā ele se furbalu wa whetala il tau sanga, ai ua ave ese lātou alauni mai tu la iwa mai o na whainga aluenga, ai toi wala awe ngā lulue mō ni mai tinga aina, o se whalawe lawe o tūla i mai, wa ave ese fo ia lātou alauni sa iei mō mua, mōlo lātou saunga le mū. O alauni uma ia pe ona tā ua le pepo whaamtalanga mai le pisa si, o le ua tu whaantasi o mai lalo le alauni whaambito ua whaingoina o le responsibility allowance. Wa mai ona whailoa e le asosio fō mai a Samoa ma le ofisa silio na tanga luenga le soi fua malo loina. Ma wa whailoa e tu fo i le ofisa silio le komisio tangata whainga luenga le malo. Ma wa wha ai loa mai ai o le aso mua o le masino iulai o le a mata ia swinga. Ai wa wha ai loa fo i ai le asosio fō mai
La lātou fo I swinga lea o le a amata le whaai unga le vai aso nei, pe a whai e le talia la lātou tālo sanga. E le whontanga le pāle mene le nei vai aso, o se tasi le neo mata opo, na langalanga e fina ngalo o sui whai pule. O le savalio le tolu vai aso e le o toe vai se suka ena I lungo whatau fale o loa I le atunu. Ai ua tele I mawhai te onga watu I nātu le ofiso bisinisi ala manuia maleipa, ona ole avea I o le sioki o loa mai atunu I fafo, wa whaatupula ia e pea ma le whaafita auli le ua vai e le atunu. Oni o lo te toe mai ia o lo sioki, wa whaatuluina lo na tau e pe o na iei le suka, na te toe mai le tele o whale o loa. Wa moli mawina au telefou le whaongai ne niso no malo le atunu o le icing, e whaasua malia ai se titau mafa, pe a le maua fo I se suka pai. O nei a inga I Amerika Samoa le ofso soani mai o latu a inga I Samoa nei, e au mai le suka pai le ofso soani tali tali ai, se teimi e maua le suka ena. E ui o lo tu ina mai pe le ofiso bisinisi le pepa e whaatu langa meita o loa I tutono le atunu, peitai o atunga lungo tangata whaatau, e nā o le tu ina mai lava o whautuanga, ai fōringa mai ele o a ngai le ofisa e whaamalo sia le tula fono ia, e whale o loa ia avatuai a lātou whaasea. Mai fōringa mai, wa nā o se pepa la patai, ai le aiso na whaamalo singo le tula fono. O se isi pepa la patai watu ina mai le ofisa o bisinisi ala manuia maleipa I le atunu, ina ia ripoti atu whale o lolo o si itai tau o loa mai tau whaatulanga ina, mai atu inatu risiti mo whaamao ninga. Ina ia whaatupula ia na nau male fie su enga whaasai nisi, e puna oalo o maua I o tātou la walau whanua e ngao siai o loa e awina atu I atunu o I fafo. O le aunga leo le sainia le neiva iaso se whea ngainga ngā lulu e whaatasi e le tātou whale su e Samoa po le Ross. Ma se sui mai kompania le Farmers Plus mai New Zealand ma Australia, e ngā lulu e whaatasi e sa ilia mga osi ni o loa e mau mai o tātou puna o whale nātura, moni au lo le e whātau I nātu I marketi atunu I fafo, mō se isi tupe mawale atunu. O le pisinisi a le Farmer Plus e tau la ia na fesoa swani, e leuna ia lo le tamau aingo atunu taitasi, e ala le o ana o loa ngau sia e awi nātu isi atunu. O TALOFA wia mai lo tātu atunu nei fo yaso, on via Samoa, whasoi foia. TALOFA lava o talafou mai le siufofogo le laumua mo lenei taeao le aso 25 Iuni 2023. Ua a matata penaina e le faletupe o le ANZ se polokalame e whaamalosia i le puipuinga o tangata mai I whainga tau whaasise ma le tele o tupenga wai. O le a whaalawiloa mai se whe autustusia e whaailoa mai ai le tangata pe amasalomia ua alu ese se tupe I se whaataunga na whaia ini awala tau whaamalea, ma e mawhai fo'io na otometi lava na poloka e le faletupe o le card. O le polokalame ua tā ua o le fraud check, e la fuatuai e le faletupe o le ANZ, se whi autustusia po se text I lau telefoni, e la pata ai le tangata mai I whainga tau whaasese. E to aluani ali ina lokaina I le asona nafi, ono le la feso o ta inga I le maliwai o se tangata I le vai whakatane I le amatanga o le masina nei. O I la uana loka I leo e au fia I se talavau se fulu whātau sanga na loka mua I le talepe whale ma le ngaoi. O ali I tolu se fulu lua tau sanga ma le lua se fulu lima na loka fo I leo ina uala ave whaamalo sini tamaiti ma lo o whaia ia isu enga ale matanga luenga. Ua whaalia I se ripoti mai le au nanga le soifua malolo ina lea e nafa mamata upu mo le puipuinga o whatunga o tangata I New Zealand. Ua si itia I lunga le numera o tangata I New Zealand e sa ili tonga fiti atu mo se fesosoani.
peitai, o loo whaale tonu porkalame whaatino mamasini e whaonga aina mo le au nanga. O loo talosanga ina le au nanga le malo, le whatuora, ma le te aka whaiora, ina ia toilo ilo whai unga whaia, a wase fesosoani mo le whaatino ngonga luenga, ai mai se le vaenga e whea ngai ma le au nanga whaamama toto se itulou. A tupu mai ni whaalawe whafua sei e au fia ai ni tamaiti a onga, e longo ina le au whaito wha e whea ngai mamata upore soifua malolo ina le mawhauwhau, ua lava tā pena e fesosoa ni malangolango i whanau a onga. Na whaalia le matanga luenga o a onga, maile a matanga o le tausanga nei, e 5 fitu wala au na whaau o atu i le whaalapotopotonga o le au whaito wha, ina ia fesosoa ni i mata upu onga e tutupu mai i totonu a onga. O le tausanga taluai e se lauwalu whavala au mo fesosoa ni e langolango ai whanau a onga ma whai a onga. O ia mata upu e au fia i le whaalawe lea na maliwai se tamaititi a onga i lea nei whangarei, whaapea tamaiti e to alua lea na maliliu i rua kaka. I whaamatalanga ni siopule a onga, e sele tā ua o le matawhai oi marenga luenga a lea whaala potopotonga, mai mo o mia le to atele e whaatinoina le ngaluenga, ona o suinga ua iai le lalolangi i le taimi nei. Ua iai se popolenga i le pulisili o le ofiso whaasao Penny Nelson, i le whaamava e ai o se tamaitai whainga luenga, mai le ofisa o le tamaitai minista i a Kiri Allen, ona onifeso o ta inga mani mata upu i le vao le au whainga luenga. Ua ave Nelson le mata upu i le ofisa e whea ngai ma mata upu le loto i whale, la tau te sila mai loilo mata upu i au nanga wha a minista. Na whaalia i reporti a le staff, ua iai fo ini whasea anisi o le au whainga luenga a le ofisa tali atu i whaalawe whaafosei, ma le embi po o le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fōmanga luenga, i le lei o le whainga o le au whainga luenga. E alia e nei mata upu a o iai le minista i malolonga, ona oni a fianga i le soifua malolo ina o lona mawhauwhau. Na tali Kiri Allen ina ua fesilingi e tu stala i lea mata upu, masai a whaamanino, ua telewai aso o whea ngai ma whaafita au li o lona mawhauwhau. E le ngātai whaafita au li patino lawai a teia i whafola na ngaluenga, ai whaapea le tele olu i tau ma fesuia inga o leo langa wa iai nei. O Ellen o se tasi o poutu ma alosi ale pati o le Labour i le tele o ana matawhai o i wha minista ma minista lango o lo o ia tau aveina. Na waaia le tumutumu o tangata i pamu penisini au kilani i le vaiaso nei, e utu ta avale ai le imai a le fisosoani a le malo, lea e pa uwai le penisini, fa amuta i le whaai unga o le vaiaso nei. O le taimi nei e 2.5 sene i le lita o lo o whaai titi ai le tau o le penisini, na whaalia finangalo o nisi o le aaio au kilani, e le o sao ni ewa aia le si itanga pe a mai a le asoto o nai, mai lata i le toluta la i le lita pe sili atu, pe a wha amuta le fesosoani a le malo. E tusama le 2.5 a whea inga ma pisinisi na motusia le eletise i le a aio Hawke's Bay le po na po, ma fua mai se pusi o lo o masalomia na lavea i waia eletise, na mawhai ona toi whaola le eletise i le a ai i le po na po. I whaamaumaunga lata mai a le te whatuora, na whaailo ai e le tasi mai le to atolo tanga sengase sa whaatonuina wa aia fōma ai e iai to mai whaapitoa, ua siliama le whamasina o whaatali se awanoa, mai le siliama le whamasina o whaatali tangata i awanoa ewa ai fōma ai, e 2.8 pasene na si iti ai i le masina o me i le lua, 3.3 pasene si iti ai a aperila i le tausanga nei. Mai tusalea malesilia male 5.1 afe o tanga sengase. O whaamaumaunga lata mai ele o awhia i le isi to atele o tangata, pe ona moli maufo mai whaale a inga. O lo whautua ina ile soifua malolo ina tangata lautele, a whai o iai se popolenga pe le i maua atu lawa se tali, i se awanoa whaatali ewa ai se fua mai whaapitoa, e tā ua le whaafuso o ta ai ato le au nanga, pe vili lau fua mai whaale a inga. I se suesuenga lata mai na whaia e le University o Otago, na mawai e le sa o le mau o lo tau ave nisi e winga i le vaping, e whaapea e tamawhai e tu uai le ulaula sikaleti. Na moli mause tasi o ali isu Andre Mason, o le vape e le aisona ese nga masikaleti. Ma o le to atele o tangata ua tuu pe tau fia le ulaula tapaa, la atau tele i mo mia le ulaina o le vape,
ia tau whaititia pe tau fia i le ulaula. Na maua i suesuenga, o le vaping e whaatetele ina i le ulaula, ma e le aise fisosoani i le tangata o lo o tamawhai e tā ofi le ulaula ta paa. Talafo ia ma le si ufofongo le lau mua mo le neiva e ngole tai ao.
Le vinga le fionga o Samoa ia malsunga mautu tasi asuao ia le vai ngo tatu fa fianga malo lava le fa fu mai mai tatu tinu le tai au yoi pe ia fa pe tati fa longo I PC la ia le tala la fa solo mai tu mo ile le o lo fa longo le PC le si o le vi le fionga Samoa pe io le amtali o le ngaluenga I tonu lu ia fausi o fa sa pe isa mai no fo solo ia pia e fai ngaluenga ai ma fai ngaluenga yes le si la foi u por PC le tu fa longo I fa pe e o mai le woli ia lama ia na vele fa tau e lama ia pia ia ia le mo tu I o le tongo ia le matau te vai lai ia tau fai ngore pe e fu le taimi lama le taimi nei tam finga ngaluenga o malu e kale sa ya sola sa ya le tala mai le PC pe se senga io PC il PC mai le tala lai tutto ia pe ve le PC na ina tatu li tio le tala fu le ya tufu malele ia mo ma nei fu tenga PC na ma fo ile fa PC taimi nei PC il tala lai tutto no sa solo mai ai ma tango fie vol fa long ya fa malo fu ile fa PC le ma we PC tatu li tio ya la PC na fa tua ya ma lo lava ai toi fa mala to tu tatu fa lo le tasi male fa fo mele tu fa lo ne tu yo nepia se la udo valu Kennedy Road yai le seki super save fa ile fa ta lu se la utala e anu lo so fa se I fa ile so to na is fu limma ma si now o Julai ya o le pepa malanga mo Samoa ya na umana la o o loa te afi ai o le se la udo valu Kennedy Road Marewa Napier ia me faiona ya so ta ya pe te fio ya pe a e halu nga afi fai so fa tau ma fai lena mo tat fa sala ngwa ti fonga la mua ole te fa wol ta to leita o tolu va lima no fa tasi ta tu tala no fo I nei vaenga fo I pe ona va tu ni vaenga na fa suka I fa o fa somalia I ta ma fa ta tu ai voi la se stanga ta sa ia fai al melo le muti mana velo vidi ma le tolu va lima no fa tasi ia wa le na tala si ta ma tua le sa va ai si on tua ya ila se si sa ia fai lo vi ngole au ma tu tua tu lunga ia vili mai le tolu va lima no fa tasi ta tu tala no e o nga mo le nga tu pulanga le fa longo I tala ya so ya ai te rola tu fu o pona ta ulu muti e yai fo isi fa tunga tau te fa longo o le fa matala mai ai me io tau mafa Samoa sa oi yo si o manga tatu watino I fa tu pese ya sola sa o le ya o ina ho te mala mai le fainga o le tau mafa ma le fainga o tau folo wa e vo le pese fai tau folo sa oi na wala le ta ua fo o le tu o se me vo le va nga tua sa mo se pese tau te loin fainga o le fo ia e o te langa tala o ta ma wole nga na tono le pese ia ala fu fa mtala li se nga tu pulanga mala mai ya mana e la so le pese na ina la o te vai ma se na ta pi e ulu mai tu I va belo se me alava a fai matau le fai ava no va bene a vai le ya si tatu ele o sa ele o la le o langa na e o feringa tu ai fai avalo te mi o feringa fo mo le wole le pese na e ta lo le pese na te vai puno no mai lalo e tam mata nei pe ta pese ni fa tong vai te e ta lo le pese na I se meu te alu ai a to te lintanga te vai tau a fa pelo nungali e sa fai poi ponga e ta lo le pese na te vai na o ti na te vai e fa pelo e te vai puno no fa pelo la mo ia le te mana o feringa tu ai ia le ita to fatala fa tu nga se ule ma futa mai sa mo ma se uli so le por fast food ele na lo se ule tau sanga za mo no posta mi sanga ta polo le fa za mo le mo o te vai atu la na lu sa mo na ona I lo le ya o la e si o ki suka za mo a sa vali le suka ya ma se a fa bela tanga ta to e tele ni na tupi ia a vai tu za mo le si o ki suka te ia fa me fe so te mama na lo na via lo suka za mo te o foi lá mo passe se tai se lá to se lá o kila di za mo mo ia na fa tau o lua ia tanga suka vo pe tolu pe fa pi se alu mai ia na so te mala za mo na lo suka se la to ai ngo mo suka la ole si va se la ta si mo se le fiele tu
Sa tu atu leva no ele stala mai ai ai la to fi au ai fa mo le ai tai au. Ya. Ai ona wo uma leva no a foi le ona ole no fo ma no fo ngale vai ai. Ole mela le. Ole mo leva no ava no. Ile va le tasi nga ele tolu. Ole fa mo amata se fu. Ya. Ya tele ana mai uma le sports fulu nga le tasi to tele o tangata ole a ese isi wo. Ya. Ai per tato office ile lo. Fa fi fa ile le la mo sound. Ya. Especially ele tato fa ngalwenga. Ya. Ia ni se fia atu o la lo le te rapper arena. E te pese. Ne ai. Oh. Se le mele anga mo tau. Le fia ia tu di mala foi. Le fa malolo. Ya le ala tu sala ta ua. O na tuni mana foi pese la ulotu. Ale o tuni e mana foi. Le va sa ola mele ele tu dia mo la foi pese. E mafua mai na hodele na ese tangata mo vai pese. Mo le o ia nga pese. Ya. Ah, piol menan fa malolo ya wa oi. Ala fa malolo ele leu. Fa sa onga na me fa sa. Ya. Ya. Ole menan na e vai no atu ava no al tasi anga ele tolu o ifia fio atu. Ole fale tele ale Wellington e ta ole a polidua ta ole te Rapper Arena. Yesu ngo fia fale ta alona le fa ia le ile swimming pool. Fa ita alonga le pools, se fa ita alonga basketball o to. Na lo watu al fale na tele me pa kaita vale. Ya. Lo tono na ile ia tele na la tu mai luma ta uma sa mo Capital Radio. Ia me facility ne na luma ia na me ia to la tafa na fa ita tono al fale na. Oh, isa. Ah. Ai fa pe le manu le tu o fia watu. Al ele ile stala ina lo sua fa ma le la lo watu tasi anga le tonu. Ja. Val tasi ton. Ja e talo siere lo foleli. Ja. Yo o tu termina to e pena ita uma famo la to e mundiato. Ja. Yo ya wala e pi fu amo ya matanga. O la to telefone nei fa na wa onga le a wai. Ja. Ye pe o le nga mal famo mo o le ula iti e tupu ai. Ya fa wa wala to tato ngana. Yu matu tato ya ngalo a to tato ngana. Matal no malisi tasel fa na wona po. Ah, wona tango se el tato apple la. Saul facile ta malo. Vier tau. E fu ele no man leva no. Me pe vier tau el tato apple la fa nga tanga ta voi fa tu tele lo la melna. Ai tari mai pe. Ma wa fu. E tu fu el telefone. Ja. Io ele ese to. Ole ubingala na ta la me pe vier tau. Vai. Ja, fa tu fu el telefone. Ja va pe voi sta mam tua postila tua po sei si. Ja. Ja va no ta o le au li va ta si al tonu. Ja fa tu ta to fe lo ai. Mana ja. Le il ta to fa ngal lo. Ia pe o le a fa lo le iva. Ta o to kala mele a fa lo le iva. O le malo lo mo le tele o ta por kala me. Ko lo si tu lo lo. La ia lo fa ngal lo. Ja. A ta sa uta to fa sa longa. Mo. O le lotu ma tu la uma la vole so le sa o le ta to wala leo. Ja. Ja, ma tau manga le so. A le tu unga la app lo telefone. Sua tai au lo. Tu le app lo telefone. A fa ele instala ina o what va tasi ton. Ah. Ja, ole tu langa na ia. Ja, mo ila tau ia na sili mai pe te pese tai au. Ia na to fa fonga mai. Ia ele pese ia ja tu fu tai au. Ma lo go ma pese. Ona i se mala mai wale sa tatu fa sa la wina va so atole ni. Ia fa fi ia fa ili. Ia ale la mo sang. Ia na fsi mai pese te mala wa fa e si fa fonga lo si fonga foi. E si fa long mi sa te fu le tete lo leo. Na la fa ia me si la na wa fa lo ai oi. Ia ole. Fa tu mo le vesi di me. Abi yang ale wa afariva. Ia wa afariva. Ia si fonga lo mo. It's
vai. A une ele fia fiai. A epeta ele feiva a rasta. Música na e fifia hai. Tama e sili na vale reke. E sili na vale reke. E sili na vale reke. Iona pone awo yawo. E sili na vale reke. E sili na vale reke. E sili na vale reke. Iona pone. Come on and move your body, people, to the reggae today. To the message of love coming your way. Reggae brings you love, peace, happiness. Frank the Borrow, the Mundela, Afasha enganu elefanto anga. La fuba vele va ba umanga. Mai aloha, mai eloha. Se pese reggae e momoli ale kama. Afasha enganu elefanto anga. La fuba vele va umanga. Mai aloha, mai eloha. Se pese reggae e momoli ale kama. Esili na vale reggae. Esili na vale reggae. Esili na vale reggae. Iona pone awo yawo. Esili na vale reggae. Esili na vale reggae. Esili na vale reggae. Iona pone. Esili na vale reggae. Esili na vale reggae.
Mafia mla febe sele fai isi le mesina ina uto lua se fulu 2 minuta na tale o le tula se fulu tata klame ya le tula se fulu ya e tata klame la tu natu le tula se fulu yo to fa mna to tula nga o ngal fa na o taiao le to yaso a o nga tamaiti o le tu le e tata so malo lo le luma na masina fo e masina fo le matariki ya se vai tu pole a to ya so far you like sfale le vai so le uma va so le tu o te vai ya ma le anga le somalo lo le to le somalo lo le na fai le pa ai pole ala le tu langa pe fa pe tu la email national le ile fenga palo tale la pe ave ese le national pe to e fa pe fa o pe o te lo e fa polo kiki lo le national les malo lo le e fenga tanto e tu mo dis fenga palo tai mo no pe o le amna i tanta fenu le asole le matari ya ya ai o mai lo la to sui ya no inga fio to tau vai dis fenga palo to no la to sa sui ya pe yo me to ina vo to no a ngal te min nei la o ina le o fetu ya maori ya e te vai ai le tu no ni usi le tu no e tele a o ngai se ya ngana sapani ngana falani ngana ya pela ngana maori le watu me stato ngana Samoa e male tele usi ngana me vela na le pe vela le tato api le tala tayo ya o le af so son tele le tato fa na o misi le fo il va ngale lunga fa solo université mo wa tasi wo yenga luenga wa fa sala lau e mana ini usila e mana mi le tanga tai lo tau tala fa Samoa ya ya e fuala po le le yo le stanga ta ale lo tau tala fa Samoa ya ele mo la yela no ya we futi ke vi le tato lo université Victoria mo wa fia tonu mala wa ngor ngor Samoa tonu tiki vi mo wa me tamati mo ta u tele tato ngana le i fatala le i tato wale mana tu wale sa tato mai so yo ine tu yo la me mo wa o le temi nei wa tele na mana mia ngana al Pacifica no wa ai lau tele le tu no ni usila pe so isa sa pe sa fa pitol va ai no ngirisi ma o temi nei le alu ngana is el Pacifica sa u tele tato ngana le sila tu le fia tu la tala ai va ai ne le tu putele o tama fa na o Samoa u fa so fa ine ai ngai matai ya tato tele o tato nei le tau tala ngana fa Samoa o le sila me o lai e fa no ai le stanga tala o matai o nei le tau tala pe le tau tala fa Samoa yo ya fa ngal api le tato va tato app le ya ta ya o le amata sa o le tua ia ma fa sala lau lo ia ma tu do telefoni ia fa le fa longo mai tau tato ngana sa mai tau foi ta se report na mai tau sanga te nei ina mai tu ni ta ya mai fa mo mo vo le va le pui lunga sa ngale mu ngo wala se lau se fu ta si la to ma so i fu le tau sanga te nei ma fu mai le malos sa o le yo sa o le ya le mai tau atu le na mai nei le ta ya fa mo mo fo i ya o se fa numero tele tu so o tangata malili wa ia wala ni usi ya ele ima se asa to va i lano mel tolu se la lunga la wala o lunga o tolu se la fa so no ai ole no melana i fa mo monga i to tonu le se fulu tau sanga o le tau sanga lua fe lua o le tau sanga pito sili le tonu fulu tau sanga wa tele tangata malili wa mafu mai le ava malo se lau se fulu tasi atu tu mai tatanga se lau su tasi du mai ele lilo atonu mo tato ofisa mo ale wole ai uma se lau su tasi le ma fu mo no lava malos sa ai ese fo i si tangata malili i si fo i mafu anga o le si vai na mai nei fa mo ngana o le pito no le wai kato mai lua fe sulu valu tau mai le tau sanga nei ta o tasi na pito no e mawalunga tele ia fa la lave tau ta vale meo a malos tangata ta vale lave ve ai ma mai fa pen mai mo pena mau ile sona Alicia vai ngai ia pe ya on tatu fa manatu le tele o taimi e mesia taimi o vai taimi kisi masi fia mana ia le tu o ta vale momoli o e se lo ai ngai se fa se fia
Ala falfainga luanga wai le faina tu wa nga pena. Ia mo lo sa nga le mu to piki foi la yo o el taimi umai le fia. Sa o le ia. Ala Telefone upa le fia wa. Tele upa le fia taxi. Ai foi sa uo ma mai o fa longo mai. Ai ese taimi o le aso te mana o milso soani nei Wellington ne o no over of so ava. Ana ia o le telefone vili mai ia. Ia. Lo pola unga luanga lo fa le la fa ia o fa sa o lo. Sa uo fa longo minute la ia le telefone. Ia. O le lua va vea tonu va vea va pe la te i Wellington ne. A fa pe te vili mai au kilani ile tau ma tele. Pe te vili mai ile wa hat pa pe po sa mo. Le wo fo to la so ni lo lo fa ya ta pe mo Wellington a pe no ta tonu va vea wa mai tu hu si o so le i a pa hat ia o matua u le va fa ya lo tu ta o te lo ia le va fonga le mo mau da le ve ko pe lo si le mo mau ma le o ba fu o lo fa ia o lo fa te la tu lo por ga lo fa na fa sa o ile fo yo la ia ma dai foi la tato uma fa no la telefoni mo tanga tolo ai nga pe avili atu ia ai se me tu avili mai lava pe o le ven o ma hotel ia na ia una o man fa la tala i lo ai ta lo sultasi santo e vili mai se o lo se fe o tau tangi la uta o mo no fa la uta la ai nga o sa mo va pe mo ka me la avili tamba ja ta sultasi na o santo e vili mai se lo telefon o lo tai malo lo na ai sa wa umala vai o fiata lo e te o taimi fo le se vai o le to fia so sonia tuai mo to fo ye ta o ya mi mai o le talos fultasi ya tuai te la mo so fa pete mo le fitu po no o te fia me o news fo ye mai tala mai atu so nga tala le wo sai ni con la ta mo marico sole o fa longo men na fi fate ia ali el fa ya o ma ta no stasio uso fo ye fie le capisa mo ya o le tala na ale la mai le tatal fo fa pele ala usa wala ayo le so fie o marico na ilo e tatu fa ya o nga le wa ta lo yo mi sia fo sia ta mal tatu to fitu le fa tanga te ta lo malo si to ta lo to amisia so pe o le tanga le ta ia o marico se tata no fo i tamlu sanga umat tu ale no le tanga fefe so sa vai nei sanga tino ese fo ye alu sa o ye mari ko ele alo na te lo ai le ai vai nei se uli tino ese le la usa mo sta usanga umat e pi vai pe o lo mafu anga na ye tono le au o lo na tiute o ye alu sa ai vai mo polo ai pas a mari ko la me fai ta alo mai tu langa fitu o sa alo mo ile le talo fo weti talo e te vile na wingi ya wingi i vai na uma tu tato intamo to meti te sa sa o me sa mo e se asa to mo sta meti lo fai langi sa mo sa mo mari ko sa mo sa mo ai vai nei ta meti e piki a uni usila e lua tonga le la uni usila fa na tonga ya o le fiti le piki fa na fiti mo se asa to e mo se tamo lo blacks fa na sa mo ya sa mo sa mo a te lola o le au fitile anta 20 le pola langi le fa Afrika sole o le matua ma nei o au na te le tamiti mai fiti ia ma nei o au na fiti o la taia vai le ate da ngola ka pi fiti mtua ma e aso le ai o lo la to sfulimba dia pe ya le fa sua u le polo ri to pa u taimi u pe se ame fa pe ya la wei no sta mo ma riko ia ile to anga fa maoni ko le ninga wa tasi le tanga numero tasi mo le fit tato wa ia mo tanga u ma ia le kapi fit mo e pe ma riko e ma ti le tin la la vola ma na vai la ma na ma ia ma le fo tang fa ia la le fo ne tameti la to ia telefoni sta mai ti to ve tato fitu le tau sanga le la amtalia ai e pe sa o le mi fina ngalo poani ma le fa ya wa ma le tu sta mi le na le le ta lo sta male o pesa mino ia na saini al kala pule a sei o sharks i tono peltani ele le va o pesa mino a to sa o sa ngala na lui foi lo la lo ta lo le to e ade ai lu ngele o le leif so ta inga te le pole al va ngal con kala tena fai na sta mo pesa mino o le fa le pole ia muri antel ia e ta tauna ista ngata le le tu le va o mariko mo kala pu ia ni ya fa ina vo ia la tele ta mai sa mo to com fit na fi ai
Ia e sa o le. Ia tau sia ia o le lumana i fa o siona ainga na fo fa mo mo vai ngala. Ai poto foi le wo mariko. Ala i loa o sain kon karate, sain dia tu fo mena i kon karate. Ia. Le wo teina mariko. Ala ai tau mo mai. Ala le la wo sain dia kala fala ni mariko le la. Te mi nova per fine sain dia tu foi ma. La wei male gol fine tono kon karate. La wo la vai boy pong. Bela la tau poto. Ia. E fai il teina le. Wa na lu e no fo. Ia. Ia le lope longa to fe lo mariko. Na e lua vai aso mariko e fatara. Alo, honey. Bonjour. Bonjour, mariko. Ja, ja, nei tala na ta longa te tano tuai. Ala vai fo stato PC o tau lunga tu. Ora vai nga o poema na fi tala fo. Ole volele o ole mai tau tangata e inu le waina. Ele a fi ai fatu. Ai saulu tala le na sawa na fi le su enga fo ia anisi fo o university. Ele mo ile na tala volele ele le mo le fatu o tangata. Fa mai ele su enga le na fa no mai tala fo. Ele se na su enga ele mo e lona winga ele awale mau te lo tangata ma ta fa no e au ngale fatu le au ngale waina le fatu. Au fa no mai na fi ta ala la sa su enga fo lu sa. Fa me su enga fo le no fa no mai na fi tala fo. E le waina le fatu. Lona winga se mau tangata fo ie sa le lau te mau fa mai e fo le a matapongia pe a fa te i le waina o le ilo tangata po fili. O le sa o la sole. O le ilo tangata pe fili sa. E sa wale tu singa e le mele sa ule le mele le tu spa ia. Ia. E le mti se fen suia. Pa wa tangata le suia. Tangata le fifi le sala. La tata to pese pa fifi ngol tayao. To iva minuti on talo sfulu.
video le fianga o sali moa ina ua toi ono minuti ona tale o le se fulu ma lo lava le fa fo mai iwe te tonu le anai se le lava lo sa ne yaso vo tapena la malanga ia mon mau e mau me sa mon si le mon mau mai fa mai mon mau le tasi o me o mana mau na o mau o mai za mo sa o le pa wala me le o mau za mo suka ia al ma ve sa talo ne suka po sa pa suka pa wala na lava suka ma mafa e what to tell me lava le ia o vai o kilo e fu le fale e mai le fa se me fa te le suka ia ai se me la fa te le fu ia la 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 tal ava bela lu su toro kilo al what to la le fast fu kilo la suka e o te ana fa pe wa lu te alu le malanga se sol va so nei pa wa yo me avela to pa io na le suka na me se ape o tu malanga le oi wai oi ava pe vai so to te alu ai no foi a malo vula o mal vai tato se fel vai tu ato o mai nei ia asia si vai ya ana no mana al malau tanga suka i Samoa la tu fa mau ainga ai te lola le weta o le tu lang tonu ale alu lola mau suka i fa tau nei ni si lo pe pa suka lava no le le ya le telu te asi lo ai alu asi lo anti lo am o lo tua oi o tu so aso ya ai la tu samo te le lo po ai ni me te alu tu fai tanga te pa o me tu fo le tupe na alu te mila ne ya alu te mila ne vaso nei mal vaso le lo pula e lo tu lo malo e va tu to suka le te lo na suka te mini e pe o le o mo a rio samo e sa o le ya na tala wana ma pe o lo tonu sa mo te mini alo lo tu mo na suka le tono lo atu ya na walu ai o lo o le matonu ya o le fale mua le pito mai o le matonu tu ta na yo vala o le suka pe tupe pa wana la fisi la fai tanga ta le matonu pe suka pe tupe pe atu ta vale ya ta vai foi le pe la mana o tupe e fa o tupe ai longo fia tanga ta e foi le e tau le tali mai o le tupe le mana o ya sa ora pasile no vini meu kila dia ya o mal por kala bela tata ya ta to vai va pe tau de lua o le ngalo ya ta fa mo le ta ya o what why do ta to di tio Facebook o YouTube ya mo o tele ava no ya to tele le tu no familia tu o mala le ava no vo le no forma la o fa mo ale ava no le tasianga le tolu pe fi watu tatu e vai le lo le hole te robra o la yele volta to ofisa to fenga luenga ia i te mina tatu fe lo ia i festa to tala to le app lo telefoni ia na e fa longo le fa ngol va yeso ana ia le ai le la fa wo na i pes senga ia i tatu por kala mele ta pena me sfulu fa tai
whai mapotu, ole kolisi a whai a onga. Samoa, Samoa, mai sau wha atatau, ole poto e oa oina ia wha asolala. Asolala. Tatou tau sa ili, o whea le sili, ole poto lava e, a ea matamani. Fatalofa tu le whawhonganga le tino ni nei vaengo le tai au. O le sui ingo le pokalame o mawhatasi mataina osla malaulau. Tatanoa fo I nisi o whawawa tole tanoa mtau putau mtanga ruenga wa onga. Sa matanoa le luva ya so tona I atu. Ia o le sunga ya taina o le Pacific Engagement Advisor. Ia tu so o ia le wheloa I matatu tangata Pasifika mwhawhatua fo I mtanga ruenga I tūranga wa onga. Moleanga I luma. I tawhaya o ngai le numera ma tauputau sai nisi. Lua suiva tau sanga o whaya o ngai le sunga ya taina. Ia ona se atulole mga lua le mtanga ruenga o ngai peona I te minei. Peona whaalia fo I le pokalame o momvai lua so tona I mo utawele I moa mai. O lona toa a I o lona tinao o anai si anaua Osla. Mai le fioanga whale la tai, o ia sa whaia onga fo I Samoa, ia masa malanga maile I nei, ia mawhainga ruenga o ia fo tangata whaasalalau mua Pasifika I nei New Zealand, I tausanga mawai. Ia mana whaia pokalame o le tio, fo le whaasalau tu nei, ai mo mai tātou I Samoa, ia so ia, calling Samoa pokalame na whaia. Ia mai ne o le no o mafilo ia o foi atu ia o sia no o lo foi a onga na ia yasola o to primary 4 I la onga malif ia le fita malo na alo ne ia le o matala no lungo le tio o le mititanga foi na ia o le ufa wa o taina nga wenga lo na tina o le foi a onga wa sa foi a onga foi sia na o ia so mavai atono ai ofisili ni o mai la silo mo tu nei tem ia len matala no matain ia o fo tangata matua le temi nei a lalo so I fo pese tina I lunga I Aukilani. Taina, welcome back this morning for our program. I've just given an intro from yourself and Mum from the last program. And thank you for making yourself available again for us to continue the discussion from last time. I think we can perhaps we'll still do a quick recap of what we covered last time. It's just to try to get them to go to school. That was I did a little plug on that this morning. I told them about our interview, but and I also encourage our parents, if you really love that child, please make sure they go to school. Because I went to the celebration at Vic recently, and then when I look at all those students and I look around at the faces of the parents who were there, they were all proud. And that's out of the work from the beginning when they were young, encourage them to go to school. And that's the same message that you want to give them, our parents. The message has never changed. Yeah. So, yeah, just very briefly, every time a child misses school, things get worse for that child. Yes. What we talked about last time, their well-being. They feel dumb, they feel ashamed, they get into trouble with the school. Everything starts to go downhill. But basically, poor attendance leads to poor well-being, and poor well-being leads to poor attendance. So it just goes round and round. And results. Yeah, and poor results. Yeah. Right, and then for this morning, so what are we going to cover here, Diana? So we're going to continue that understanding that when children are not attending school, not only does it affect their well-being, but it also affects their achievement.
So why is regular school attendance important? It's because of their achievement. And some parents think it's okay to miss school, children to miss school during primary school. But actually, even one day, they'll get behind in their learning. Just one day. Or even being late in the morning, they get behind because they've missed those introductions or the plan. So the more days they miss, then they're going to have more gaps, and then they don't get to achieve at their age level for reading, maths, writing. But also they miss all those other general experiences and general knowledge. Like yesterday I met a man, and he told me that he'd met a Samoan boy at a college in Lawaha, and this boy said he didn't even know there was a South Island because the man was talking to him about a program that he's been allowed to go on, and it's down in Nelson, Blenheim. And it made me think how important general knowledge is, because in NCEA exams or assessments, particularly like in maths, there's a maths assessment called Networks, and the students have to work out the shortest distance between places in New Zealand. Yes. So that could be anywhere in New Zealand. So if this boy was doing that assessment and was talking about South Island, he'd get stuck because he just didn't know. Yes. What's the South Island? Yeah. So all of those experiences are important. But what we've found in our research for college students, those that go to secondary school, their results for NCA drop the more days they have absent. So even if they're absent 5 or 10% of the time, they get fewer NCA standards compared to those students that have slightly higher attendance. And so, yeah, do you want to talk about that? And then I'll talk about the results. Thanks. Ole vaenga le whaongo tanonga le vaia solente o le vavai i le well-being ma achievement. Ole tusa ole soifua le leile o le tamiti le aonga. E halu fo i fia o le tutala o le whamoemoe o le tautununga. Ma le sila fia fo i whamaonia. A whaawau pia o nāru le tama ma le tene le aonga. E le se me popole pia toto wale wafo o lae e o le temina o lai lo umai ia me lana tupu le sivasenga ma le sivasenga umvai atu. Ai a misi lo. Le pe ona ta ua e taina a tasi le aso e misi e le tama ma le tene le aonga. Te rea le whale tonu ne la iai. Tosa ona ua misi ma le nāwa no le nāso e a wao masila fia i eisi me tau ona a onga i tonu le senga. O le vaenga fo ila i mei e tau ona o e le lato sila fia ma au sia le lato malamalama. O la ali mwhai ona whaatino ono le ua misi i taimi e tauna e le vasenga na whai vai taimi. Ai misi ala i mata upo e o le whai tau tusi, o le tusi i ama le numera. I la whaate te inga lena mai sa tala no stasi o tamari i fo le atu no o mai le Hutt Valley. E whape e se tama o le whai aonga, e se tama i tia aonga tala no o Samoa. Ia ai ele i lolo tama i titire, e se me ta o le motu la lo i saute. Ia, a tonu e te peo tangata le sau ne mai Samoa, e whape e na te le lo i savai. Ai le motu i saute ia a whape o loinga, o le lava o le general knowledge, ia polisi la fia lau tele lea. Me nai mane ia le vava ai TV, pa sa le talo le tau. I was just thinking while you're talking about the boy that didn't know, if they were watching the news on TV and look at the weather map, they would see there 2 big block of land. And that would, no. Ia o le tūlanga na ia taimi e mana ia le vava ai to ai ngā hata ia pe o talo le tau nai sa ulunga le TV eva e to ai loa ia whaafanua o fwoi o motu na iai. Ia ma le tūlanga lai su enga na whaia i a onga tūlanga lua kolisi. Ia e tā ua te lele a walo le misi. Matauria a misi vasenga i nai whaia isi tanuanga ma tā o. Ia wale au sia tai pela o a fwoi o su enga o le NCEA.
tawana ia e malama le a fai e fo la su enga po o yesu enga fo ia fata ta ile fai tu I tono kwata ia te lea lava no te manui ai alela ia le fuafaga pea afa pena misi o tamaiti la ogana I le 5 I le 10% o taimi tauna ia le kwata ia e laʻitiiti foʻi lea le avanoa e pasi ai latou I le NCEA I mataupu o le NCEA le tusi pasi lea le ofa faailogaina I tono New Zealand ia o le aogana o mataupu faapena. Thank you for that. So if you look at last year's NCEA results, perhaps we can paint a little picture about the success or otherwise of people who were not attending. So we know that whatever happens at primary school impacts students when they start college. Yes. And if when they arrive at college, they're already behind, so they're struggling just to be ready for NCEA. So the impact of not going to school regularly, for example, last year, just some statistics for those that like statistics. Last year, 65% of Pacific students gained NCEA level 2. Now that sounds okay, but when you look at the numbers, that's 4,700 out of 8,387 students who got level 2. Compared with our Asian students, 73% of Asian and 77% of Palangi students. Then if we look at NCEA level 3, which is your year 13 or the old, the last year of school, only 58% of our Pacific students gained level 3. And that's about 3,500 students out of 6,000 students. Got that, compared with 70% of Asian and 70% of Palangi. So straight away you see the difference of the achievement. One of the important ones is the university entrance. Only 28% of Pacific students got UE. That's about 1,700 students out of 6,000, compared with 59% of Asian and 55% of Palangi students. And we also know, and I wasn't able to get the statistics for today, but very few of our Pacific students are actually getting what we call STEM subjects in NCEA levels 2 and 3. And STEM is your science, technology, engineering, and maths. And they are crucial if you're wanting to go into things like IT. Yes. Science careers, engineering careers, medical careers like being a chemist or a radiologist, and lots of other great careers. It even impacts on them being builders. Yes. Because there's a lot of measuring. So if our students aren't getting those science and maths qualifications, it closes the doors for their future jobs or what they would like to study at university. The government recently on the budget released there's money there for gaming industry. Yep. So you need all the maths to be able to work at your programming and put some nice games on for people to buy and for you to enjoy. Huge, big industry. Yeah. No, thank you for that. Let me, ole vaenga le matatalo le utau wha mamlama mai taina ni sio o whatustusanga I tūlanga o numero ma tūlanga o ongo tātou le lua whilo sūlua. E ono sūli mo paseni o tamaiti Pasifika sa mawhai o na maua la tau pe au sia le tūlanga le o le NCEA le level 2 i whailonga whaia le maua tono a o tūlanga lua po kolisi. Ai atu I le unda whaia wa le tala noi paseni a numero ai o tamaiti e whaafe fitse lau maita maiti I le whainga o tamaiti Pasifika e valu afe tonu valu fitu. Mai waila e le numero a whaia a tō Pasifika valu tolu valu fitu. Aina le whaafe fitu se lau tamaiti o le numero na le na maua le NCEA level 2. Te lele se senga. A whai taula pe o tamaiti umano umale a onga po e pasi tae au ai uma e whaisu enga le ai le maua e te le mela na le pe a fuafua la I tamaiti Asia. O Asia o le tala no tato leono 5 o Asia ia e 50% o palalang e 50% o lona winga e te lea le se senga le iai ai le level
tolu la pe o lena tala no fo iai. Ia e 5% o tatamaiti Pasifika. Ia e se fo la mo numero na tu se tolu 5 afe mai le numero e ono afe ma le fasu ma le fitu. Pila o numero ia pe avava ia nei loa i lole o le ata o le ese senga o le pasi a tatamaiti Pasifika ma tamaiti Palangi ia ma tamaiti Asia. It would be good, Dinah, to know the attendance of the Asian students, the Palangi students compared with us are. Then we can see this correlation between that and the stats that we're looking at here. So there is definitely a correlation. Yeah. All the statistics show that the students that attend, Yes. the best attendance rates are Asian students, and they're the ones that have the highest pass rate. However, all students' attendance is very concerning at the moment. Yes. But still, the Asian and Palangi students are attending more higher than Pacifics. So last time I mentioned only 26% of Pacific students are attending school regularly. So if that's happening, then we're not surprised at It'll our be results. reflected in the our results. It carries through, right through from primary and into secondary. Yeah. Yes, I don't know, o le o tau wala mai le ata I o lena o fatu nei tano nei a taina. E ino mero I e le fōringa awa pe o le toa I ngā pasi le le mo tātou e ata ngia I le le awai o tamaiti a onga. E po o whaisi susu e ngai loi pe fiela tamaiti Asia, Palangi o lo o whamaoni o lo o ia ia onga. Pe a fufu tamaiti. I don't know, I stay me on the moment, fa mo bongo fa pia, I ona tato wawa, I fo le ia I le tūlanga lea. So, looking at the stats here, I'm just thinking, so what is the ministry, or what are you doing about this from your work? I mean, we can only do so much by trying to encourage. I remember when I was there, we used to do a round of the countries all over, and we went with the senior management and talked to the Pacific communities. And one day, the CEO said to me, Chalo, what do you think we should do here? I mean, you can only do so much by encouraging them. If they don't go, and I said, just like you taking a horse to the water. If it doesn't want to drink, it won't drink. Yeah. So I think we need to spell out the benefits for them. Like what we said before, you know, if you do it well from the beginning, you'll end up watching them celebrating, getting a degree That's at the end of it. Jobs. Guarantee there'll be a job because nowadays usually most jobs you go into whatever you achieve educationally or academically, and if you don't have it, then you might miss out on a job that you really want, you know, but it's too late. By that time, the child wasn't given the opportunity or the encouragement to attend regularly. So the message has never changed. If you want your children to do well at school, academically, yes, they need to go to school every day, right from the time they start. We know that missing just 2 days in a term is linked to lower achievement. Only 2 days. You already put that child behind. But also, it creates gaps in their learning. Yes. So, for instance, I'm a maths teacher, so if I was teaching you fractions today and we were learning about adding fractions and your friend is missing from school, if he comes tomorrow, he's missed all of that learning. Right, exactly. Because we've moved on to something else. And that child will feel horrible because he doesn't understand what's going on. Right. So when that child comes to do his NCEA, where there's lots of, you know, a higher level maths, if he's missed how to add fractions, he'll struggle even then. Yeah. I know we're trying to encourage him to attend, but obviously, you know, there is this pattern. So what does the education or the schools do to help those who miss classes? Yep. Is there anything that... So there is lots of things that are happening. Okay. So I'll explain what schools actually do. Thank you. Yep. So schools deal with absences differently based on their school rules. Right. But every school board of trustees must do what they can within reason to make sure that
children who are attending their school are attending school when it's open. If your child is not attending regularly, then the school will first try to contact you verbally and in writing to talk about the problem. Right. And then they'll try and meet with you to find out why your child is absent and how the problem can be solved. Yeah. Yeah. Sorry, I was just trying to find my page your there. notes. Yeah. I think it's on that one there. Yeah. So if your child is what we call truant or wagging, which is basically they're missing from school, and no one at home has contacted the school, then the school and you're keeping your child home for no good reason unless they are sick, then the principal could stand down your child, or if it's really bad, they can suspend your child from school. So that's based on the rule. There are rules around attendance that schools can use, and the rule is that continual disobedience and is a harmful example to other students is the rule they use to stand down or suspend a student. There is lots of information online about what is a stand down, suspension and exclusion, and if you want more information, I've actually got some translations for parents around that. But I mean, you don't need that if your child is regularly attending anyway, so you don't need... But children can be stood down or suspended or excluded for other reasons. But if parents are finding their child in that position and want to know or understand what is a stand down or suspension, I have some translations in Samoan and other Pacific languages around that. Perhaps we should link that to our website so that people can do, they can go and read. Yeah. Also, if your child doesn't go to school for 20 school days in a row, and you don't tell the school why your child is absent, then the principal can record your child as having left school, and the principal can then take your child off the school roll. So that's legal. If your child is younger than 16 and your child has been taken off the roll like that, then by law you as a parent have to re-enroll your child back at the school or enroll your child at another school. Right. Yeah. Also, schools have what you might have heard in the radio and media at the moment. Government has been providing funding for attendance officers. Yes. So lots of schools or groups of schools now have an attendance officer. And an attendance officer, if they believe your child is being deprived of an education, so that's their legal language, or if they believe parents are neglecting to take their children to school, or any other concerns, then the attendance officer or the school, they can actually contact Oranga Tamariki and make what is called a care and protection referral. Right. If it becomes very serious. But most attendance officers will do what the school would usually do, and that is knock on your door or phone you. Can we meet? Can we talk? How can we help you get your child back into school? So the attendance officer isn't here to tell you off or report you. They're here to help you. But if the problem persists with no change, then they have to use some legal requirements. Also, some parents probably don't know this, but if you're a parent receiving a sole parent support benefit from WINS, then this benefit could be reduced or even stopped if you as a parent are not meeting your social obligation to enroll your child at a school and make your child attend school. Right. So that's actually on the WINS website. Around people's responsibility. Does this get triggered? So that could get triggered by an attendance officer or the school. Right. Yeah. But they need to know, they'll have to find out if you're a sole parent.
but there is, what do you call it, intergovernment sharing Yes, of that's information now. Yeah. So agency, WINS and education, we all share information now with each other. So it wouldn't be hard if WINS were able to get notice or identify the status of that child. Yeah. That child lives at this address, actually that's a sole parent. So it's not hard for that information to be shared now. Thank you. Let me cover that, and I also want to cover something that I missed from the early part about this. Tato tala no le vaenga le i tamaiti le mawale ia fo ia mata upu le fa no la to o le STEM, STEM, o le mata upu tau sainisi, o le fa teknolosi, o le ingilisi, ma le maths numera, o engineering, o me tau engineer, ma le numera, o vaenga ia o le fa ua tele o ngā ruenga, pelan sau no ia i se vaenga o tona ia tu pol kalame. E tāua tele mo tātou Tamiti Pasifika ina ia la tau iei le tūranga lea. Mai o leo telo, e tele fo scholarship o lo mau e vaenga i e tau anwawa e i alam whanau tātou e maa inga talusanga iai. Ona maa mai lo le tala noa i vaenga i e mo Tamiti le tele ina misi wai pe ona o le whamtalanga. O le ata mwhaila ato ina ia unga ia whaamalo si e pe tātou Tamiti e oi ia onga. Ai whaalawe e tō tele ai la tō o lo o misi pe ia vasenga. Au whai atu le ia te, o le ala le me tupu pe a ua fiua a le o Tamiti nei lea onga. O le ane me whai lea onga mule tamu le teine lea. Ia o le fo la ia isi a inga la le pentau whaamatala. A wha pe o le me whai o na alu pea. Ina tamu whai a le o le o a onga. E sua sisi awa noa e wa aipo le atonu ame o le mawhai pe ieni mafu anga tāua, talwhea ngai. Ia na waile ia ina ia wanoa pela wanoa mo le tama ma le teini. O le si vaenga le wa ai ai. E tau mwhai mo e fso ta ia tu ia le tama ma le teini ia po mātua foi. Tala noa iai, ia pe tusi atu foi ia o tō. Na waile ia na ia soala upule po atonu al whalavelave na e tupu. Ina ia wha amalama hatiri mai loe la tō le awala mwhaina fo ia le wha le tonu lea. Ai a wha pio le alo mo le wha na umasani a le mele o le tia ia onga. Le ta o le truan wha Piritania po le wagging. Ia o ina lai tau o na whaisenga luenga e. Ia fo i fiu la onga tala no atu ai le wha matala mai stasi po le alme o tupu. Na tau mwhai leo la tau e wha ea fo i. E te tau ana wha mamramba po le alme le tupu ina i mwhai e o na whai le tūlanga tala whea ngai. Mo le tama ma le tene ina ia awai vasenga. O si vaenga le wha pe o whaiso o le tamaititi le te ia o ngai o atua le lua se fulu waso. E suso, ia e mawhai le aonga o na whaise tūlanga e wha pe ia ese le tamaititi ma le aonga. O tuza e mwhai le pule wha pe ia o lua se fulu nei e te vai i aso le tau tamaititi e wale tu e le aonga nei. Ia o na ese lole ma le lola. A wha pe lau le tama po le teine na le sfulu onu ta, o lalo le sfulu onu ta usanga. I lalo le tūla whono i nei. E toi alu le matua, e toi le stala, i lana tama, lana lona alu i se aonga. Ia a leo le aonga nana i momo o se sfo i aonga. I lalo le tūla whono. I le teimi nei pe whon whaalia le maalo i le paketi taluai. O lea ua iei tupe whaatupe i la tō whainga ruenga ta ua o attendance officer. Yo la tola na e yo mai e tatana noa ma ai po la tonu al mele tupu ina yalum whanau. Ia ma asiasi fo ia tonu e sota ia tui ainga. Ma wha ai po la se awala i tamu whai ina fo ia le whale tonu. Ia oa ina tele le whale tonu. E ma whai ia pa whapele o le tuoi mātua taito tasi po le tamaa po le tina ma whanau. The sole parent. E mawhai ana so ta i la tōlim tanga luenga ma lole wa i alum whana witi o oranga tamariki. Ia ina ia whai se fōwhanga e tausele tama ma le teine e wale o lele wa inga e tamapol sina nofto tasi. Ona i awala na lo wa i la tō ia aile manatu tātou e tauna o le tūlanga e tauana tam whai fō ia. Ai a oa ina tele le whale tōnu e mawhai na so ta i
le ofiso a onga fiutanga e mole work and income. Ia na wawa ile ia po mo le beneficial tina mo le tama ai le wa onga le alo mo le whanau. Ia na whai e lo le inga fiutanga inga stūlanga e ono a fia le tūlanga leo. Mai wa ia le taunta to o le vanga leo. Obviously, Dinah, you know, we don't really want to get to this part. We should try and prevent it up front before it gets to this. One, if a child gets to this point, I really feel sorry for the child. Because that child needs a lot of support from family, not just the parents, but the extended family and all the community. They say it takes a village to bring the child up. It's all of us, not just the family. So we all have to work together to bring the child up. Yeah. So I just want to reiterate, Sure. the attendance officers aren't there to punish you or come and tell you off. They're there to help. Yes. To find out what are your needs. So we used to have what's called truancy services. Yep. But now we have what's called attendance services, because there's lots of reasons and some good reasons why children are staying at home. So the attendance officer is to do the job for the school of meeting with the families and finding out what's going on, how can we help, okay? So the attendance service officers, they work with the schools, find out which students are not at school and not attending regularly. The officers then will phone or visit homes. Sometimes they go to an address and the family have moved. Yes. And the school didn't know. They just want to make sure that the child goes to school, and they will work with you as a parent to address anything that's going on. Yeah. So if an attendance officer is out in the community, then they can actually detain or hold your child if they find your child is outside of school on a school day. They can ask your child to provide their name and address, and the name and address of their school, and the reason why they're not at school. An attendance officer can take your child home or to the school they think the child is enrolled at, if they aren't satisfied with the child's response. Attendance officers have to show evidence of who they are, like a badge. Yes. If they come to talk to you. And they can't just go into your home uninvited. Right. They may knock on the door, but and say, "Can I come in?" It's got to be invited inside. Yeah. So if you or your child or somebody else purposely obstructs or interferes with an attendance officer, or even a police officer who will be doing similar jobs, for instance, if you give them a fake address, then you and your child can be fined up to $1,000 for obstructing an attendance officer. A police officer also has the same powers as an attendance officer, obviously. Oh, right. Yeah, they've got the law behind them. The law. But once again, I want to say an attendance officer is there to help you to work out how the school can get your child back. That's the only reason they're visiting, is because your child hasn't been going to school regularly. Ole manele vaenga le whamalamlamba tfo inga rwinga tangata e uta ua o le attendance officer. Ole la tau amta whai o ila utau mo tu whamtalanga la ina ia tama whai e awai ia tama mataine le aonga. Ole la tau la ia le ua ta ua ne o le attendance service ua sui ai le vaenga le sa mo mo whaingo o le truancy services. Ia o truancy utangata miti e te ia aonga so o ma whapena. Ai le ua waineo le atene i tamu whai ina ia awaita maiti a onga. O le truancy la pia na whamtala ia e tele na tia ia onga mai o le tamu whai eila le attendance service na tō ia ina ia hota maiti a onga. E fo i whaonga ila tō ia whiwhiri e ta ua o attendance officer. Po le hale me sa ili po le hale me wala ina le awaita maiti a onga. E mawhai ono atu e siaki a siasia tui a inga. I o tamaiti ma lātou ainga. Ai e te tauna i invite le ainga i tangate lua tu tūna whare ele mwhaina lua tu a ai le tano mo le ainga. E o lātou la ia peon tāua ele o whaalawe lawe I soifuanga o ongo tamaiti. A o lai e fisio swani mātua.
ai tonu o le whiau I a whape fo e loi mātua o tau fiu ta mai titi e mawhaina ta un facility le attendance officer mo se Soswani e tala noa awai I lalo le tūla whono le malo I nei e mawhai e tangata nei ona tau fia lo walo detain pe tau fia ia pe a whape I ule I leo iei tonu senga e mo le awalo ta whawai po e mawhai foi ona la to facility lo walo e watulo na ingoa o lona tua tusi o le a ongai e mawhai foi ona whai e la tole na foi e isi a susu enga pe a whape na e ia tuaile o tali tonu le tali le tu ina mai tamititi e te tau I tangata la ia whai ngā luenga tenen officer pia o le leo na whaali atula na po le badge lana pine fo le tau atuai o ia o tangata whai ngā luenga I ngā luenga lea ia ona whai lole ina tō tala noa e malesi vaenga le na whaali fo e daina e tai tutusa le ngā luenga o pawa umari le tangata le attendance service a officer o le fo I leo I lalo le tūla fono e mwhai la tauna whai le tūlanga na awa pe e a fo I sol tūla fono se si mai whaala velave a pe a tau su e tūla mafu angai e a fo I le tama ma le teine a leina le a onga. E ei le awa no e mawhai ei o na mōlia le tangata. Ia ma abe ele sala e o atu I le awhita la. Ia pia na matalita no mataina. E le fi o tato le tūlanga lea. A le ngā luenga ma le mta upu tau le ina I wha mamrama atu ia ia ingo le tūla fono. Ma me o no o iai. Pea wha pia e o lai maua pia a. E le o awai le tama ma le teine le a onga. Thank you. Now we're trying to paint some pictures of some of the avenues or options available, to guide the and understanding of our community when things get out of hand a bit. So, you talked about there are sometimes complicated reasons. Yes. And one of them is, we talked about this earlier, and we're going to talk about it today, is children stay home because they're being bullied. Yes. And we all know that there's a significant rise in the stories that we hear in the media about bullying. There's what's called cyber and social media bullying, and there's physical and emotional bullying. And I know of a mum came and saw me, her daughter was hiding in the toilets trying to do her year 12 work because she was being bullied. So we know that there's a high percentage of young people experiencing bullying because it stops them going to school and they feel unsafe and unhappy and they just don't want to be there. We also know that a young person who is a bully usually has things going on at home or in their personal life. So there's both children need some support. So I just want to clarify what is bullying, because sometimes it's misunderstood. So the definition of a bully is a person is bullied when he or she is exposed repeatedly and over time to negative actions that are hurtful by one or more persons, and he or she has difficulty in defending himself or herself. So if there is bullying at school, then to address this, the students and parents need to talk to the school. And I would suggest that parents request what is called a restorative meeting. Yes. Now, the restorative meetings came out of the justice system, and they're kind of like the Samoa whonga. Yeah. It's really good when it's done properly, where it brings the victim, the person that's the bully, the family or community together to collectively address the harm and all work together to reconcile. If it's facilitated well, then the restorative can restore, repair and heal relationships, but it also puts the responsibility back on the bully or the offender to work towards repairing the harm they've caused and helping them understand what they've done. Right. So there's been a lot of brain development, and we know that when a young person who's a bully or doing bad things, they need to develop a certain part of the brain to understand empathy. Yes. So it's important for everyone to be involved in that. The school can also address bullying by focusing on positive actions
And that includes involving everyone at the school and the families. For instance, some schools have what's called positive behaviours for learning. It's a program to set some values and set some teaching behaviours like be kind. Yes. So what does that look like? What does that feel like? Another positive behaviour might be treat others as you would want them to treat you. Nice biblical one. Yes. Also, some schools, they might want to celebrate different cultures, like the Pacific Language Weeks, or celebrating Autism Day, special needs children, or Sign Language Week. Yes. It helps a community of children to understand and be inclusive of everyone. So I think if your child, or you've got a child at college, is a bully, rather than punish them, maybe sit down and talk calmly with them and say, why are you doing this? Because you never know what's going on for them, and they're trying to protect themselves or show that they're strong. But just find out what's going on for them, or maybe get their child to talk to the guidance counsellor, if that child's a bully. So we understand why children stay at home if they're being bullied. My idea of dealing with this, when my kids were growing up, we have a kitchen table, we sit down and say, okay, round the table, tell me what happened in school today. Then I said, did you bully anybody at school? Were you bullied by somebody at school? So you get to understand what's happening, so you can then help them out. So I think a sort of regular communication with your kids can also bring so things important. Out. Agree. But if you just let them just carry on with their normal lives, then you're missing out on what's been happening in their lives as well. So it's important. But ole vainga le tala noi nei taina. Ita maitia le e watu ai whaie nisi o winga fo i e whaahita i o lato loto ma pe whaise toa inga whainga me toa i a whia i au lato la ngona. O le la e wa umana mau fo i wha mau maunga. E tō tele ata mai te olo a whia fo i whainga whaapea. Oisi e lei loa. Ia oisi wa a matana wawala mai pe fito a maua fo i pēr. Tupu si wale velawe i tono lea onga. Ai e eito ai ngā vainga puli ese e po vanga e wha e a fo i a whaina ese whina ngalo po se mawawau po se loto sta mai titi. E te uala to o le saipa po o le social media. Ia ona o le tele o Facebook, o le TikTok, o mau mea uma le saulungo i wha teknolosi. E tele ina la matia ia langona mawhina ngalo roto ista mai ti ngai. Ono o le mawhai ono whea vea i o whea wha pēnā. Ma whai nai. O le tūlanga lei e tau ona mawa ai wai e a whia i lea o leola o ino le tamama le teini. Pea wha pia o lo tupo i se mele i tonua o e taulana mata i tue mātua. Tala tona no i whanau. Ma wai po a me te tupu. Ina ia mana malama le po se whelo walo lea onga. Po i se mea o wha le tonu ele mawhawhau. E whaingo fia o ne lope a tala noa. O le fo i lau o mai la tau le whamanga o le upu le o le puli. Po le definition. Tusa o tangata lea wa maua i se whati ngā loto po le whati ngā ulu i ngā iuinga e whaia isi tangata ia te ia. Si tangata e tō tasi po nisi foi. Ia o la taula na e tau e mafua i ona a le ti ngā ina tamai titi le lone ia mafufau o lona loto malangona. Ia e tele a me ono a fia ai. Mai whaingatā ai ona pui ia lava ia. Pea whapeo tō tele nisi o whaia penga i o inga ia le aonga. E tā ua ila le whautuanga lea. E mawhai ona whasoswani ia whai ia aonga. E tau i le aonga le meo tupu. Ia mawa ai fo i whai resi fo ngā ruenga le pe ona tā ua e taina o le restorative meeting. E ia polka la meo tūla whono le malo New Zealand e le mau atu sa whai ai. E a mai ele tangata le sol tūla whono. Ma le ainga le ona le tangata le na whai e le sala lea ona tala nola ia. So ala upule pe o whainga wha Pasifika. Ia pe ia o ele net mafu ele mele antata no le vai se wha le leinga. Wha le lei ai alu mal tangata le na whaia i wha le tonu lea. E alu i e whaia i polka lame e so soani fo ia te ia.
ina i malfa mo uma ia o le lei fo ia le tapenanga o polkalame whapene. Ia o mea o le masa ni tātou tū maanga fo le wha Pasifika tātou nuama wha maangalo ai. Ia e wha tu ese ma o stemu pūro le ia tonga pe on tātou wai pēa o onga titele o tātou wha le malablai wha pēa. O vaengala na e ai fo ila to i me tauna whai e ila le vaengane ta ue taine ta o le positive behaviors for learning. Po kalame whapena ina ia tātou wa ai e tau ana whataita isi tu ai ngā whainga ia o e pe ona e mōmia whapena fo ila lo whainga tu o winga nai nistangata. Wai te le mana tu e whaita o e pe whati ngā roto sisi a oi. Tau o lana whapena la o ia mio ina ia nofo e whare whani ma i tātou li nei lalo langi. Ia i fo isi vaenga i e whai e fsosoni i tātou nofo e whare whani. E pe o menei o le whaamaluina lo ngansa mol vai aso nei tātou au whai te whaatasi umai ai o le e whai ngā lotu lena longo atu ia ma pol kalame fo ia onga i le vai aso. Ia maisia vaenga i e whapena fo le amna ista ngata i e se fo i ala tou pe o tangata e le ato toa le malosi tangata le longo noa ia o ista ngata o ala wani ngasi o mawai tātou ngā lue whaatasi. Looks like it's quite a bit of prep work, on all these other behavioral things that we can. So what about the children staying at home because they're having learning problems? Yeah. So yes, so not only will children stay at home because they're feeling bullied, but because they're having learning problems. So we know that some children don't go to school because they have no friends. Yes. Because they're new or transient, and I'll talk about what transient is soon, or they're lonely or they feel ignored by others. Yeah. And sometimes it's because children see that child is different. And if that child is may need help because they are autistic, which is, we all know what a Down syndrome child looks like, but autism often you don't know what they look like. Okay. It's not defined physically. Some children are dyslexic, which means they have a reading disability. Yes. Some children are dyspraxic, which means they have a coordination disability, or dyscalculia, which is a maths disability, or they just have other special learning needs. So I know quite a bit about this because one of our sons has an intellectual disability. So I've learnt a lot about this area. And sometimes the children don't get on with the teachers or other students. They have fears or anxiety or other disorders, or there are problems at home. So there is a range of things that not only about learning problems. So whatever the issue is, it's really important that as a parent, you go and talk to the school so that you and the school can work out the best solution for your child. And it might be that the school gets does a referral to a ministry's education psychologist, or there are special needs specialists there to assess your child. I presume once a teacher identifies one of these characteristics in a child, they will probably talk to the principal and then they talk to the family and say, hey, this is what we're discovering here, and put some action plan together to help with the situation. So we call those an individual education plan. It's an IEP. Right. Yeah. It's not a bad thing, don't think that your child is bad or naughty. No. It's just that they have a learning disability. Actually, I might give you the website. It's a great animated thing to explain autism. Right. And which helps understand all the disorders. Anything that can help explain this. It looks like we have to continue our program to finish the other pages. I thought that we'll cut those, but no, it's good that we spend time to make sure that we go through this. Ole vainga muli le matanta no ne ye. I tamaiti le no fo le fale ono ye ni vaenga ole la toa soifuanga e alai ona fa le tonu pe de o tasi le fa mo le anga ile onga tamaiti e mafo anga ono le ye o la to wo po ia onga e pe fo afa pe o ainga e fta o tu se aifo e pe fa tu talta me te usura o tu mo sia na wo le anga le nei mo ale wo mai yo ni sina mafo anga fa tu taita mai ale na ye le manatu fo le
pe ana la to ile ni la to wo lonely ia ona mo ile la to o ista mai ti mo le ngona ti nga pa va to de ke mai ti pol fa ia o ia tia ia mai la to nga se la ia na le mo ina ista mai ti le na la watu te ia mai o autism dyslexia o le fai no fiel fai tau ia o isi o va nga le pe pa un fie to nga to me na mo la to ia o isi mo to fe fe numero ta fa pena pe on ta o ia po kala me le malo mo a nga fai ia o le la tala no ia le la po pe ngo so ta inga ia me ne fai ta to va ia o le me fai la onga e tu ia le psychologist po tangata le fa pitoa e va ia te mai fa pe so ni la to e ta o mai le onga le matua pe ia se ta to mai tu tau ia tu langa le ai te tau fo ia inga ona longo le onga pe ame si tama stene e mo tu langa ia ina ia va ve ona fa si fuanga tala fia ngai mo le tama mo le tene Dinah, we've come to the end of our time. Thank you for coming in and going over this again. We've got to do one more paragraph, and I think we'll finish the topic, and then we'll do a wrap up at the next interview. But thank you for your work. Any more? But do you have a final message for our listeners today? Before we Same message: get your kids to school, and contact the school if you need help with anything to try and get your child back to school. Na fautuanga na le vatu fo i fa pena o te pita au fo i pe ano fatuan le na ai rofelo walo fa mauni abele onga tatu failinga ruenga mo tatu o wala vale lu mona i ole tama politini awai le mafai la to na faito tasi nga ruenga le fai fa tasi tatu. So all the best for the rest of the next week, when have a good weekend. I'll try to por kalame na mo fa fo ala tino to mo sistemi to tala no les fo lo va yaso. I'll terminate to fa so fo.
asalala a Samoa sauia se io pese a e Samoa me ai uli lau sina Samoa Sofa hele malingi foi ona lui mata be aisia masalo ai ona ole ona matui tui ona tinga ua mafuai na le mawasana tala o samilo loto ile sa ilinga o se vai fofo ilona loto le sapele na la chamai a uwa mo ila uva ai a oana nafi o le to ma wa mai Tele iloaina o olea e ale winga a ona tinga ile ona sai malona fiu e tatali na tele I mautinoa beso for I mai pelea
Lao Era. Reko e teru ia mrepese ia e ala utara ni tai au ia ola utala o kase malulu nei Wellington ia e mese la tolo fenga i ngalu ngai fafo ia nai lango nei le malulu ia pona fo ia faisa u wani au ngalu nga mani au fe au fai fafo i folo mota ia i nei lava ia Wellington ia nai te lango nei la fo le malulu le nei tai au ia e o le va ia le matole la ia e pangalia ia ona o taimini o tau malulu ia lo la ngona imna e tino fo nisi o fewa i mga lulu e fafo ia le malulu o le tai au ia le tala nai ne Wellington ia te lo pole asa utala mai nai ia i Christchurch au Kilani ia o la lo le motu i saute i fea i danine mai makako lo mai futa mai nisi o tatou au pa anga si fonga la mua ia mai se fo i Waikato ma so se vaenga o New Zealand ia o le tala na ia i nei Wellington ia o lo ma nei le tau ni nei tai au ai o lo faila fo sina malu lu mai io e fafo o tonu la vai o tato ofisi fa sala o le o lo ma fana ia ai te fa TALOFA tu le time le tai au ia i lau fa fo mai Samoa ia mi se fo i lau mai mo ngai lungo tato wala ata ia o le Facebook mo le YouTube po si fonga le lau mua ia o fenga i fo o to nga luenga ma tiu te tono fa le fa nga luenga o tono ta vale po lunga fo i lau wala o lo mafuta mfa long mai nisi o la to lo nga lu la wa taxi upa o couriers o loli o pasi ia ma so se ta vale afilava ia ma lo lava le foi le time le tai au i fa so lo foi nga luenga le wa te le sfutasi minute iva
ia i mātou nei New Zealand. Whatalofa te fo ia te oina te mafuta mai so se vainga le lalolangi, ia tunu fo i lo tau au mawai, Amerika Samoa, Hawaii, Australia, ia o Fea Kanata, ia o Alaska, Amerika, Hawaii, ia maso se atu nuu lava lalolangi o lo e mafuta, mai mo mai le tautua le sifonga la mua le teimo le tai au, ia e whatalofa atu, ia malenganga whaaloalo, ia ila mawhoi manatu o lo o manuia fo i maso longa le lei ngā ruenga o lo whenga i mautau, ia i whea i fo i tiu teo le nei fo i aso, ma le nei fo i taimi, ia i ngā ruenga o lo tau ngā lulu ei, ia o whawhia whianga su i whiwhiloi, a le tautua le sifonga le lau mua, Wellingtone, ia se ia pa ia le tu lai se funma le lua, ia o le whapoponga o talafou matala mai Samoa, ia ona tātou e vai vatu e lau fo i lea, ia watu amai a fo i tātou tautua, ia i le tu lai lua, po le tolu fo i taimi New Zealand, ia ai toi whamano atu le taimi lau mafuta mai, nei mātua fo i, ia wa el manatu na ua mai a fo i maluta e au, nei tina, nei tamā mātua, i le whangaluina la fo i o tau, o lo mafuta mai, a meise nei mātua en malang mai Samoa, ia e tāwha mai fo i whanau, ia atono lo mo pel fasini ka malosi a te utou, ia a o whengai fo i ia mali tau malulu ne atu no, ia wha malo fo i nei whanau, o wa fo i le waingo nei mātua, meise lava nei mātua e malang mai Samoa, ia e pei wha le masani la tau nai le tau malulu i New Zealand, ia e hele manatu na o lava tā oso fo i mata pena le whanau, ia a wātei mo le tau malulu, ia i nei mātua, ia lofa tele atu le tātou poklame o whawhia whianga su whiloi, mo o tō umalava nei mātua, ta ma nei tina, ia o lo no fale fo i matapo ia fo i langa ia to whanau i ngā luenga o le ni fo i aso, ia meise fo i a onga. Whawhia whianga su whiloi, a le si ufonga lau mua Wellingtone, ia e moli atu le tātou ufisa whaasara lau nei, le 5 fulmatasi man Kevin Porirua, ia o lo i ai le tātou ufisa whaasara lau. Ia e malo lava le tau ata i tiu te mawhaiva, e fo i la tau na o lo ngā le lue mai, ia i fafo, ia i le malulu, le le au vali fale, ia le vaingfulele, ia le au palama, au faufale, le au vali fale, ia e maise fo i le au mamao, le malulu, fo i le nita e au, ia manuia lava ngā ruenga lo whengai ma utau, ia e whape fo ia i la tau, ia o lo ngā lue i whaatoanga, ia o whare whasi manu, i ngā luenga whawai teimi fo i o lo malanga mai nisi ala le tātou watinu, ia alofa tele atu le tātou pokalame, ia ma ia ia mawhanawhana leo tau lava o lo o whaongaina, ia o wāre ngā lue i whafo, ia i nei teimi o le tau mālulu i New Zealand nei. Leo wa sese mai lau whepesi le whaula mai le tongo, ia e whaafifia atu le nei teimi o le tāau e tātou whaafiafianga i noi.
no for bea malo I mata bea manatu I whaingata o leo langa ai o se mafuaanga e ta umai po o ai e fisa so ani mai taimi o te vai vai taimi o tinga ai o
Ya, wa fianga le taimi o le o le tai au wa lua se fulu minute wa te nei le tu lai se fulu maritasi. Ya, toi fa talofa toi fa malo atu. Ile mamano le tunu e mesi la toi o mafuta mai le taimi. Ya, mai la toi fo ile o lo mafuta mai Samoa. Ngai mita longa, ya, tapena pena foi. Ia le kale se metisi ia e la to fon tanga ia pe ole amatai maftanga utel vou ma na ia tele le mai tau atu i fo Samoa ia e fia tu pulanga ia pe ole au nga le o fa mo fa pe ina ia fe alo fani tu pulanga e kale sia pe ona i fo ile kale se metisi leva yaso ma na ia to vai atu i maftanga i voli o ta longa la kapi ia o kirkiti fo i time fo i fa nga solo ai o ka se mana ia le ai ma se popole le vaenga le malanga tu i fafo ia i se usu e fainga luenga wala ma na ia le maftanga ele ngata ia inga ia mi se fo i o telavou ia o tupulanga fo lelo e kalesia o lo tu fatasi ai ia inai fale una o ka se mana ia le maftanga ia sa o le ia pe o le aunga ia o maftanga au telavou ia ina ia le ngata i le whaamarusi o la tawala whaatua ia ma ai mai se foi ina ia maua e tupulanga talavou e le ngata le kale sea misi Samoa ia le whaelafan ia o taula le na malanga atu i Samoa ia i whaamoemoe o whanutanga foi ia ma poklame le kale sea ia matua fule whalita whao wa e toi foi mai loa ia e toi whaasaolo i launga luenga ia i le malulu ma le mafana vele hei masete ma le vaenga na i Samoa ia tatu ni New Zealand ia ai fa o pe tatu fa fianga e mo ale vaenga la ta fa i Samoa pe atu fo i mal tau malulu lo su fa minute te ne le tu la su malasi fa fianga so i flo i manu ia fo i malanga o tona la sa ni malanga fo i le ngata le va yaso ia mai se fo i le va yaso fo ia wa fo langa ia tu fontanga e kalesia ia ai usi mai pele fa fonga mai ia tatu fa fianga so i flo ni time le tai au isi tatu e su ele lu po ole fa mai misiluki po ai
losu I se teine ai o langu mutu E sili o na whaampu Fo I ita isi o kumu O na lama lea o oe Ita wha moe moe O lea ua o sau Ma le whasi ma moe Ma le pepa
salo salo nei tali le pelle e le ai atonu e ai o se aso lotta fia au na ilau a fionga faita ma polonga nei ma faufaunga avatu lo fa amaoni ave o e fai ma o utofi avatu lo fa amaoni ave o e fai ma o utofi e tasi o e a e afe e tau tatai langona o le alofa ai le faia i nei faia umea ata ai malo se isi tangata petoi lalo i oa le vainga o mata ai toa lo loto le alofa sasa o foatu lo ola atoa faso ai lo mafana fana o foatu lo ola atoa faso ai lo mafana fana animali mai pe ale savili se i e molitario ualofa ile pele sili fai ai o au le ua o sole fa amalili dumalala dumalala dumalata dumalati animali mai pe ale savili se i e molitario ualofa ile pele sili fai ai o au le ua o sole fa amalili dumalala dumalala dumalata dumalati Yanga ma le sunga ia tunia wailua ma le pese ia e whaatiteine le alofa ia o upo le pese le nia upu ai ma nei fo nei whaatunga ia nei whaatunga fou ia o le nei fo i tala fou ia ma nei e whaisine wha malo stino sina siva ia pe a pe wa le la vasa vali ia wa ma fu angona ina fa susu ia tu tato pese e tatu pese vave wa ia isi fo ile manna o ia fa ma fan ina ona to tino ia le fa malo stino ia le siva i tono fale me la na le fa ima tu atu nei pese ia vave ia tu atu ima nei pese fo ile le wosi ia wa ma fana fo pe a wosi ma fana fo i pole ale malu nu a wosi fo ile le ia e wosi fa ona pone ia ma fana i fo wa desi se wosi to tasi wosi to lua i lumo le sitting room pe ata to pese ia to fa fo mena le ta tu pese ngese vo ia pese na le ta tu mo la to fia wosi au pese vavave e ta tu mo la to e fia siva e fia alu le ator siva ia fa ma fana ile tino ia malu lu ni ta ia fa fia fianga se filo ile si fonga la mo Wellington ia to fa malo ma to fa talofa tu nei taimi ma lo lava le on sai ma lo le tawa tai ma lo le foi i lunga da wala ia ma lo foi nga lu i fafo ia va ia fa no tu le pa o mai pe si masini le pa o mai fafo tu tato vis fasa lau ia o lo i foi nga lu nga o fa i foi nis ia ai mai ta wina le ma lu le ta ia ia i fafo ia ai ia le manatu ia o lo tau fa i tu sara foi tato ia i le mo pe o le soi fu la le ma le soi fu ma lo loina ia wal fenga i tiute ma faiva
o le nei fo yaso ia fa malo fo ia au kuka ile mafai ona ngalo o tau le au kuka ia ile aso mo le aso ia wa le ngata i le malu ta yao ana ia inga mamatua ia fa pe fo ia le tamaftanga o le oli ia ma le tamaftanga o le afiafi ia pe o tau ai na fa male vaenga ia ele ngata fo le kuka ai o tau fo ile o piki ma mori nai fa na wa onga o tau fo ile tapena ina ia fale tu lo mota malawa ia o tau fo ile e nafa matua le mukuka le tapena ina le mukuka fai le tau maftanga ia o tau fo e nafa mataina o lava tanga lava se tu lo a inga ia ma be fa nga ile la wa ile man ile fa ngo fiera nga luenga o ile kuka ia wa o nga luenga uma lava na ia o e faia ia i te tono le ainga i lea ta iao ma le aso me lea o moli atu fa malo ia te o na o e ma ia nei matua ia ele ngata fo i lea o e fo ina ia lue ave nei matua i la appointment ia o e fo ina e masani ona e fisilo matua masto ina va ile kat fe la o kar le na i teine lea tama le fe le kar le sai i ia o e fo ina te o kat le to ina matua ia ai le simo ia wow o ina fa nga ina mai la fu ala au ia fa tau mai la tau maftanga ia o so na tango te rei o e kat le silo matua masto ina i to e su atu fo le pa le ni sto ina ma silo matua ia wa ngoto le vasa lo to e sfuluiva minuti ona tale o le tu la se ful malelua o fa afia fianga ia le wa se mai ia tamatuai lava ia o le musika tamasasa o ai ia sola ia o ila le fai pese le usua tu na le pese sei ta mai la comment mo ta Facebook Tala ko ila
le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hello? Hello, San. Iya. Oi. O amai. O le manuia lava. O mene ka mai. Le manguia fo. Ai whenga ringa sisinge a. Ia o le fa kwa manga ba mai. Ma lo lava. Ia, ai ke lo le ia ti dia kulo siau kinga ia. E se me ngai wala au mai. Ia wa makwale lo a po le ale me a ka mo ia. Ke le ngai mau fala belane. Yo le foi ma ke sa i ma ko i ngai. Oh. Ya le me ale wa makai ma ko malos. Ya le o video ko ai sa ko sa swani sa ka mo foi fa mo. Ele mo sele. Ele mo sele. Le kau kongi pide kome kia onga. Amore mo le asya ka. Male kele le mea fai o lo fai. Ma ko kire yo mai ngai e fai aku ni fa le mira. Ko fa. Alua sole olanga wai maua fa manu yanga. Balanga
ai se e sili leona ai ua ngalo ya oe le mama na utu ila utu ai ua ngalo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu oi a ole nei ua e la fo mai na tala e tinga i loto malo ua nganga o te tau ia oele ma whaina motutu le mafutanga se lo ngai tu i follow tino i lalo le pala pala ona motu sia lea o la tau anga whaile ne yolanga e vai ngata o e nai sau i lo une manava ai ua ngalo ya oe le mama na utu i lo utu ai ua ngalo ya oe pe ai tangi mai waifi a susu oi a ole nei ua e la fo mai na tala e tinga i lo loto malo ua nganga sau oe sia utama e failo fia fianga o te le toi vili atua e so fale pamaa ia manuia o lou o langa mama wai sofia fianga alofa anga e vatusi o tina i Samoana ai ua malo ya oe ia mama na utu i lo mutai vai matai ua malo ya oe pe ai tangi mai waifi a susu sia utai a ole nei ua e la fo mai na tala matai lo loto malo ua nganga ai ua malo ya oe ia mama na utu i lo mutai vai matai ua malo ya oe pe ai tangi mai waifi a susu sia utai a ole nei ua e la fo mai na tala matai lo loto malo ua nganga e tinga i lo loto ai ua ngalo ia te oe ia le mama na tu ilo ngutu ia o le pese ale tina e tali atu ai le whanau ina ua vili mai mo se fesoasoani ia i me whai ale ainga mea whaani lotu i Samoa ia masao ngā tupe e kale sia ia o alofa le whaife au ia o mea wha tina ia o le maftanga tina ia ai vili mai si tina ia o le tala na te whanau mātou tere o mai nei whai atu ni i whana vela i Samoa ia o le pese ia e la unga le pese ia o ngā fo le pese ia mai e fo i mamoni mai fo i ma le whiau ia antelea ma Ellen ma o to uma ia o risati ia tama uma na ia man tua upo le pese ia lofa lei Samoa pe a vili mai o le vili mai loa wa ia tu loa le ono walu lima le mua mai luma ia ona tape fa solo ato le tatou telefoni ia ai ia mana tua ia mai upo le pese ai wangalo ia oe le mama na mama ai oe ia o le susu na ana susu ai ia ina o e tangi mai ia awa o tātou ia sola ia mana tua sola ta te vai ai nei tinavo le pe afa pa u koko ma fai fea ia tangi lo le pepe ia si mai ai o le faleo ia fa pe o le faile le fa pa u koko ia vai sa wa le koko fu le wa pala male tina ia ai fa alina me veo mama me ai ia ai lamu lo tina ia fa alina mai le vai fa alina mai le vai le ia masi ta tu le isa ul tamanna ia ai mai ai mama voile le fa alina mai le vai o le lima ia na
Whaatarianga o antelea ia, ia alu ele mama ia i tonu mo meo ulu ma whapena o ta amu, le ia msisio tātou ili isau. Tala matu ia le sa ta yafi, se niu, ta i tele lava le mafuta mai le taimi o le tai au. Ia o le la tāre se fulua, ia o tātou mafuta tu ala fo ilea, ia se i pa ia le tolu lea uli, mai a fo ilea o le tātou tautua, ale si ufonga le lau mua. Ia mo le ne yaso ia le la avatu pese lea ta pena mai tatu telefon fa ponga ia ma tatu tala mai Samoa ia in le taimi o le tai au le o toe 2 minute ona talo lea ia o le tu la ese fulma le lua.
toi whatalofa ato le whapoponga o talafou mo le nei au auli. Ua talosanga ina LAA le matanga luenga o leo leo, ina ia toi whaupopo ni isi poloka leo leo. Esu e aile li mitio le ava maalosi mo aveta avale, ona ua whaalua ina le numero o tangata e maali liu i whaalawelave whaafuasei, a o tango fia le ava maalosi mai le se fulutau sanga taluai. O le tai awana leilana whaalawilo mai ai whaamaumaunga ale AA, e whaapea e se lau se fulutasi tangata na maali liu ilunga le ala tele i le lua afe lua, a o tau mawhaina le ava maalosi, si itia mai le 5 se fulutolu sai ai i le lua afe se fulutolu. I whaamaumaunga mai le vau le lua afe se fuluvalu ma le lua afe lua, o Waikato au Kilani ma Northland, na pitoi mawalunga le numera o tangata maali liu mai le aveta avale a o whaasua avaa. Ua a matata penaina e le whaletupe o le ANC, se polokalame whaamalosia i le puipuinga o tangata mai i whainga tau whaasise ma le tele o tupenga wai. O le awha alawiloa mai se whe autustusia, e whaailoa mai ai le tangata pe amasalomia ua alu ese se tupe i se whaataunga na whaia ini a wala tau whaavalea, ma e mawhai foio na otomiti lava na poloka e le whaletupe o le card. O le polokalame ua taa ua o le fraud check, e la fuatuai e le whaletupe o le ANC, se whe autustusia po se text i lau telefoni, e la pata ai le tangata mai i whainga tau whaasese. E to aluani ali ina lokaina i le asona nafi, ono le la feso o tainga i le maliwai o se tangata i le vai whakatane i le amatanga o le masina nei. O i la uana loka i leo leo, e au fia i se talavau se fulu whātau sanga na loka mua i le talepe fale ma le ngaoi. O ali i tolu se fulu lua tau sanga ma le lua se fulu 5 na loka fo i leo leo ina uala ave whaamalo sini tamaiti ma lo o whaia i aisu esu enga ale matanga luenga. Ua whaalia i se reporti mai le au nanga le soifua malolo ina lea e nafa mamata upu mo le puipuinga o whatunga o tangata i New Zealand. Ua si itia i lunga le numera o tangata i New Zealand e sa ili tonga fiti atu mo se fesosoani. Peitai, o lo o whaale tonu porkalame whaatino mamasini e whaonga aina mo le au nanga. O lo o talosanga ina le au nanga le malo, le whatuora, ma le teaka whaiora, ina ia toilo ilo whai unga whaia, a wase fesosoani mo le whaatinonga ngā luenga, ai mai se le vaenga e wheangai ma le au nanga whaamamatoto se itulou. A tupu mai ni whaalawelawe whaafuasei e au fia ai ni tamaiti a onga, e longo ina le au whaito wha e wheangai mamata upore soifua malolo ina o le mawhauwhau, ua lava tā pena e fesosoani malangolango i whanau a onga. Na whaalia le matanga luenga o a onga, mai le matanga o le tausanga nei, e 5 fitu wala au na whaau o atu i le whaalapotopotonga o le au whaito wha, ina ia fesosoani i mata upu onga e tutupu mai i totono a onga. O le tausanga taluai e se lauwalu whaawala au mo fesosoani e langolango ai whanau a onga ma whai a onga. O ia mata upu e au fia i le whaalawelawe lea na maliwai se tamaititi a onga i lea nei whangarei, whaapea tamaite to alua lea na maliliu i Ruakaka. I whaamatalanga ni siopule a onga, e esele tā ua o le matawhai oi marenga luenga a lea whaalapotopotonga, mai mo o mia le toa tele e whaatinoina le ngaluenga, mai mo o mia le toa tele e whaatinoina le ngaluenga, ona o suinga ua iai le lalolangi i le taimi nei. Ua iai se popolenga i le pulisili o le ofiso whaasao Penny Nelson i le whaamava e ai o se tamaita i whainga luenga, mai le ofiso le tamaita i minista i a Kiri Allen ona onifeso o tainga mani mata upu i le vao le au whainga luenga. Ua ave Nelson le mata upu i le ofisa e wheangai ma mata upu le loto i whale, la tau te sila mai loilo mata upu i au nanga wha a minista. Na whaalia i reporti a le staff, ua iai fo ini whaasea anisi o le au whainga luenga a le ofisa tali atu i whaalawelawe whaafuasei, ma le embi po o le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fōmanga luenga, i le lei o le whainga o le au whainga luenga. E alia e nei mata upu a o iai le minista i malolonga, ona oni a fianga i le soifua malolo i naolona mawhauwhau. Na tali Kiri Allen ina ua fesilingi e tu stala i lea mata upu, masai a whaamanino, ua telewai aso o wheangai ma whaafita au li olona mawhauwhau. E le ngatai whaafita au li patino la vai a teia i whafola na ngaluenga, ai whaapea le tele olu i tau ma fesuia inga o leo langa wa iai nei. O Ellen o se tasi o poutu ma alosi ale pati o le Labour i le tele o ana matawhai o i wha minista ma minista lango o lo o ia tau aveina.
Na vaaiga le tumutumu o tangata I pamu penisini au kilani I le vaiaso nei, e utu taavale ai le imai a le fesosoani a le malo, lea e paua I le penisini, faamuta I le faaiunga o le vaiaso nei. O le taimi nei e 2.5 sene I le lita o lo o faaititi ai le tau o le penisini, na faalia finangalo o nisi o le aaio au kilani, e le o sao ni eva aia le si itanga pe a mai a le aso to onai, mai lata I le toluta la I le lita pe sili atu, pe a faamuta le fesosoani a le malo. E tusama le 2.5 a fe a inga mapisinisi na motusia le eletise I le a aio Hawke's Bay le po na po, mafua mai se pusi o lo o masalomia na lave lavea I waia eletise, na mawhai ona toi faaola le eletise I le a ai I le po na po. I whaamaumaunga lata mai a le te whatuora, na whaailo ai e le tasi mai le to'atolo o tangatanga sengase sa whaatonuina wa aia fōma ai e aito mai whaapitoa, ua siliama le whamasina o whaatali se awanoa, mai le siliama le whamasina o whaatali tangata I awanoa ewa ai fōma ai. E 2.10 te simaltasi pasene na si iti ai I le masina o me I le lua fe lua. 3.10 te simale pasene si iti ai a aperila I le tausanga nei. Ma e tusalea malesilia male 5.10 afe o tangatanga sengase. O whaamaumaunga lata mai e le oa o fia I le isi to atele o tangata, pe ona moli maufo mai whaale a inga. O loo fautua ina I le soifua malolo ina tangata lautele, a whai o iai se popolinga pe le I maua atu lawa se tali, I se awanoa whaatali eva ai se fo mai whaapitoa, e tāua le whaafaso o tai atu le au nanga, pe vili lau fo mai whaale a inga. I se suesuenga lata mai na whaia e le University o Otago, na mawai e le sao le mau o lo tau ave nisi e winga I le vaping, e whaapea e taumawhai e tu uai le ulaula sikaleti. Na moli mause tasi o ali isu e Andre Mason, o le vape e le aisona ese nga masikaleti. Ma o le toatele o tangata ua tuu pe tau fia le ulaula tapaa, la tau tele I mo mia le ulaina o le vape, ia tau whaititia pe tau fia I le ulaula. Na maua isu o le vaping e whaatetele inai le ulaula, ma e le aise fisosoani I le tangata o lo o tamawhai e tau fi le ulaula tapaa. Talafo ia me le si ufofongo le lau mua mo le nivaeng o le aso. O te toi whatalofa le tātua te nuu nei aso fau, al mai o si whao poponga, o tau tua si whonga le lau moela en talafou mai Samoa. O se fia ngai le ngate lea fia onga sa lua manono tai e whapena foi le motu, o whaia onga whapea foi whanau onga, e na ua mai a toi wha le leia a toa lātou potua onga e whae le malo I Apani, e lalo ana whasoa swani wha a wawi a onga, I le whainga pa anga lava lea ma Samoa. O le aonga tūlanga lua sa lua manono, e na o le toa whawhai a onga o loo ngā lulue ai, e a oa oina le sona I whaanau o loo a onga ai. O le viso swane le malo I Apani, wa wha le leia I potua onga e wha, whausia le potu computer, o le potu mo le ainga whai a onga, matane vai mo whale leta ua. O viso swane I Apani o loo wha wo pe le antinu, e lalo ana porkalame wata o le Grassroots Human Security Project. Ma uan mtua te lese swinga fau le mai tau le fio anga. Mai nei whalea onga tuai wa leva, sa tau mawhai mai ia onga le whanau o toe la wafaleanga ina. O le tau au ina ki o ia poto fau o toe fausia mo le onga sa lua manono. Na whaatasi atu ia I lesa uninga le sui fong fitalai o le mauta, le fionga ua pa amu le polalo I te fua. O le whaatun sili o le mtanga wenga wa onga ta longa maanga nuu, ai au Chris Hazelman, ma le ampasa le malo I Apani, Santa Keusuke, o ia lena ote ina ripine, e te tala alua ia ai whalea onga utoe whaafu wina lun tūlanga ato ton le lei, saunga le mu, mo le ai ngā whaia onga ma nei whanau, o lea onga tūlanga lua a sa lua manono tai. E leo whaavai vaile whinau o le social tausi mai pasi a Samoa. E whinau ina ai le komisio tangata whainga aluenga le malo I lana whaai unga o whaata oto mai. Wa sui ai le whainga o lātou te tongi o Teimi ma alauni
mai le whainga sā iai mō mua. Wa tali mai le asosia tausi mai pasi le atunu. A whai ai o atu le tūlai se furuma le lua le asfarilo le vai aso nei, e le iai se swing o le tali mai al komisio tangata whainga aruenga le malo po le pisa si, e toe tolo toa i tua mō se isi teimi la lato whainga fau lea ua iai, mō le tutongi o lato o va teimi ma alauni, o le a matai lo le whai unga le vai aso le nei, o no lato le toe whainga aruenga ma fō mai, se vanga na ainga se ngase tinga aina o mō mia le fiso swani, a o aso ngalue mai le aso ngafue le aso whareile, o le a ngā lulue amata mai le valu le tai au i le lima i le awhiawhi. E le pepo whaamtalanga i whai unga le pisa si na tu ina mai, e whaawau peo na maua alauni o fō mai, o lo iai tutongi le ono se furua whetā la a ngā ele se furwalu wa whetā la il tau sanga. Ai ua ave ese la tu alauni mai tu la iwa mai o na whainga aluenga, ai toe wala awe ngā lulue mōni mai tinga aina, o se whalawe lawe o tula i mai, wa ave ese foia lato o launi sa iei mō mua, mōno lato saunga le mū. O alauni uma ia pe ana ta o le pepo whaamtalanga mai le pisa si, o le ua tu whaantasi o mai lalo le alauni whaambito wa whaingoina o le responsibility allowance. Wa mai ona whailoa e le asosio fō mai a Samoa ma le ofisa silio na tanga luenga soi fua malolo ina, ma wa whailoa e tu fo i le ofisa silio le komisio tangata whainga luenga le malo, ma wofa ai loa mai ai o le aso mua mua o le masino iulai o le a mata ia swinga. Ai wofa ai loa fo iai le asosio fo mai, la la tau fo i swinga lea o le a mata le wha ai unga le vai aso nei, pe a whai e le talia la la tau talo sanga. E le whontanga le pāle mene le nei vai aso, o se tasi le neo mata opo, na langalanga e fina ngalo o sui whai pule. O le savalio le tolu vai aso e le o toe vai se suka ena i lungo whatau fale o loa i le atunu. Ai ua tele i mawhaite o watu ina atu le ofiso bisinisi ala manuia maleipa, ona o le avea i o le sioki o loa mai atunu i fafo, wa whaatupula ia e pia ma le whaafita auli le ua vai i le atunu. Oni o loa lo te toe mai ia o loa lo o sioki, wa whaatuluina lo na tau e pe o na iei le suka, na tutoe mai le tele o fale o loa. Wa moli mawina e au telefou le whaongai ne niso na mano le atunu o le icing, e whaasua malia ai se titau mafa, pe a le maua fo i se suka pai pai. O nei a inga i Amerika Samoa le ofso soani mai o latu a inga i Samoa nei, e au mai le suka pai pai le ofso soani tali tali ai, se teimi e maua le suka ena. E ui lo tu ina mai pe le ofiso bisinisi le pepa e whaatu langa meita o loa i tutono le atunu, peitai o atunga lungo tangata whaatau, e nā o le tuina mai lava o whautuanga, ai fōringa mai ele o a ngai le ofisa e whaamalo siel tula fono ia, e whale o loa ia e watuai a lātou whaasea. Mai fōringa mai, wa nā o se pepa la patai, ai le aiso na whaamalo singo le tula fono. O se isi pepa la patai wa tuina mai le ofisa o bisinisi ala manuia maleipa i le atunu, ena ia ripoti atu fale o lolo o si itai tau o loa mai tau whaatulanga ina, mai atu i nātu risiti mo whaamao ninga. Ena ia whaatupula ia na nau male fie su enga whaasai nisi, e puna o maua i o tātou la walau whanua e ngā o siai o loa e awina atu i atunu o i whafo. O le aunga leo le sainia le neiva iaso se whea ngainga ngā lulue whaatasi e le tātou whale su e Samoa Polis Ross. Ma se sui mai kompania le Farmers Plaza mai New Zealand ma Australia, e ngā lulue whaatasi e sa ilia mga osini o loa i mau mai o tātou puna o whale nātura, moni au lo le e whātau i nātu i māketi atunu i whafo, mō se isi tupe mawale atunu. O le pisinisi le Farmer Plaza e tau la ia na whesoa swani, e leuna ia lo le tamau aingo atunu taitasi, e ala le leo ana o loa i ngausia e awi nātu isi atunu. O TALOFA wia mai lo tātou atunu nei fo yaso, on via Samoa, whasoi fo ia.
Fatiki mo e, tau lunga e, tau lalo e, tau lunga e, tau lalo e. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Malo wa tai fa funga mai le tenu ia o le fa ponga na tatu telefo le ne uli tapini ana fa solo ia mai se mi tala mai sa mo lon to fa sala wina le tu la tasi le uli nei to fa funga le ia luas fultasi minute te nei le tu la funga lua o le lua le uli nei fa mai na le tatu tu i lungo le tatu le Facebook ma le YouTube o le tasi ia pe on masani ai ia e mai ai le tu la tasi le ua luas fultasi minute wa te nei le fulua ia tartasi ia ona tatu fa ma vai foi le lungo le tatu wala leo ia e mole atu fa malo e mnatu na wa telefoni nei matua mai se la tu te masani lava le nei e fai tani nga sua ma tau maftanga o le uli ia mai se foi le malo lo ila tu lo malo lo mai nga luenga sina fa malo stina fo ia la sina tau maftanga ona toi fa awo woi leo nga luenga ia poli tu la tasi leo ni nei ia mo ila tu lo fa awo pe la tu nga luenga ile malo lo mai lava ia malo lava le fa malo losi la tolo nga lu e fafu le malo lu ia ai o mafana fana o tola e ia i le fenga ia fo ia nga lu nga fafu o le mana ia le tau ai faiasi malo lu le temi nei o fafu ia pe ona i fu le tatu office fa san laulo matango fi le tau ia i lau mo nei Wellington ia pe ona fa lo fo i le vaso le vaso te nei fa mo mo le tatu le tio le so ta yao ia tars fulu ia ona amtalia le fa mo le te Europa Arena le arena te le le fale ta alo le lo i polidua ia awale le fa lo ina ia o le tatu api ia po le tatu app ia mo ila tau ia na wa fo ona fata tia proclame pe ona sa no atu le fengo le pule le vason te nei ia me se fo ile tau longo fo o fainga luenga ia wa fo le fa mo le so ata yao ia no winga ia a matala fo il tatou tautua masani le tu la fitu ia talo se fulu taliu tatou fa salalonga tu sao la a ona sao mai le tatou fa salalonga mai le arena le aso ataiao ia mata tu le tu la le afreiva ia a mata mai ai ia i le lo le arena le Europa Arena la o sila fia o me tatou polidua ia me tatou Wellington ia ai non fa manatu atu ia mo na tau ia le lista la wa fo ile ia le downloading o app ia wa le se no wa mai ia no ia ai mo la to fo ia fio o atu so fo ilo finga luenga ile ia le tu ina la app to no telefoni ia o le tu la tasianga ile tolu em fai ono to o tuai ia ile aso ata yao ia ona wa mai ona ia listala ia mo ila tau ia a waita ia fa mo moelea ia o le tatou le tio ia onisi o proclame tai au ia mai ia ona in tau maftanga ia le afenga i foi ia mo ila tau le
wala aulia tai au, ia me se fo i o whanau a onga, wai pei o le wha moe moe lava lea o nei whanau a onga, ia pei o la tau ia lea e fo le wha mua mua lava le tātou wha moe moe lea, ia mo le tātou app, ia awa fo le wha, ia le wha launoina, ia me se fo ia o le tautalangia o le ngangana Samoa, ia ma upu Samoa, ia me se lava tama whanau o le tātou atinu, ia e la tau o loo, soifua e nei atunu ia o ngā tere mo utou ia ai o tae au la ia la tātou wheloa ia i le Te Robraha Arena ia i le i Porurua ia i le aswa tae au a mata tu le awhareiva le atu ina sa mai a mata mai tātou whasa launga mai lalo ia se ipa ia la fo i teimi mai ai le wha moe moe ia i le aswa tae au ia ai o le nei teimi o le walua sifur wha minute o te e nei le tu la sifur mai lua ia o whaafiafianga so i whiwhiloi, ia awa fo i lau whaafonga malau mai mo mai nei taimi, ia a o whangaso le fo i tau maftanga o le nei auli, tau tua si fonga le lau mua ia i Wellington. Ia, whamanatu pēle saunga le mūrungo o wala, whawhiwhianga ia o tau ai ngā pēa ma sani le tātou le vainga lea mo tau ai pēa, whanga pēa ia a tama warare le whai whanga mei ia po whea e lafi mai le pēa i tua le ulu e tami atua e whana mei au tafa e maua le ia si ona mua ulu pēa tu usa o iei e le whanga mei ia pēa au pēlunga ulu e me sea taimi la watu a mai e lea whaafu le o whamani li la le tele o mea o pēa e whetorofi lunga le lunga mutia o rei loe nei pēa po whea a la lafi ai ia wa lalo uma uru va vai o la au sa
Samoa ai nei pe ai aso la. Ia e uto e tele pe ai Samoa le taimi nei. Wa luas fruiva minute te nei le tu la sfuma luas ito va tu lava le fasilanga le nei. O le fasilanga ia o le falolo le seki super save I Marewa I fe Napier se lau luas fulma valu Kennedy Road ia I Napier. Ia o e ne falolo na ia ma o tala e fitua so le vaiaso a tala I le valu le taiao e o atu le valu le po. Ia ma o lato uma o le a ngai falolo le seki super save ia e faila le whaatau a o atu lau whaatau le lua se lau ia ona maua leo lau a manoa e te alua I le sei ia ma o le manu maa lo le sei ia o le ticket I lo walu ma e toe fo'i mai ia I Samoa ia ma nei fo'i lua se lau e wha lau tupe wha alu le whaloloa lea ia ona alu lea pe anga vaa o e mo le sei ia ma o le ticket e alu ma toe fo'i mai ia I Samoa tala le fitu aso le vai aso e whaia le se I le asto na I aso sifuruma le limo le masina fau o Iulai. Ia ma o le chicken na te lele atu I au kilani, ia e toi fo I mai Samoa. Ia I le malo pia whapea e te laki le se I lea. Ia ma pia whapea fo I o nae, ia ngā waalo I ngō le se I le lua se lauta la e whai lau whaatau. Ia o loa whaapitoa le taimine nei, ia e pei o si upipi, ta siri kilo se fulu tā la, ia o le kasava, ia e lima tā la, ia le pepe, wha tā la I vaiva, ia o le pepamasi tā la, ia e leni e tā la le tau, ia o le talofiti, fitu tā la I vaiva le kilo, ia o le whai, ia e tā la I vaiva le kilo, ia o lo mau e fo ia tau maftanga vevela e pe, ia o le si upipi lua tā la, ia o le fasima moe lua tā la, ia ma le tamara lea o keke pua, e lua tā la le keke pua e tasi, e whaaftai. Ia, pauna le tātou whaasilsilanga le nei taimi, ia ai maa lo lava, whaaftai tele lava le ona sai mai, ma le maafuta mai, ia I tātou proklame ma whaafia fianga o le nei taimi o lea uri. O kase malu nua le nei taimi, ia ai whaamawhanawhana lei e tono le whale ki le hita, so le ai a umi fo ina ki le hita, o le matua te lea o le piri aluai, e maa nei le ki le hita, ia on toeta pele a pe ki po se avai tu lai whaamawhanawhana tono le whale, ai a ura ki le po atoa, ma le aso atoa, a wai sau le pili, ia wai le fia wa aile te leo le pili, e ifo I vanga wa pena e tau fui ona mata I tu o I tātou, e sa o loto ata moiti ele, ka ki o palaka o potu, palaka I lātou telefoni o hita, e mese taimina o le tau malulu, ia e whai asi maululunga I o pili, ia pe e alu le po ato o ki le hita. Ia mai se foi o palaka I telefoni ma TV whanau tono potu. Ia e whai ata maiti a wā laile, me se ata e whai ata maiti a onga ia wā laile o whai nganu. Ia tinga ina ia tātou le lawan whaasoasoa. A whaasoasoa le lei, ia ma wa aile lei vāenga e te lei ai piri. Ia e le sau fo le piri o laile I titi. Ai le ano la tātou I tama ia le whaonga le pao e le po atoa ma le ia e sau le pili e le si masina ua matuati ngā I malo se tu loa le whaafonga mai le tinu ia mana ia o lo whanau ia onga mga luenga ia mana fu la savali vali o ta Italia no fu fale siaki uma tono potu ia po tape ia se tu loa ia palaka ma vaenga umfa pena ia se tau se fei fo se si vanga tupe ia ole ua te luas fulvani minuti ona tā leo le tu la tasi ia ona tu mai fo I leo lo ao tu atu mātou lima I lungo le ala leo le tasi ono te si ma le tasi whamu o tātou whātua whā ia ai mātou eva pia malvaenga le lungo le Facebook ma le YouTube se pa ia le tu lai lua ia alo I tau maftanga wha ua pia tau maftanga malolonga ma mafuta mai pia I whaafia fianga su I filoi ale si ufonga le lau mua I Wellington e lo to luas fulfitu minute ona tā leo le tūla tasi. Good afternoon. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Away, tai ua moe te I, talu le mana
Tumu olofa moi moi o tele so ona faya a fai ai si pasela mga pesa la fo io se ngana apo iliu nga o fia fia nga So mai ana mua ne I e fa pe wa o si o se fua fale ula le fetu taua au e sa mo e fi le mu o ule nei o le manu o le a o lo tu o ule ponga I fo I ma le au tu o le sulu fa inga o le atunu mai le amatanga Vinga fonga ai fale ula ia malesunga fa sao masa wafu tau le papa ina ua joes 1 minute ona talo leo le tula tasi
Ia ai emo mai lo mal tātou pese lea, ia o le pese whana inai o tātou tino le nei au uli, ia mawhai sau tala mali, ia ma e musu atu ilona talinga, ia pore ane mea e lili ai. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. You're
Whawhiawhianga mai le tipa ula hea mana I pese vave na. Ia, e mana I fo e fsusu e fo I tātou musika whawhiawhianga ni ia uli. Ia o si mea vave, ia o si mea tere ngese, ia o si vaenga vulele, ia si na wosi, ia o si na, ia wa pese ia lena umato nei pese vave ia. Ia, e lea o ngā ona se ona tatope ai le tātou ngā yoi. Ia o te ua mini se wo se vai. Toi fitu minuti ona tale o le tula tasi. Ia se vatu la pese le fa ma fana ia le nei uli. Ah, mana ia. Vatu pese le. Ia o mo fatu nga fofo ia nisi o le pese le tātou tunu I le nei fo I talu fo. Ia se sui e fo I fa fonga ma se fa mai moa. Ia I musika o le nei fo I talu fo mo le nei fo ia ngā tupulanga. Le o sautu o le taimil nei. Ia alo ma tama whanau o le tātou tunu. Ia ai mai moa mai pēm fa fonga mai. Ia I musika o le nei o le si fonga lau mua I Wellington e tāre tasi. Tātou wha maa vai loa lea I lunga le tātou wala leo. Le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Wha mai upo le bese. E le sa wā ai wha maa oni. Ia se I tātou wha longolongo ia I mai moane I le tātou pese le na. Pea o ngā fo ia oi. E huina I wha ato e se mai. A hele sui ai. Ua masa ale I puvai. I te lehe mawhai na tui au mai. Sa o tau mawhai e wha a ngalo ai. O nei tinga o e au mai. Beo se awhi ua a asa mai. Ta le filata iai. E monia o e ua o se se. Hai le falala fua le niu. Ya motu le pa ua e malama lama. Ye I e pe mai wa o wanga leanga. Wa ole le mai lo fa si so o o au. Le mafu anga o lo wa halu. Sa o tau ma fire sa ili se lo for morning. Ele sawa ai fa amaoni. Tau tia li upole pesea, ele sa wa e fa maon, ia, a tonu ia o ngai la wali ia le mai mo mai,
Tatou pese na. Whawhalongo fo le pese na ia mane ia fo ina whatunga fo ia wa. Ia o le teimi fo i malona lo, o le fuata fo i malona lo, nei fo waili nei talu fo. Ia, tau ile fo i manai whaafia fianga na. Ia matau whamai ato i maletatu tau tua lea ua mae a lungo lea la leo. Ia o le wali ia lea mai moa mai ma i pese. Ia, a tonu ia o ngā ia o tau ia lea whaia lea. Samoa, ua mai a le tatu tau tua le nei a uli. O le ala matou mafuta pea ma le atinu ia i lungo le Facebook ma le YouTube. Ia ai mo i tātou ia mai mo mai na i mātua i tonu a inga. O mauta o tangata mātutua, ma mauta ngase. Mo moli tia ratu le whaaftai, ono lau tāpua inga lewa, i mole manuia hel tātua o nanga o lene yaso. Ia manuia lava, ia fuafuanga o lene yaso, ma le tāpua inga o anga ia whaua peanga, luenga whanau o lene yaso. Tātou tue whelo i tai au, ia le taimi masani, ia mani taimi, le si whonga la mue Wellington, ia lela tātou pese lea, tātou wha mawai ai. Ia, ona mātou mafuta lo lea, ma le vaenga lea, i lunga o le Facebook ma le YouTube o le sifonga lau mua, wha malulua tu fo i se upua le longa maalia le wha fonga mai. Ia, wha mangana se a leo le au ngā lue a ia manuia lava, fua whanga o le toi o le nei auli. toi whatalofa ato le whapoponga o talafong mo le nei au auli. Ua talosanga ina LAA le matanga luenga o leo ina ia toi whaupopo ni isi poloka leo. Esu e aile li imiti o le awa maalosi mo aveta avale, ona ua whaalua ina le numero o tangata e maali liu i whaalawelave whaafuasei, a o tango fia le awa maalosi mai le se fulutau sanga taluai. O le tai awana leilana whaalawilo mai ai whaamaumaunga ale AA, e whaapea e se lau se fulutasi tangata na maali liu ilunga le ala tele i le lua fe lua, a o tauma whaina le awa maalosi, si itia mai le 5 se fulutolu sai ai i le lua fe se fulutolu. I whaamaumaunga mai le vau le lua fe se fuluvalu ma le lua fe lua, o Waikato au Kilani ma Northland,
Na pitoi mawalunga le numera o tangata maliliu mai le aveta avale a ofa asua ava. Ua a matata penaina ele faletupe o le ANC se polokalame fa amalosia ele puipuinga o tangata mai I whainga tau whaasese ma le tele o tupenga wai. O le afa alawiloa mai se fe autustusia e whaailoa mai ai le tangata pe amasalomia ua alu ese se tupe I se whaataunga na whaia ini awala tau whaavalea ma e mawhai foiona otomiti lava na poloka ele faletupe o le card. O le polokalame ua taa ua o le fraud check e la fuatuai ele faletupe o le ANC se fe autustusia po se text I lau telefoni e la pata ai le tangata mai I whainga tau whaasese. E to aluani ali ina lokaina I le asona nafi, ono le la feso o tainga I le maliwai o se tangata I le vai whakatane I le amatanga o le masina nei, o I la uana loka I leo leo e au fia I se talavau se furufata usanga na loka mua I le talepe fale malenga oi. O ali I tolu se furulua tausanga ma le lua se furulima na loka fo I leo leo ina uala ave whaamalo sini tamaiti ma lo o whaia I aisu esu enga ale matanga luenga. Ua whaalia I se reporti mai le au nanga le soifua malolo ina lea e nafa mamata upu mo le puipuinga o whatunga o tangata I New Zealand. Ua si itia I lunga le numera o tangata I New Zealand e sa ili tonga fiti atu mo se fesosoani. Peitai, o lo o whaale tonu porkalame whaatino mamasini e whaonga aina mo le au nanga. O lo o talosanga ina le au nanga le malo, le whatuora, ma le teaka whaiora, ina ia toilo ilo whaai unga whaia, a wase fesosoani mo le whaatinonga ngā luenga, ai mai se le vaenga e wheangai ma le au nanga whaamamatoto se itulou. A tupu mai ni whaalavelave whaafuasei e au fia ai ni tamaiti a onga, e longo ina le au whaitofa e wheangai mamata upore soifua malolo ina le mafaufau, ua lava tā pena e fesosoani malangolango I whanau a onga. Na whaalia le matanga luenga o a onga, mai le matanga o le tausanga nei, e 5 fitu wala au na whaau o atu I le whaalapotopotonga o le au whaitofa, ina ia fesosoani I mata upu onga e tutupu mai I totonu a onga. O le tausanga taluai e se lauwalu whavala au mo fesosoani e langolango ai whanau a onga ma whai a onga. O ia mata upu e au fiai le whaalavelave lea na maliwai se tamaititi a onga I lea nei whangarei, whaapea tamaiti to alua lea na maliliu I rua kaka. I whaamatalanga anisi o pule a onga, e sele tā ua o le matawhai oi marenga luenga a lea whaala potopotonga, mai mo o mia le toa tele e whaatinoina le ngaluenga, mai mo o mia le toa tele e whaatinoina le ngaluenga, ona o suinga ua iai le lalolangi I le taimi nei. Ua iai se popolenga I le pulisili o le ofiso whaasao Penny Nelson, I le whaamawai ai o se tamaitai whainga luenga, mai le ofiso le tamaitai minista Ia Kiri Allen, ona onifesa o tainga mani mata upu I le vao le au whainga luenga. Ua ave Nelson le mata upu I le ofisa e wheangai ma mata upu le loto I whale, la tau te sila mai loilo mata upu I au nanga wha minista. Na whaalia I reporti a le staff, ua iai fo ini whaasea anisi o le au whainga luenga a le ofisa tali atu I whaalavelave whaafuasei, ma le embi po o le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fau manga luenga, I le lei o le whainga o le au whainga luenga. E alia e nei mata upu a o iai le minista I malolonga, ona oni a fianga I le soifua malolo ina o lona mafaufau. Na tali Kiri Allen ina ua fesilingi e tu stala I lea mata upu, masai a whaamanino ua telewai aso o wheangai ma whaafita au li o lona mafaufau. E le ngatai whaafita au li patino la vai a teia I whafola na ngaluenga, ai whaapea le tele o lu I tau ma fesuia inga o leo langa wa iai nei. O Ellen o se tasi o poutu ma alosi ale pati o le Labour I le tele o ana matawhai oi wha minista ma minista lango o lo o ia tau aveina. Na vaaiga le tumutumu o tangata I pamu penisini au kilani I le vai aso nei, e utu ta avale ai le imai a le fisosoani a le malo, lea e pa ua I le penisini, fa amuta I le fai unga o le vai aso nei. O le taimi nei e 2.5 sene I le lita o lo o fai titi ai le tau o le penisini, na faalia finangalo o nisi o le aayo au kilani, e le o sao ni eva aia le si itanga pe a mai a le aso to onai, mai lata I le toluta ala I le lita pe sili atu, pe a wha amuta le fesosoani a le malo. E tusama le 2.5 a fe a inga ma pisinisi na motusia le elitise I le a aio Hawke's Bay le po na po,
mafua mai se pusi o loo masalomia na lavelavea I waia I le tise, na mawhai ona toi whaaola le le tise I le aai I le pō ana pō. I whaamaumaungalata mai a le te whatuora, na whaailo ai e le tasi mai le to atolo o tangatanga sengase sa whaatonuina wa aia fōma ai e iai to mai whaapitoa, ua silia ma le whamasina o whaatali se awanoa, mai le silia ma le whamasina o whaatali tangata I awanoa ewa ai ai fōma ai. E lua se fuluono te simaltasi pasene na si iti ai I le masina o me I le lua fe lua. Tolu se fulu tolu te simale wha pasene si iti ai a aperila I le tausanga nei. Ma e tusalea ma le silia ma le 50 afe o tangatanga sengase. O whaamaumaungalata mai e le oa o fia I le isi to atele o tangata, pe ona moli maufo ma I whaale a inga. O loo fautua ina I le soifua malolo ina tangata lautele, a whai o iai se popolinga pe le I maua atu lawa se tali, I se awanoa whaatali e wa ai se fo ma I whaapitoa, e ta ua le whaafasoota ai ato le au nanga, pe vili lau fo ma I whaale a inga. I se suesuenga lata mai na whaia e le University o Otago, na mawai e le sa o le mau o lo tau ave nisi e winga I le vaping, e whaapea e tau mawhai e tu uai le ulaula sikaleti. Na moli mause tasi o ali isu e Andre Mason, o le vape e le aisona ese nga masikaleti. Ma o le to atele o tangata ua tuu pe tau fia le ulaula tapaa, la tau tele I mo mia le ulaina o le vape, ia tau whaititia pe tau fia I le ulaula. Na maua isu o le vaping e whaatetele I le ulaula, ma e le aise fisosoani I le tangata o lo o tamawhai e tau fi le ulaula tapaa. TALOFA ia malisi ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le aso. O te toi whatalofa le tātua te nuu nei aso fau, al mai o si whaopoponga, o tau tua si fonga le lau moe ala en talafou mai Samoa. O se fia ngai le ngate lea fia onga sa lua manono tai e whapena foi le motu, o whaia onga whapea foi whanawa onga, e na ua mai a toi wha le leia a toa la tau potua onga e wha le malo I Apani, e lalo ana fiso swani wha a wawi a onga, I le whainga pa anga lava lea ma Samoa. O le aonga tūlanga lua sa lua manono, e na o le toa whawhia onga lo ngā lulue ai, e a oa oina le sona I whanau o lo oa o ngai. O le viso swani le malo I Apani, wa wha le leia I potua onga e wha, whausia le potu computer, o le potu mo le ainga whaia onga, matane vai mo whale le ta ua. O viso swani I Apani lo wha wo pe le antinu, e lano ana porkalame wata o le Grassroots Human Security Project, ma ua mtua te lese swinga fau le mai tau o le fioanga, mai nei whalea onga tuai ua leva, sa tau mawhai mai ia onga le whanau o toe lava whaaleang ina. O le tau au ina ki o poto fau o toe fausia mo le onga sa lua manono, na whaatasi atu ia I lesa uninga le sui fong fitalai o le mota, le fionga ua pa au muli polalo I te fua, o le whaatun sili o le mtanga wenga wa onga ta longa maanga nuu, ai au Chris Hazelman, ma le ampasa le malo I Apani, Senta Kiusuke, o ia le na oti ina ripine, e te tala alua ia ai whalea onga o toi whaafu wina lun tūlanga ato ton le lei, saunga le mu, mo le ai ngā whaia onga ma nei whanau, o le onga tūlanga lua a sārua manono tai. E leo whaavai vaile whina o le social tausi mai pasi a Samoa. E whina wina ai le komisio tangata whainga aluenga le malo I lana whaai unga o whaata oto mai. Wa sui ai le whainga o lato te tongi o Teimi ma alauni, mai le whainga saa iai mo mua. Wa tali mai le social tausi mai pasi a le atino. A whai ai o atu le tūlai se furuma le rua le asfarilo le vai aso nei, e le iai se swing o le tali mai al komisio tangata whainga aluenga le malo po le pisa si, e toe tolo toa I tua mo se isi teimi la lato whainga fau lea o iai, mo le tatongi o lato o Teimi ma alauni, o le a matai lo le whai unga le vai aso le nei, o no lato le toe whainga aluenga ma fo mai, se vanga na ai ngā se ngase tinga aina o mo mia le fiso swani, a waso ngalue mai le aso ngafue le aso whareile,
o le anga lulue amatama i le valu le tai au i le 5 i le afiafi. E le pepo whaamtalanga i whai unga le PCC na tu ina mai. E whaawau peo na maua alau ni o fo mai, o lo iai tutongi le ono sefulu wafeta la anga ele sefulu walu wafeta la il tausanga. Ai ua ave ese la tu alau ni mai tu la iwa mai o na whainga aluenga, ai toe wala awe ngā lulue mō ni mai tinga aina, o se whalawe lawe o tula i mai, wa ave ese fo ia la tu alau ni sa iei mō mua, mōlo la tu saunga le mū. O alau ni uma ia pe ona ta o le pepo whaamtalanga mai le PCC, o le ua tu fantasia o mai lalo le alau ni whaambito wa whaingoina o le Responsibility Allowance. Wa mai ona whailoa e le asosio fo mai a Samoa ma le ofisa silio na tanga luenga le soifua maloloina, ma ua whailoa e tu fo i le ofisa silio le komisio tangata whainga luenga le malo, ma ua whaailoa mai ai o le aso mua o le masino iulai, o le a mata ia swinga, ai ua whaailoa fo iai le asosio fo mai, la la tau fo i swinga lea o le a mata le whaai unga le vai aso nei, pe a whai e le talia la la tu talo sanga. E le whontanga le parlemene le nei vai aso, o se tasi le neo mata opo, na langalanga e fina ngalo o sui whai pule. O le savalia o le tolu vai aso e leo toe vai se suka ena i lungo whatau fale o loa i lea tunu. Ai ua tele e mawhai te o watu i nātu le ofiso bisinisi ala manuia maleipa, ona ole avea i o le sioki o loa mai atunu i whafo, wa whaatupula ia e pia ma le whaafita auli le ua vai i lea tunu. Oni o lo tutoe mai ia o lo sioki, wa whaatulu wina lo na tau e pe o na iei fo le suka, na tutoe mai le tele o whale o loa. Wa moli mawina e au telefou le whaongai ne niso no malo le atunu o le icing, e whaasua mali ai se tita o mafa, pe a le maua fo i se suka pae. O nei a inga i Amerika Samoa le ofso soani mai o latu a inga i Samoa nei, e au mai le suka pae le ofso soani tali ai, se teimi e maua ili suka ena. E ui alo tu ina mai pe le ofiso bisinisi le pepa e whaatu langa meita o loa i tutono le atunu, peitai o atunga lungo tangata whaatau, e nā o le tu ina mai lava o whautuanga, ai fōringa mai ele o a ngai le ofisa e whaamaro sia le tula fono ia, e whale o loa ia e watuai la tau whaasea. Mai fōringa mai, wa nā o se pepa la patai, ai le aiso na whaamaro singo le tula fono. O se isi pepa la patai watu ina mai le ofiso bisinisi ala manuia maleipa i lea tunu, ena ia report atu whale o lolo si itai tau o loa mai tau whaatulanga ina, mai atu i nātu risiti mo whaamao ninga. Ena ia whaatupula ia na nau male fie i su enga whaasai e nisi, e puna o alo o maua i o tātou la walau whanua e ngā o siai o loa e awina atu i atunu o i whafo. O le aunga leo le sainia le neiva iaso se whea ngainga ngā lulue whaatasi e le tātou whale su e Samoa po le Ross. Ma se sui mai kompania le Farmers Plus mai New Zealand ma Australia, e ngā lulue whaatasi e sa ilia mga osi ni o loa i maua mai o tātou puna o whale nātura, moni au lo le e whātau i nātu i māketi atunu i whafo, mō se isi tupe mawale atunu. O le pisinisi a le Farmer Plus e tau la ia na whesoa swani, e leuna ia lo le tamau aingo atunu taitasi, e ala le leo ana o loa i ngausia e awi nātu isi atunu. O TALOFA wia mai lo tātu atunu nei fo yaso, Manuia Samoa, whasoi foia.
Le whawhiwhianga marisunga Francis Paulo ia fungo sa rona o musika mwhawhiwhianga o nei auni lungo le Facebook ma le YouTube o le sifonga na laumua ia o loo tatou mafuta ni nei taimi whaatai le mai mo mai ia whao pēr le mai moanga ia le la watu pēr tatou pese whaafonga ia ma le whalongolongo ia awa fo ile whianga i o tau ia i whiau mga luenga mai se lava i la tau ia loo mafuta mai le tautua a le sifonga o le laumua le nei taimi o le auli Malulu Wellington ya o luas fulu minute te nei le lua tale lua luas fulu tolu minute te nei le tasi tale lua ya ona mai a foi le o tatu tua ya mo le nei fo yaso ya tatu ta pena lola ia mo ta yao le fa mo moe ya pe ona fa lo atu ya i le fa mo moe o le si fonga lo mua ya le la pasalo sa o mai le lo le arena ya i le fa mo moe pe ona la si fia ia le whaalauno ina o le tātou api ia po le app ia awa fōi tupulanga o loo soifua e nei atunu api o la tau ia e wha mua le tātou wha moe lea ia tau wha marosia i pia le lātou tau titala le tātou ngana Samoa ia a o au maua i nei atunu ia o loo fifilo ia inga ngana atunu ese o luas fultoni minute te ai nei le tu la tasi ma lola fōi ia le ngā lulue ia malo fo le tawatai o mga luenga malo fo i fe malanga i lunga o wala nei taimi ma ia fa mua pe le tatou saunga le mu ia ai pe on le tatou fa longo atu ma fa fonga atu fo i le tatou atunu i le telefo o le vape le o moli mawina ia ua tele ina fa nga ina maula ulai se itu lou nai fa nau a onga se fulu tolu se fulu lua e o fa se fulu tau sanga e fo le wana nai matua va pe ia o le ala wa mai tātou telefou e le wha pēr tau fia i se ula pe o vaenga ia na te whaalongo i fwoi amatanga ia wha pēr e tau fia i le ula ia a o lea ua mori mawina fwoi ma mai wha maonia e le tau fia i se ula a ua wha ati te lei nai ia le tango fia e whanau ia o vaenga wha pēr ia o le lātou so i fua malolo ina ia e whai o le laiti ia a le malolosi fo yo nei vaenga nei vaenga e ula ia fia ilo la tu so i fu malolo ina e misi o le la iti la iti ia tu pulanga telefo a misi la fo fa na waunga ma ne fo atu se walo ia si akila na atu si akio na lava le tango le off ia wal tamana pi fa le ilo fo ilele ia ai o naina na le se walo ia tamo maletene ia sia whanau, ia vaenga whapena. Mana ia le taunu ulo, ia aua le wapi whai le taimi lea le piki o le aonga, si taunu le leia le fale, aso uma. A whapea whamasani ei, ona siaki aso uma. Ia, e iloa e fo e sia whanau, na iau walo. Ia, o na e te pui lo lato saonga le mu. Ia wai po ai ale tamaititi alu atu e le leile lato ainga, e usitai, whamaoni, ia e a mi o le lei e filo lo mata mai ti fo ia mai ainga fo lele ia ainga se tu lo wala ngana wa mani pele pe ainga ia e filo lo tamai ti le lei mata mai ti fa pena ia e ia al manatu e suia a toile o lango se watali ia po se wa fine ia po se au tama ia pe a milo fa tasi mato inga tamai ti fa pena melana ia mana ia fo ai fa masani tu uale aonga, tau nuu le fale, o mai matau ato. Ia, siaki le ato, siaki ia lava i tanga ofu, pele o taatitia i tonu ni vape. Ia, tia, ia, lea tātonu me whai o tia lapis. Leo luas fulona minute o tia nei lei tu la tasi, whaafia fianga nei taimi o lea uli, ma lola fwole ngā lue, ma le tau atai, ia i tiu te mawhai wa lo fianga iai le nei uli, o le aso tofi. Luas fulona manua, Iva, luas fulona Iva o Uni. Like a mermaid stranded on another stage.
Nga taula e whaafia lei taimi e atoe whatalofa mtoe whamalo atu leo a whatonu lava le tuna tasi whatalofa atu whatua tala peili ma lo lava le mai mo mai e mai se le toa tele e mai mo mai lunga le tātou YouTube e ma le tātou Facebook le taimi manuia whai ngā luenga lo whenga i mo utou e iso se vaenga le lalo langi o lo utou ngā lurue mo utou wala lai e le manatu lo saunga le mufo ino whanga e o lo utou wha mautu iai e mo utou no fuai ia a o whenga i fo le lalo langi le te leo whaafita uli ba tau ma taua me whewai vai inga ia i so se vaenga o le lalo langi ia a iai ale manatu o lo saunga le mu vai panoa ia ma so se no fuanga ia o lo afifi o ai mpapa o ai le mamalo le tātou e manuia fo ia fuanga o whaata tia le nei taimi ia o mātou inu sila nei o lea ua toe lua se fulu iwa minute o na tāloa lea o le itulai lua i lea uli o le stofi lua se fulu maraiva o le masino iuni ia ma lola foi ia le mai mo mai tātou se atu ni sina whaafia fianga nei ma le sunga ia ani seko whare moe ia e le anga lea mea o le wha maoni ia le uali i le wha maoni e masani o no mai atu iai e le wha maoni na i whine ia ma lo lava le eva ma lo ngā lulue ma lo fo i le whewai ia ma lo fo i le no whale tāpua ia pea ia a oanga ia tu fo ia whanau ngā luenga o le nei fo ia oli Le
tele lo fa asomai. Apai ua elangona lo vai vai. Se uso salwe talano mai. Ima fatianga ua esai sai tiai. Eta ua tele lo fa asomai. Onisifa apita nun ole olanga. Tutonu wa mafutanga. Ife malama lama ia oi malapa anga. Alili fa atusi fa ai uma faya. Alili su e pa oya pulea. Pa oya pule no le finga no le mea. A ia lua tau fai malili o mai le finga o sa mea. Alili su e pa oya pulea. Pa oya pule no le finga no le mea. A ia lua tau fai malili o mai le finga o sa mea. Apai ua elangona lo vai vai. Se uso salwe talano mai. Ima fatianga ua esai sai tiai. Eta ua tele lo fa asomai. Apai ua elangona lo vai vai. Se uso salwe talano mai. Ima fatianga ua esai sai tiai. Eta ua tele lo fa asomai. Apai ua elangona lo vai vai. Se uso salwe talano mai. Ima fatianga ua esai sai tiai. Eta ua tele lo fa asomai. Apai ua elangona lo vai vai. Se uso salwe talano mai. Ima fatianga ua esai sai tiai. Eta ua tele lo fa asomai. Ia e tāua tele le pese ia e pe ona whaafonga iai tāua lau whasoa mai pe iai se mea o lo e popole ai, se mea o lo e atu vale ai ia e tāua lau whasoa. Whasoa i o mātua, whasoa i lau tōlua, whasoa i lau tamā ma lau tina, ia e iai so soani mo e ai a whaapea o le atu ai lau loto nā vaenga o le soifuanga, ia e tāua au ina mai mawai ma le soifua. Tāua la pe o prepese, e tāua lou whaasoa mai. Ina wato e 15 minuti ana tāre o le tūlai lua, le si ufonga lau mua maana whaafianga su fifiloi. Welcome. And Brenda, just walk inside our hall tonight. And where's my brother Simanu? Maybe you don't know me anymore than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and if I wasn't, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhiwhianga mai leo whepesea le vaeva i na ua toe tolu minuti ana tā leo le lua Samoa le atunu pele. Ia e whamalulu atu ia ua mana ia la fo ina i musika o le uri e pangalea ia ua mai ale tātu tautua me le mole atu ele nganga whawhitai tele. Ia e tusai o lau mafuta mai le yaso ma lau mai mo mai. Ia o lau sao fo na le tātu au nanganei mai umale manuia ai le tātu tautua. Ia i lau tau tatalo. Ia mo le yaso ma tau te whamalua te fo ia ua sala fo i lau mai mo mai. Ia e ala fo i singa ngana wale tau ta mali. Ia i lau whaafonga ma lau mai mo mai. Ia malu ave whali o tau whingalo. Ma tau te matua atu. Ia te utou ia mangalo aiso ma tau whale tonu ma seo ma tau se.
Ai manuia lava fuafuanga o toi nei auli i tātou atinu e mesilanga ia tu i ngā luenga le fiafia nā nei ma le tāpua inga ia iso o se vaenga le lololangi o lo e mafuta mai ai ia lo fatele atu le tautua le sifonga lo mua ia mo o tau umalava tātou toi e whairo i tai au le tai masani ia e mele taimi ia whainga luenga le sifonga lo mua le whionga i pule ia mai mātou ni le o whainga luenga mai Wellington i porirua mātou te whātua whawha so i fua le mamano le tātou atinu Ato fai ul pese mai le sunga fale mai ava